Саидмурод Давлатов кӯдаки нобиғаи ман. душанбе соли 2017. аз муаллиф. хонандаи муҳтарам, китобе ки дар даст доред дар худ донишҳои амалие ки дар рафти омӯзиши кӯдакон ҳосил шудааст, инчунин таҷрибаи шахсии манро дар бар мегирад. ман китоби мазкурро танҳо бо як мақсад навиштам. дар минтақаҳои гуногун, дар оилаҳои бомуваффақу номуваффақ одамони бомаҳоратро дарёфт намоям, ки орзуи ҳаёти шоиста доранд ва бешак шоёни онанд. дар ҳаёт аксар вақт чунин мешавад, ки набудани пул имкон намедиҳад, ки маълумоти шоиста гирифта шавад ва инсон барои худ тамоман тақдири дигарро интихоб мекунад ва ҳаёташро чунон шурӯъ мекунад, ки чунин ҳаётро он қадар ҳам намехост, аммо чӣ тавре ки аз дасташ ояд амал мекунад. дар вақташ ман 3 донишгоҳро тарк кардам, чунки барои маблағи хонишро супоридан пул надоштам, аммо бо вуҷуди он тавонистам, ки бисёр чизҳоро ба даст орам ва боварӣ комил дорам, ки чунин инсонҳо дар ҷомеаи мо хеле зиёданд. имрӯзҳо бо маҳорат будан ва ҳатто нобиға будан кифоя нест. қобилияту тавоноӣ лозим аст, то маҳорати худро дар ҳаёти воқеӣ истифода бурда тавонем. ҳар падару модар мехоҳад, ки фарзандони вай баркамол расида бобарор, ифтихори волидонашон бошанд. имрӯз дар назди мо масъалаи омӯхтани дониши молиявӣ ва ё наомӯхтани он наистодааст. ин омӯзиш яке аз талаботҳои заруртарини ҳаёти муосири мо гардидааст. риоя намудани усули дар китоби мазкур овардашуда ва истифодаи ин донишҳо ба кӯдаки шумо кӯмак мерасонад, ки аллакай дар 25-27 солагӣ, тавре ки як вақтҳо ба ман ҳам кӯмак расонда буданд, инсони аз ҷиҳати молиявӣ озоду мустақил шавад. ман даъвои онро надорам, ки ҳар инсоне ки ин китобро мехонад ҳатман аз ҷиҳати молиявӣ озоду мустақил мешавад, аммо боварӣ комил дорам, ки дар вай ҳатман устувории молиявӣ пайдо мешавад. аммо аз ҷиҳати молиявӣ озоду мустақил мешавад ё не, танҳо аз худи вай вобаста аст. чунки на ҳар як кӯдаке ки дар мактаби миёна мехонад олим мешавад. мактаби миёна моро навиштану хонданро меомӯзад ва ба мо маълумоти умумӣ медиҳад, ки бидуни он ҳаёти моро тасаввур кардан душвор аст. зарур нест, ки ҳамаи мо олим шавем, аммо маълумоти мактабӣ ҳаёти моро осонтар мегардонад ва барои мавқеи худро дар ҷомеа ёфтан кӯмак мерасонад. бовар дорам, ки китоби мазкур ба дасти он касоне мерасад, ки дар ҳақиқат ба ин китоб муҳтоҷ ҳастанд. ман худ бепадар калон шудам ва тамоми ҳаёт ба насиҳат муҳтоҷ будам. сипос модари меҳрубонам, ки вақте ки ман 8 сола будам, маро барои илмомӯзӣ ба устод доданд. барои сохтани пойдевори ҳаётам маҳз устод кӯмак расондааст. фикр мекунам, ки китоби мазкур ҳамчунин барои он касоне пойдевор мешавад, ки дар бораи ояндаи бобарори ҳаёти худ фикр мекунанд. дӯсти азиз, хонандаи ҷавони ман, агар ту бо диққат ин китобро хонӣ, тамоми қоидаҳои дар он овардашударо риоя намоӣ, ҳатман дар ту имконияти ба даст овардани орзуву мақсадҳоят ба миён меояд. аз самими қалбам хоҳонам, ки тамоми орзуву мақсадҳоят амалӣ гарданд. фарзанди ҳақшинос бошӣ, ба падару модар ва халқи худ хизмат намоӣ. он қобилияту маҳорате ки худованд ба ту додааст, кушодани онҳоро ёд гирӣ. қадру қимати инсон на ба мавқеи доштаи вай дар ҷомеа, балки бо қобилияти вай, сатҳи дониши вай ва хиради вай баҳо гузошта мешавад. бигзор барои расидан ба ин мақсадҳоят худованд ба ту кӯмак расонад. ман орзуи онро дорам, ки боре дасти туро фишорам, расидани туро ба қуллаҳои нав табрик намоям. ман хеле хоҳони он ҳастам, ки ту ба мо дар бораи дастовардҳои худ навишта бошӣ, дар мулоқоте ки мо баргузор мекунем иштирок дошта бошӣ, бо мо мушоират намоӣ, то ки тавонем туро аз хатои эмин нигоҳ дорем. дақиқаҳои бебаҳои ҳаёти ту набояд ки ба таҷрибаҳо сарф шаванд. аз таҷрибаи омӯхтаи мо ибрат гирифта ба пеш ҳаракат намо. аз дастовардҳои мо ҳам
زیادتر دستاورد نمود. میخواهم تشکر مخصوص خود را به شاگردانم که علاقه ترینینگ های مرا گذاشتند بیان نمایم. به شرافت و تجربه و کمک آنها، والدانی که فرزندانشان را دستگیری نمودند و فکر و ملاحظه های خود را بیان نمودند، نظام ما کارکرد شد. تشکر بی آخری خود را به گروه همان بیان میکنم. بیاورم ایاژان اورادیلووا، محرر متن میرلان علمبیکوف، طراح الکساندر پاک، مصحح نینا ترلتسکی، رسام جمادیلخان کریمبک، دیرکتور مرکزی سما در الماتا دیانا اوریبایوا، ترینور کورس های بچگانه المیرا میرسالیوا. بدون آنها کتابی مذکور نمیتوانست به شما دسترس باشد. محض آنها شب و روز مهنت کردند تا اینکه دانشها به دیگران نیز دسترس باشند. با کمال احترام، کمینی کمترین شما، عضو افتخاری ریاست اتحاد تاجیکان جمهوری قرقیزستان سید مراد دولتوف. کتاب برای جوانان و برای جوانان یا مصلحت های چطور ساختن حیات، تغییرات قطعی جامعه معاصر، تاثیر پرزور جهانی شوی، تکنولوژی های نوترین اطلاعاتی و گزارش جامعه به اقتصاد بازرگانی، شرایط حیات آدمان، ارزش های آنها، منفعت ها، وکتور تغییرات، مضمون و استراتژی حیات هر شخص، آدمان، خلقیت ها و ملت ها را کلان دیگر نمود. در شرایط مناسبات بازرگانی هر انسان باید که خود را به کار تامین نماید. خود را به کار تامین کرده توانستن امروزها صفت مهم می‌گردد. این خصلت از انسان طلب می‌کند که به حالت‌های غیر عادی حیاتی آماده باشد. مشکلات مرکب اقتصادی که روبرو می‌شود حل نماید. تمام این مشکلاتی که در شرایط مناسبات بازرگانی به وی روبرو می‌شوند از آدمان طلب می‌کند که مناسبت پیشینه رسمی خود را در تربیت کودکان دیگر کنند. آنها را به زمانه مطابق تیار کنند. امر وقت این تیار کردن شخصان از جهت اقتصادی معلوماتناک، شخصان تفکر ایجادی داشته و رشد معنوی و دانش تلاش ورزنده است. تشکل شخصیت هر انسان، معلومات مالیوی و صفت حیات شخصی مشخص، خلقیت ها و دولت کامل را معین می نماید. امروزها نسل نورس را باید همچنان تربیت نمود که تا که آنها در حیاتشان باقرار باشند، کوشش نمایند چنان زندگانی کنند و آفرند که نتیجه این کوشش ها به تامین و بیخطری و بهبود بخشیدن نیکوحوالی دولت روانه شود. کتاب سید مراد دولتوف، کودک نابغه من، این کتاب تعلیمی علمی عمومی می باشد که در شرایط معاصر بازاری چطور تربیت کردن فرزندان را مصلحت می‌دهد. از نگاه اقتصادی معلوماتناک در حیات آدمان باقرار تربیت نمودن آنها را می‌آموزاند. در کتاب با زبان ساده و دسترس درباره پسیکولوژی تربیت، تصورات خطای والدان در مسئله تربیت فرزند، آید آن که چطور در تجارت اولین قدم ها گذاشتن لازم است، درباره اصول و قانونیت های اقتصادی در تجارت و غیره مفصل نقد کرده می شود. مؤلف با والدان استراتژی، راه و اصول تربیت شخصی در حیات با برابری را پیشنهاد می کند. یکی از چنین راه ها را مؤلف در دیگر کردن استراتژی فکرانی والدان در شرایط معاصر در کودکان تربیت کردن معلومات مالیوی در تشکل شخصیت کودکان می بیند. اقدام خیریوی پهن نمودن کتاب در بین خط کنندگان مکتب های جمهوری این سابقه خوب در قرقیزستان است و تحفه بی‌بها به جوانان است که در حیات قدم های اولین خود را می‌گذارند. کتاب مذکور در عالم زود دیگرگون شونده راهنما برای نسل نورس میباشد. دکتر علم های کیمیا، اکادمیک اکادمی علم های جمهوری قرقیزستان، رئیس انسامبله خلق‌های قرقیزستان مرزو ابراهیموف. کتاب روی میزی تاجری که قدم های اولین خود را در این جاده میگذارد. کتاب سید مراد دولتوف، کودک نابغه من، علمی عمومی بوده به دایره وسیع خوانندگان روانه شده است. غایه اساسی کتاب مشکلات تربیت
و تشکل شخصیت‌های باقرار در شرایط جهانی‌شوی، مناسبات بازرگانی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی میباشد. کتاب مذکور به آن ارزشناک است که تربیت کودک در علاقمندی با تشکل معلومات مالیوی وی دیده می شود و وقتی که در بازار مهنت رقابت پذیر بودن برای انسان وظیفه مهم است، به تشکل دادن انسان در حیات باقرار مساعدت می کند. تشکل معلومات مالیوی جهت اساسی ترین می باشد. برای همین هم مسئله های مالیوی به طور مفصل هم به طور نظریوی و هم به طور عملی دیده می شوند. مؤلف در برابر بیان نمودن غایه های خود درباره تربیت کودک باقرار از حیات خود، از حیات آدمان باقرار، تاجران مثال ها می آورد. اینچنین تمثیل های می آورد که به سخن های گفته شده علاقمندند. آنها کتاب را برای فهمش و قبول خواننده دسترس نموده آنها را به معلومات های ارزشناک وای می گردانند. افکار اساسی کتاب با رشته سرخ از صفحه اول تا آخر این افکاری ما والدان خودمان آینده کودک خود را می سازیم به حساب می رود. کتاب به یگان بحث دقت والدان و نسل نورس را جلب می کند. ضرورت آن به یگان شبهه راه نمی دهد. مسئولیت های زیادی که در کتاب آورده شدند به والدان برای دریافت نمودن جواب ها به مسئله های زیاد اضطراب آور و چنین سوال ها کودک را به کجا روانه نمودن ضرور است، چطور معلومات ناکی پسیکولوژی و مالیوی وی را تشکل دادن لازم است، کودک را چطور به حیات در بحر پرتلاطم شرایط بازرگانی تیار نمودن ضرور است جواب می دهد. در کتاب معلومات زیاد فایده‌ناک برای والدان در ساحه‌های گوناگون تربیت کودکان، تشکل معلومات مالیوی آنها، درک نمودن اسرار تجارت داده شده است. سید مراد دولتوف عملاً سیستمی سنجیده شده تیار کردن آدمان باقرار در شرایط مناسبات بازاری را پیشنهاد می‌کند. امروزها زمانه طلب می‌کند نسل نورس در شرایط نارسایی جایهای کاری خالی در بازار مهنت رقابت پذیر باشد. مؤلف نقطه نظر خود را آیده آن که چطور کودک باقرار، خادم فعال، آفرینده تقدیر خود و تندرست کشور خود را تربیت نمودن لازم است بیان میکند و این جهت ها کتاب را خیلی مهم و ارزشناک گرداندند. باور دارم که کتاب مذکور کتاب رویمیزی تاجران آینده خواهد شد. سردار لابراتوری معلومات میانه کسبی مرکز مشکلات تعلیمات کسبی اکادمی علمهای قرقیزستان، نامزد علمهای روانشناسی داتسن مرزایف. سرسخن: هر کودک به درجه معین نابغه است و هر کدام نابغه به درجه معین کودک است. قرابت هر دو در ساده لوحی و سادگی عالی آشکار می‌گردد. شوپنگاور. نیکواحوالی ما در اکثر موردها به تربیت، معلومات، سطح ذهنی ما معین کرده می شود. همین اساساً در کودکی گذاشته می شود. اگر والدان به همین اهمیت داده باشند، نتیجه همیشه مثبت و شایسته می شود. این چنین معنا ندارد که به نزد پدر و مادر رویم و گوییم من کمبغل هستم برای آنکه شما به من چطور بای شدن را یاد نداده بودید. این چنین معنا ندارد که ما باید رویم و چنین گوییم برای کمبغل بودن من شما گناهکار هستید. نه، چنین نیست. والدانمان ما را طوری که آنها میتوانند دوست میدارند، به ما طوری که میتوانند یاری میدهند، اما سخن ثروتمندی و کمبغلی را آنها به طور خود میفهمند، چون که خود آنها همین گونه تربیت گرفتند، چون که والدان آنها برای این کار وقت نداشتند. امروز فرصت مناسبی برای ما پیدا شده است، زمان طلایی که در آن ما میتوانیم قابلیت خود را نشان دهیم. به شرافت آن هر انسان میتواند به حیات شایان رسد. باور کنید برای حیات بهترین در حقیقت زمانی طلایی رسید. تو میتوانی آنگونه شخص شوی که میخواهی یا که شدن را آرزو نمایی. همان شوی، فقط مقصدناک و استوارانه کوشش کردنت لازم است و بس. تو میتوانی هر چی را خواهی صاحب شوی، تنها باید سری آن را یاد گیری، مهنت نمایی و چیزی دلخواهت را به دست داری. ما با شما در جهانی نو زندگانی میکنیم که در آن سطح تشکل ذهنی انسان را
муайян кардан хеле осон аст. барои кӯдакони мо бошад фаҳмидани он ки онҳо ба чӣ қодир ҳастанд осонтар аст. барои онҳо ба даст овардани муваффақият осон аст, аммо барои ҳамин дониш лозим аст. масалан, агар инсон қонунҳоро надонад ва ба фаҳмишҳои худаш зиндагонӣ кунад, вай метавонад гӯяд ки ман фикр мекардам ки ҳамин гуна амал кардан дуруст аст, фикр мекардам ки ҳамин гуна беҳтар. вақте ки инсон қонунҳои дақиқро медонад, дар дасти вай аллакай асбоби муайян мавҷуд аст ки онро барои ба даст овардани мақсадҳояш мавриди истифода қарор медиҳад. вақте ки бачаҳо мактаби миёнаро хатм мекунанд, онҳоро тамоман ҷаҳони номаълум интизор аст. ин ҷаҳонест ки ягон дастурамале, ягон шарҳу эзоҳе надорад ва онҳо ба ин ҷаҳон бе ягон дастурамал мегузаранд. волидон ба онҳо чӣ тавр идора кардани пулро ёд намедиҳанд, аммо аксар вақт дар бораи он хатоҳое ки худи онҳо дар ҳаёт содир кардаанд нақд мекунанд. ин тавр накун, ин тавр амал кардан лозим нест, ин гуна кардан бад аст. асосан ҳама медонанд ки чӣ тавр зиндагӣ кардан лозим нест, аммо чӣ тавр зиндагӣ карданро ҳеҷ кас намегӯяд. калонсолон фақат ба таври назариявӣ эҳтимол мекунанд мумкин ин тавр кардан беҳтар аст ва ягон кафолате нест ки онҳо ҳақ ҳастанд. мо ҳаёти ҷавонон, ҳаёти одамони бобароро бо омӯхтан шурӯъ карда як чизро фаҳмидем. дарк кардем ки одам мисли гул будааст. агар дар вақташ ба вай об диҳем ва бо диққат нигоҳубин кунем, гул мекунад. агар инсонро сари вақт ба самти дуруст равона намоӣ, дастгирӣ кунӣ, илҳом бахшӣ, вай қобилиятҳои худашро равшантар зоҳир мекунад, ба таври маҳсулнок орзуҳояшро амалӣ мекунад, ба мақсадҳояш зудтар мерасад. ана ҳаминро мо дарк кардем. имрӯз шахсро вайрон кардан хеле осон аст. кӯдаки хубро бад кардан мумкин аст. ин хеле осон аст, чунки кӯдакони муосир нисбат ба кӯдакони давраҳои мо зирактаранд. ин ҳама ба шарофати технологияҳои нав ба вуҷуд омадааст. аз хурдсолӣ кӯдаконро техникаҳои маишии муосир иҳота мекунад. ин ҳама ба ташаккули фикрии вай таъсир мерасонад. ҳатто мактаббачагон ба навгониҳои техникӣ беҳтар сарфаҳм мераванд. компютерро аз волидонашон хубтар медонанд. онҳо бештар бо ҳамдигар бо воситаи интернет муошират мекунанд. мо ба шумо метавонистем танҳо дар доираи назди ҳавлӣ, деҳаамон ё шаҳраки худамон муошират кунем. онҳо бошанд имрӯзҳо бо тамоми ҷаҳон дар реҷаи вақти воқеӣ ба осонӣ муоширату мукотибот мекунанд. интернет ин ҷаҳони беохир аст. баъзан одамон дар шабакаҳои пешдарпечи интернет раҳгум мезананд. барои фаҳмидани як савол дохил мешаванд, аммо ба масъалаҳои дигар мегузаранд. ман худам ҳам баъзан маълумоти лозимиро ҷустуҷӯ мекардам, аммо ногаҳон ба мавзӯъҳои дигари гузаштанамро надониста мемондам. агар мо кӯдакро бо роҳҳои дуруст равона карда аз болои вай назорат накунем, маълумоти зиёд ҳар кадом кӯдакро вайрон карда метавонад. ин якум масъала. масъалаи дуввум, сифати ҳаёт беҳтар шуда истодааст. талабот рӯз аз рӯз зиёд шуда истодаанд, аммо чизҳои ҷалбкунанда нисбат ба давраи мо рӯз аз рӯз бештар шуда истодааст. ҳама ин кӯшишҳо барои ғановати моддӣ рағбати кӯдакро пурзӯр менамояд. вай аллакай ҳозир орзу мекунад ки дар оянда соҳиби хонаи боҳашамат, мошини ҳозиразамон ва либосҳои олиҷаноб шавад. кӯдак ҳоло ба мактаб нарафта соҳиби мошини модели навтариншудаам мехоҳад. вақте ки вай ба мактаб меравад, мегӯяд ман ба мактаб бо ин либос рафтан намехоҳам, ё ин ки ба ман сумкаи ҳозиразамон харида диҳед ва ғайраҳо. фарзандони ҳамаи мо ин суханҳоро ба мо гуфтаанд. ҳама ин барои он рух дода истодааст ки онҳо ба либоси якдигар нигоҳ карда муқоиса мекунанду ҳаматарафа рақобат мекунанд. аз ҳамсинфону ҳамсолон беҳтару хубтар либос пӯшиданро орзу мекунанд. агар маълумотдиҳӣ дурусту тарбияи дуруст ба роҳ монда нашавад, ҳамаи ин ҳавасҳо метавонанд кӯдакро вайрон кунанд. оё шумо медонед ки имрӯзҳо танҳо инсони хуб будан кифоя нест ва кӯдаки хуб будан ҳам кам аст. кӯдак метавонад дар мактаб бо баҳои аъло хонад, аммо худо накарда вай ба орзуаш расида натавонад, ба осонӣ метавонад ба иқдомҳои бемулоҳиза ва ҳатто ба ҷиноят даст занад, то ки мақсадаш ҳосил шавад. барои ҳамин ҳам имрӯз кӯдакро вайрон кардан осон аст ва ҳар падару модар барои ояндаи фарзандаш ҷавобгарии ҷиддӣ дорад. фикр мекунам ки дар асл инсонро ба хонаву мошин ё либоси зебояш нигоҳ карда баҳо додан лозим неву,
аз рӯи он ки вай то чӣ андоза дуруст ва сазовор фарзандонашро тарбия карда тавонистааст бояд баҳо гузошт. ҳар пешво, ҳар инсони бобарор ин таҷрибаи ба таври сазовор тарбия кардани фарзандро аз сар мегузорад. фарзандони бегонаҳоро тарбия кардан осон аст, аммо фарзанди худро тарбия кардан хеле душвор аст, чунки барои ин ба мо нисбати фарзандонамон муҳаббати беандоза доштани мо корҳои нодурусти онҳоро нодида гирифтанамон ва ғамхории барзиёдамон халал мерасонад. шумо албатта мехоҳед ки фарзандатон барои ин ё он кори нодурусташон танбеҳ диҳед, аммо дилатон намешавад. дар асл тарзи тарбияи шарқии мо назар ба тарбияи аврупоиён дурусттар аст. мо ба фарзандонамон эҳтироми волидону пиронсолонро меомӯзонему тарбия мекунем. худи мо ҳам волидону калонсолонро ҳурмату эҳтиром мекунем. ман гуфтанӣ нестам ки аврупоиён волидону калонсолонро ҳурмат намекунанд. танҳо фаҳмиши меҳру муҳаббати онҳо дигар асту фаҳмиши мо дигар аст. бо вуҷуди ин ман боварӣ дорам ки аврупо ҳам оҳиста оҳиста ба тарбияи мо ва ба фалсафаи ҳаёти мо наздик мешавад. на ҳама одамон дар тренингҳои ман иштирок карда метавонанд. на ҳамаи одамон барои ин вақти холӣ доранд. аммо хондани китоб нисбат ба иштирок дар тренинг хеле осон аст. барои ин ҳатто вақти кориро низ истифода бурда ақаллан ним соат вақти холӣ ёфтан мумкин аст, ё ин ки дар вақти истироҳати бегоҳӣ ним соат вақтро ҳамеша ёфтан мумкин аст. барои ҳамин ҳам зарурати нашри китоби кӯдаки нобиғии ман ба миён омад. мо бояд фарзандонамонро на дар он сатҳу на дар он ба он фаҳмише ки худи мо тарбия ёфтем тарбия намоем. мо бояд фарзандонро ба ҳамон тамаддун ки ояндаи мо аст ба он мутобиқ тарбия ва омода намоем. моро волидонамон аз рӯи он тарзу усуле ки худашон тарбия ёфта буданд тарбия намуданд. аммо тағйироти ҳаёти он давра мисли имрӯза он қадар пурҷӯшу хурӯш набуд. мумкин барои ҳамин ҳам аксарияти одамон ба он тағйирёбии бунёдие ки дар солҳои охир рух дод омода набуданд. имрӯз ба мо зарур аст ки фарзандонамонро ба тамаддуне ки баъди 10-20 сол пеш меояд омода созем. оянда зеҳну тахассуси баланд ва ташаккули шахсиятро талаб мекунад. донем ки масъалаҳои мураккабро чӣ гуна ҳал намоему, аз ҳолатҳои мураккабтарине ки ҳаёт барои мо пешкаш мекунад чӣ гуна бароем. вақте ки инсон тарбияи барои оянда равона карда шударо гирифта бошад, барои вай зиндагӣ кардану мушкилотро аз мушкилоти молиявӣ сар карда то мушкилоти пешравии кор ҳал намудан осонтар аст. барои ин такрор мекунам, ба мо лозим аст ки фарзандонамонро барои он тамаддуне ки тарбия намоем ки дар оянда дар мерасад. омода кардани ҷои кори худро омӯз. мо аллакай дар бораи он гуфта гузаштем ки вақте инсон мактаби миёнаро хатм мекунад, дар назди вай ҷаҳони бузурги ношинос меистад ва ӯ дар ҳолатҳои гуногун чӣ гуна амал карданро дар ҳақиқат намедонад. дар ин вақт вай дар асоси тасаввуроти худаш ба амал кардан шурӯъ мекунад ва то ба мақсад расидан борҳо хато мекунад. ҳамаи мо тақрибан ба ҳам баробар таваллуд мешавем. дар кӯдакӣ ҳамаи мо орзуҳои ба ҳам монанд дорем. ҳамаи мо одамони бобарор шудану ҳаёти бобаракату бекаму кост диданро мехоҳем ва бовар мекунем ки ба ҳамаи орзуҳоямон расидан мумкин аст. охир касе дар оянда одами бебарор шудан намехоҳад. ман бори ҳам кӯдакеро во нахӯрдам ки гуфта бошад ман одами бадмаст ё бенаво дуз ё қалоб шудан мехоҳам. аммо дар ҳаёт аз чӣ сабаб бошад аз қабили ҳамин гуна одамон мешаванд. сипас синни наврасӣ дар мерасад. дар ҳамин синну сол ҳам бовар орзу ва ҳавас ва кӯшишҳо дорем. дар вақти хат намудани мактаби миёна вақте мо ба ҳаёти мустақилона қадам мегузорем ба давраи санҷиш дучор меоем. маҳз дар ҳамин давра мо одамони гуногун мешавем. баъзеҳо бобарор, баъзеи дигар бебарор мешавем. на дар синни 40-50 солагӣ маҳз дар ҳамин синну сол интихоб ба миён меояд ки бо кадом роҳ бояд равем ва ҳар инсон вобаста аз дараҷаи донишу даркаш интихоб мекунад. ҳамаи хатоҳои мо низ дар ҳаёт ба он вобаста аст ки ба мо барои ҷустуҷӯ кардани роҳи дуруст барои пешбурди он ҳаёте ки орзуяш мекардем донишу маълумот намерасад. вақт хеле зуд мегузарад. барои ҳамин ҳам ба мо лозим аст ки бо ҳаёт баробар қадам гузорем. тафаккури муосир бояд ки аз нигоҳи стратегӣ ҳадди ақал барои 10 соли оянда кор ояд.
масалан агар пештар волидон ба фарзандонашон мегуфтанд писарам аз ҳама муҳим нақд хон то ки ба кори хуб дароӣ ҳаёти шоиста бинӣ ба ҷамъият фоидаат расад. аммо имрӯз ҳамаи ин ҳам кам аст. дар ҳақиқат пештар ҳамаи мо ҳамин гуна орзу карда зиндагонӣ мекардем. ҳамаи мо метавонистем маълумоти хуб гирем. духтур, муаллим, технолог, маъмулан ронанда шавему хуб зиндагӣ кунем. имрӯз ҳамаи ин кифоя нест. замонаи имрӯза тафаккури навро талаб мекунад. ба ҷои гуфтаҳои пештар хуб хон то ки соҳиби кори нақд шавӣ. волидон чӣ бояд гӯянд? гуфтан лозим аст. бисёртар омӯз, китоб хон, бетанаффус худатро ташаккул деҳ то ки кор накобӣ, балки барои худат ҷои кор ташкил кунӣ ва барои ҷамъият фоиданок шавӣ, ба одамон кӯмак расонӣ. пештар зарур буд ки фарзандонро ҳамеша назорат кунем. акнун мо онҳоро бояд чунон ҳавасманд кунем то мактаби миёнаро хатм карда бо фаросату мустақил шуда калон шаванд. имрӯзҳо хеле муҳим аст то кӯдак фаҳмад ки вазифаи хонагие ки дар мактаб медиҳанд ё супорише ки волидон медиҳанд то чӣ андоза муҳим аст. вай бояд чунон зирак бошад ки супориши муаллимони волидайнро интизор нашуда худаш мустақилона он вазифаҳоро иҷро намояд. агар ба вай ягон корро ҳамин тавр кун гуфта фармоянд бояд дарҳол онро иҷро кунад, на такрор шудани он супоришро интизор шавад. вай бояд аз супоришҳои додашуда ду баробар зиёдтар иҷро намояд. то хатм кардани мактаби миёна ӯ бояд қобилияти инсони хеле ташаккулёфтаро дошта бошад. стратегия, мантиқи хеле устувор, қобилияти фикр кардану хулоса баровардан ана кадом хислатҳоро асри нав талаб мекунад то ба ҳаёти муосир инсон баробар қадам гузорад. ҳамон волидони хушбахт ҳастанд ки ба фарзандонашон ин хислатҳоро омӯхта тавонистанд. ман назди ҳамон волидони сари таъзим фуруд меорам ки ҳам ин вазифаҳоро барои худашон вазифаҳои асосӣ карданд. вақте ки ман ҳаёти хеле одамони зиёдро омӯхтам, дарк кардам ки барои чӣ аксарияти онҳо одамони бобарор шуда наметавонанд. онҳо кӯшиш мекунанд ки бобарор шаванд. аз сабаби он ки донишу малакаи кофӣ надоранд, албатта хато мекунанд. хатоҳо дар шуури инсон асари манфӣ боқӣ мегузоранд. агар ин хатоҳо якчанд маротиба такрор шавад, он вақт одам ба худ дигар бовар намекунад. баъдан вақте вай одами дигар шудан мехоҳад, ҳаёти худро дигар кардан мехоҳад, дар ҳама ҳолат ба таври одат кардааш амал мекунад, чунки ба вай худбоварӣ намерасад. ба фикраш аз ӯҳдаи ин вазифааш дар пешаш гузошта шуда намебарояд. вақте навбати амалҳои ҳақиқӣ мерасад, одам ҳамон тавре амал намекунад ки вай ҳамон гуна кардан мехост, балки ҳамон тавре амал мекунад ки вай одат кардааст. таҷрибаи манфӣ ҳам одатро ба вуҷуд меорад. одатҳои манфӣ қобилияти дар шуури одам дар муддати 5 сол ташаккул ёфтанро доранд ва онҳо ба монанди касалии кӯҳна шудаанд. вақте касалии одам кӯҳна мешавад, вай аллакай ба сиҳат шуданаш бовар намекунад. ӯ умедвор мешаваду ба худ мегӯяд ягон рӯз олимон ягон давои пешсафтаринро меёбанд, сипас ман онро қабул мекунаму дарҳол шифо меёбам. вай қабули тамоми давоҳоро санҷида мебинад, аммо шифо намеёбад. баъди он вай ба чунин фикр медорад ки шояд ба тақдир тан додан лозим аст ва мегӯяд ман инро аз таҳти дил мехоҳам, вале намешавад барои он ки шуури одам аллакай ба ин ҳолати касалӣ одат кардааст. ба мисли ҳамин таҷрибаи ҳаёт ҳам ба шуури инсон таъсир мерасонад. иродаи одамро фалаҷ мегардонду кас дигар ба худаш бовар намекунад. ман чунин мешуморам ки аксарияти мо ва сабаби асосии нобаробарии фарзандонамон гаштаем. ҳамчунин одамони бобарор сабаби бобарор шудани фарзандонашон шуданд. ман як чизро фаҳмидам ки аксарияти шахсиятҳои баркамолрасида устоди худро доштанд. онҳо ба муҳити мусоид ва одамони хуб иҳота карда шуда буданд ки онро аз ҷиҳати манфӣ нигоҳ медоштанд. барои ҳамин агар ҳаёти 20 солаи ояндаро нигарем, магар мошини мо ва мартабаи кори мо барои мо муҳимтар мешавад, бовар кунед ҳамаи ин ғайр аз фарзандони мо мазмуни худро гум мекунад. дар охири ҳаётамон мо ғайр аз фарзандонамон чеҳраи киро дидан мехоҳем. дар пирсолӣ одам на дар бораи мошину на дар бораи хона фикр мекунад.
танҳо дар бораи он фикр мекунад ки чӣ гуна фарзандонро тарбия карда тавонистасту онҳо акнун кӣ калон шуданд. агар фарзандони онҳо қобилияти ҳаётӣ дошта бошанд, мустақил ва аз дастовардҳое ки волидонашон аз онҳо интизор буданд аз он ҳам зиёдтарро ба даст оварда бошанд, хотири падару модар дар пирӣ ҷамъ мешавад. онҳо ба фарзандон менигаранду фахр мекунанд, чунки ҳамаи фарзандон ё сабаби фахри волидон ё сабаби ғаму ғусси онҳо мешаванд. ҳамааш аз мо, аз волидон вобаста аст, аз он ки мо чӣ гуна сараввал тарбия мекунем, чиҳоро ба фарзандонамон меомӯзонем. шахсияти кӯдакро мо худамон месозем. айнан тавре ки рассом расм мекашад, мо ҳамин гуна дар майнаи вай ин ҷаҳонро инъикос мекунем. кӯдакон аз шумо мепурсанд: падар, ин чӣ аст? модар, ин чӣ аст? вақте ки ба саволҳо ҷавоб медиҳем, мо дар майнаи кӯдак расми ҷаҳони худамонро мекашем. агар мо ба онҳо тасаввуроти нодуруст диҳем, аз тасаввуроти нодуруст эҳтиёт накунем, вақте ки калон мешаванд, ба бисёр хатоиҳо роҳ медиҳанд. доми шуур. мо сабабҳоеро омӯхта баромадем ки бо воситаи онҳо одамон бебарор мешаванд. фикр мекардем барои чӣ онҳо чунин мешаванд ва мо ба ин савол ҷавоб ёфтем. аксари одамон тақрибан 98% ба осонӣ дар ҷавонӣ ба доми шуур меафтанд. баъди аввалин нобарориҳо онҳо дигар ба қувваи худ бовар намекунанд, чунин фикр мекунанд ки ҳамин гуна шуданаш лозим аст. онҳо ба тақдири худ там медиҳанд. ба онҳо касе намегӯяд: не, ин тавр набояд шавад. ту бачаи қобилиятнок ҳастӣ, аз ӯҳдаи ҳамаш мебароӣ, ту бояд бори дигар кӯшиш карда бинӣ. ана он 2% одамоне ки муваффақиятро ба даст меоранд нобарориҳоро дуруст қабул мекунанд. онҳо ба худашон мегӯянд: агар имрӯз ягон кори ман барор нагирифт, ин маънои онро надорад ки беистеъдоду беқобилият ҳастам, балки танҳо барои он ки донишу малакаи ман ҳоло кифоя намекунад. агар ягон кори ман ба таври дилхоҳ ба анҷом нарасад, аз ин мебарад ки дониши ман кифоя намекунад. агар ягон кори ман барор нагирад, маълум мешавад ки нақши кашидаи ман номукаммал аст, аммо ҳама чизро ёд гирифтан мумкин аст. танҳо он 2% одамони инро дарк карда фаҳмонда метавонанд. азбаски на ҳар кас ба бебарорӣ тоб оварда метавонаду қувваи пайдо карда рӯи афтодагиро паси сар карда метавонад. охир дар ҳар нокомӣ дар шуури мо асари худашро боқӣ мегузорад, ки он баъд тамоми ҳаёт бо мо аст ва ҳар боре ки одам ягон кор карданӣ бошад, тарсу ваҳмаш зиёдтар шудан мегирад. охир бовар ба худ ин воситаи асосӣ барои ба даст овардани муваффақият мебошад. бовар ба худ ба воситаи ҷамъ намудани лаҳзаҳои хушбахтӣ, натиҷаҳои назаррас пайдо мешавад. вақте ки таҷрибаи мусбат, ақидаҳои мусбати одамони дигар пайдо мешавад ва ин на дар як рӯз, балки оҳиста оҳиста ба вуҷуд меояд. дар ҳар ҷамъият одамон дар атрофи он одамоне ҷамъ мешаванд ки онҳо ба худ бовар дошта бошанд, чунки ба аксар одамон ин сифат намерасад. вақте ки одамон пешвои пурқудратро мебинанд, мегӯянд: ман худам аз ӯҳдаи ин кор намебароям, агар ба ин шахс якҷоя амал кунам, мумкин ягон чизро ба даст орам. одами ба худ боварӣ доштаву бобарор барои миллионҳо одамони дигар намуна шуда метавонад. ҳамаи волидон орзу мекунанд ки фарзандони онҳо бобарор шаванд, аммо ҳеҷ кадоми онҳо ба фарзандонашон ягон воситаи муайянро барои ба даст овардани муваффақият намефаҳмонанд. биёед таҷрибаи шахсии худамонро ба ёд биёрем. ман намедонам, мумкин аст ба шумо ягон воситаеро эҳтимол дода бошанд, аммо ба ман ягон воситаеро касе надодааст. ба ман лозим омадааст ки ҳазорҳо маротиба хато кунаму сарам ба девор занад. мумкин аст ҳолат барои он рух дода бошад ки ман бепадар калон шудам, аз ин сабаб хеле азоб кашидам. аммо ба омӯхтани таърихи одамони бобароре ки падар доштанд, ман фаҳмидам ки баъзан онҳо ҳам ягон воситае надоштанд, чунки волидонашон онҳоро дар ҳамон сатҳи шууре тарбия карданд ки дар он сатҳ худи онҳо тарбия гирифтанд. он вақт дар бораи ин касе фикр намекард. биёед ҳаёти имрӯза ва ҳаёти 100 сол
پیش رو مقایسه میکنیم. میدونید اون وقت آدمان تنها درباره مشکلی های مهم، چطور زنده ماندن، چطور خود را تامین کردن فکر میکردن. در سالهای 40 در سالهای جنگ و بعد جنگ از روی گفته والدان و بابا و مادر کلانهایمان آنها خیلی عذاب کشیدند. فقط بعد 10 ساله ها همه صاحب تلویزور، گلیم و یخدان، مبل خوب و دیگر اشیای نیکو احوالی شدند. همه ما این رو میفهمیم. در اساس همین معلومات ما ترینینگ کودک نابغه من رو تشکیل کردیم. با دادن همه گونه دانش ها شروع کردیم. امکانیت های به کودکان آموختنی، معلومات مالوی و تشکل شخصیت رو جستجو نمودیم. برای آنکه به کودک درباره پول سخن گوییم و به وی یگان واسطه که شخصیت حقیقی را تشکل میدهد ندهیم، آن وقت پول به وی تاثیر میرساند. پول هم مثبت و هم منفی تاثیر رسانده میتواند. برای چه فرزندان اکثریت ثروتمندان به خودشان آن کارهای را امکان میدهند که کردن آنها ممکن نیست. نوشاکی مست کننده می نوشند، سیگار میکشند، عیش و عشرت میکنند. آنها را پولهای بی‌درد میان ویران میکنند. اولا آنها ارزش این پولها را نمیدانند. دوم همیشه به امید پدر و مادرشان هستند. ما حیات زیاده از 500 کودک را آموختیم و هر بار به چنین مثالها روبرو شدیم. من حتی به همین مانند خویشان ثروتمند هم دارم که صاحب این گونه فرزندان هستند. اکثریت آن آدمانی که باورار شدند از عائله‌های کم‌بضاعت برآمدند. آنها را نه والدانشان باورار شدن آموختند، بلکه حیات مجبور کرده است که آدمانی باورار شوند. این هم به همین مانند است که دو آدم در یک عائله زندگی میکنند. مثلا آنها برادرند، والدین آنها بدمستان هستند، با تربیت آنها مشغول نمیشوند، دوم جنجال میکنند. اما یکی از برادران دزد و اوباش کلام میشود، دومی ادوکات یا سودیا میشود. یکی از برادران حیات حقیقی را یاد کرده را قبول کرده راه والدینش را تکرار کرد. برادر دیگر حیات خودش را با چنین سخنها دیگر کرد. من دیگر این گونه زندگانی نمیکنم و صاحب معلومات شده سودیا شد. همه آدمان باورار یک گونه رفتار میکنند. مشکلات در کودکی از سرگذرانده آنها را مجبور میکند که برای فرزندان خودشان همه طلبات گفتهشان را اجرا کنند. آنها چنین میگویند: من خودم در بچگی عذاب کشیدم و نمیخواهم که بچه های من این گونه زندگانی کنند. من در دوره های دانشجویم عذاب کشیده بودم و نمیخواهم که بچه های من هم عذاب کشند. آنها همه کارها را میکنند که فرزندانشان عذاب نکشند و فکر میکنند اگر من در حیات یگان چیز را به دست آورده باشم، نمیخواهم که فرزندان من از سر نو سر کنند. میخواهم که وی از تجربه و دستاوردهای من استفاده برد و از من بالاتر رود. اما این اصول نه همیشه کار میکند. برای آنکه والدان این فرزندان به آنها یگان واسطه را نمیدهند و فقط خواستی آنها برای این کار کم است. اکثریت آدمان باورار وقتی خالی ندارند. دائم آنها بند کار هستند. کارهای مهم زیادی دارند. چون که اگر بسیار کار نمیکردند امروز آنها باورار نمیشدند. برای تربیت فرزندانشان وقتشان نمیرسد. آنها حتی برای معاشرت عادی با فرزندانشان وقت ندارند و متاسفانه فرزندان آنها مثل خواستی پدر و مادر آنها نمیشوند. درد و علمی که در بچگی و جوانی اثر گذراندن والدان را به موفقیت وادار میکنند و آرزو میکنند که فرزندان از موفقیت آنها استفاده برند و از آنها هم بالاتر روند. فرزندان این را درک نمیکنند و این نیت آنها را نمیفهمند. نه برای اون که فرزندان نمیخواهند، تنها از همین سبب است که پدر و مادر به آنها واسطه ضروری که با یاری و موفقیت را به دست آوردن ممکن است نمیدهند. چون این مسئله است. یک روز جوان به نزد استادش آمده میگوید: استاد، میخواهم که این سگ من سگ جنگی شود. برای سگ جنگی شدن وی به من یاری دید. استاد میگوید: خوب، به وی هر روز این روغن ماهی را ده. جوان رفته هر روز به دهان آن سگ یک شیشه روغن ماهی را زورا میریزد و این کار را چنان انجام میدهد. سگ را با پاهایش داشته میایستد. سگ مقابلت نشان میدهد، اما جوان مجبورا به وی روغن ماهی میدهد. همینطور وقت زیاد میگذرد. بعد به دل سگ میزند و از دست صاحبش میگریزد. شیشه به زمین افتاده میشکند و روغن میریزد. سگ به صاحبش مینگرد و به نزد روغن ریخته آمده
ба лаззатбарӣ ҳамин онро аз замин лезда тоза мекунад. ҷавон ҳайрон мешавад. вай ним соли дароз ҳамин қадар азоб кашида сагро маҷбур мекард ки равғанро фурӯ барад, аммо акнун вай худ бо камоли майл онро мехӯрад. ягон кӯдак бебарор шудан намехоҳад. ин гуна одамоне нестанд ки гуфта бошанд вақте ман калон мешавам, роҳзан, бадмаст ё наркоман мешавам. ягон духтарак намегӯяд ки агар калон шавам фоҳиша мешавад. аммо мутаассифона ҳаёт онҳоро танҳо барои он ба ин оварда мерасонад ки метавон гуфт дар дасти онҳо харитии ҳаёт воситаҳои зарурӣ нест, то имкон диҳад ки онҳо ба ҷои ҷустуҷӯҳои зиёди бенатиҷа кори зарурро ёбанду вақтро сарфа намоянд. агар вай бобарор нашавад, агар орзуяшро амалӣ накунад, агар ба мақсадҳояш нарасад, худро инсони хурд ҳис мекунад. бале мумкин аст аз як ҷаҳат вай аз нигоҳи маънавӣ ташаккул меёбад, вале бовар кунед ӯро норасоии пул ба осонӣ шикаст дода метавонад. аксарияти одамони донаву маълумотнок вақте сухан дар бораи пул меравад, одами заиф мешаванд. албатта шумо ба ин ҳолат рӯбарӯ шудаед. ба ягон кас шумо пул қарз медиҳед, аз касе пул қарз мегиред ва он шахс шиноси шумо аст, одами хуб, аммо вақте сухан дар бораи пул меравад, вай метавонад ногаҳон чунон инсоне шавад ки шумо дар ҳайрат меафтед, ӯро намешиносед. камбағалӣ ва маънавиёт. ман намефаҳмам ки дар байни одамон чаро камбағалӣ бо маънавиёт тавъам ё маънии якгуна пайдо кардааст. дар кадом кунҷи шуурашон онҳо фикр мекунанд ки гӯё дар камбағалӣ як чизи маънавӣ вуҷуд дорад. фикр мекунам ин аз нофаҳмӣ аст. мумкин аст ин барои сафед кардани ҳолати худ аст. орзуҳояшон амалӣ нашуданд. он тарзи ҳаёте ки мехостанд ба даст оваранд, ба даст наомадааст. маънавиёт ё ин ки тақводорӣ метавонад ҳам дар камбағалӣ ҳам дар сарватмандӣ бошад, аммо маънавиёту тақводорӣ дар сарватмандӣ зиёдтар аст. сарватмандӣ имкон медиҳад ки амалҳои нек зиёдтар карда шаванд. тамоми ҷаҳон бо воситаи одамони донову сарватманд шукуфо мешавад. илми тиб, технологияи нав, шаҳрҳо, илм, ҳама ин бо воситаи он пеш меравад ки одамони доно ва сарватманд якҷоя амал карда метавонанд. ақлу сарват бояд як ҷо бошад. фақат тасаввур кунед ки фарзанди шумо ҳам ақл дошта бошаду ҳам сарват. имкониятҳои вай бемаҳдуд мешаванд. одамони донишманд чизҳоро ихтироъ мекунанд. одамони сарватманд бошанд, онҳоро истеҳсол мекунанд, ташаккул медиҳанд, ҳаётро бароҳат мегардонанд. шумо ҷамъиятро бе одамони сарватманд тасаввур карда бинед чӣ мешавад. он одамоне ки худашонро тақводор меҳисобанд ва бадбинии якдигар шурӯъ мекунанд, ҳаёт тоқатфарсо мешавад. ҷамъиятро бе дастовардҳои маданият тасаввур кунед. ақаллан як дақиқа be ин тасаввур кунед. ин ҳаёт намешавад, балки талош барои зинда мондан мешавад. ман хеле хуб медонам ки чӣ мегӯям. ман дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон зиндагӣ кардам. аксарияти он одамоне ки маънавиётро дар камбағалӣ ҷустуҷӯ мекарданд, худро тақводору маънавӣ ҳисоб мекарданд, дар давраи сахти хеле дигаргун шуданд. онҳо ба тақдир тан доданду тақдир онҳоро шикаст. онҳо ҳатто ба таври сазовор аз пайи волидайнашон шуда наметавонистанд. барои ҳамин ҳам маънавиёт ба камбағалӣ ягон умумияте надорад. ин худ як симоест ки аз таърихи дарвешону зоҳирон боқӣ мондааст. аммо дарвешон сарвати дигар доштанд. ин ҳам бошад хират буд. дар қуръони карим омадааст: мо шуморо бо молу мулк ва сарват месанҷем, то чӣ андоза шумо хиратманд мешавед. касеро бо камбағалӣ месанҷем, то чӣ андоза шумо меҳрубон ҳастед. касеро бо касаливу муҳтоҷӣ месанҷем, то чӣ андоза содиқ ҳастед. ба касе фарзандони бемор ато мефармоему аз ҳама чизи қиматтаринашонро мегирем, то чӣ андоза онҳо шукргузоранд. тавре мебинед маънавиёт нисбат ба камбағалӣ дар сарват зиёдтар аст, чунки дар сарватмандӣ некӣ зиёд кардан мумкин аст, мактабу шифохона сохтан мумкин аст, бо илму маърифат маблағ гузоштан. ин ҳама танҳо дар сарватмандӣ имкон дорад. бешубҳа ҳар падару модар орзу мекунад ки фарзанди вай донову маълумотнок ба обрӯ дар ҷамъият шахси шинохта шавад. чунин фарзандон ифтихори падару модар мегарданд. агар мо ба онҳо танҳо маълумоти молиявӣ диҳем, аммо ташаккули шахсиятро таъмин накунем, ин ҳам бад аст.
وقتی انسان ثروتمند میشود پول به وی امکانیت‌های زیادی میدهد وی میتواند از این حالش افتخار کرده هوا بلند شود همان عملهای را صادر نماید که از دایره قانون اسلوب آداب و معیارهای اخلاقی بیرون هستند پول آدمان را ویران نمی کند شما باید این را خوب درک کنید پول اصل آدمان را کشاده میگرداند یعنی تا این دم وی آدمی نقص بود چون که پول نداشت بعد میگویند پولدار شد و دیگر شده است وی دیگر نشده است از اول همین گونه آدم بود کمبودی داشت در وی صفتهای منفی بودند اما امکانیت ظاهر کردن آنها در وی نبود پول باشد به وی در این کار کمک رسانید چون که پول مثل پاروی زمین است به زمین میپاشی و علفهای بیگانه تیزتر میسبزند از رستنیهای سودمند هم تیزتر کلان میشوند در خاطر داشته باشید برای آن که ما و شما فرزندانمان را درست تربیت کرده توانیم هم پول و هم معنویات مهمند شخصیت خود را ساختم یک وقت در قرغنده چنین واقعه رخ داد در خانه مرا کسی کوفت در را گشودم پسرک خردکک با خواهرش ایستاده است من فکر کردم که آنها از من صدقه طلب میکنند پسرک به من گفت التماس به من اجازه دهید که درآمدگاه خانه شما را شویم شما به عوض آن به من 50 تنگه دهید من در حال فکر کردم بچه عالی جناب گفتشون را میتواند توجه کنید ولی صدقه طلب نکرد پول طلب نکرد خدمت پیشنهاد کرد گفتار خوبی وی را من بها گذاشته فهمیدم که بچه زیرک است قرار دادم که گفتی وی را قبول کنم و به آنها به همین کمک رسانم به آنها گفتم خوب میتوانید سر کنید من دیدن میخواهم و نظارت میکردم تا فهمم تا چه اندازه وی صافدلانه کاری که به عوض از پول میگیرد اجرا میکند آدمان در هر گونه میشوند با کار هر گونه مناسبت میکنند صفت کار یک قسم موفقیت است پیشتر این درآمدگاه را یک زن تازه میکرد کاری وی به من معقول بود یعنی خیلی خوب تازه میکرد میدانید بچه ها درآمدگاه را خیلی خوب تازه کردن باز بالاتر خشک پاک کردن وقتی من پرسیدم که برای چی آنها این طور میکنند پسرک جواب داد اگر حاضر از زین پایه یگان کس پایان فراید با افزارش تر میشود چون که فرش تر است من پرسیدم که وی چند ساله است فهمیدم که پسرک 5.5 ساله خواهرچه‌اش 8 ساله بوده است من به وی 10,000 تنگه دادم و گفتم بیا این طور میکنیم به نزد پدر و مادرت میگویی که تو را به بانک برند حساب کشند این پولها را به آن حساب میگذاری و دائم پولهای کار کرده تو در این حساب جمع میکنی روز تو آدم خوب بشوی اگر خواهی من به تو باز چیزهای دیگر را نیز یاد میدهم بعد به وی نوشته دادم که من به چیکار مشغول هستم و سراغی که در آنجا ترینینگ میگذراندم نوشته دادم گفتم اگر خواهد مرا از آنجا یافته میتواند من گفتم که میتواند به آنجا رفته ترینینگ های را گوش کند تماشا کند با من مشاورت کند و راضی شد بگاهی بعد تمام شدن ترینینگ عادتا ترینینگ از ساعت 6 تا ساعت 10 بگاه دوام میکند یک مرد با چهره نارضا از دست این پسرچه داشته آمده به من گفت شما با پسر من پول داده من جواب دادم من این پول ها را کار کرد بیایید مانید همین گپ ها را پول هایتان را گیرید و بچه های مرا ویران نکنید گفت وی من فکر میکردم چطور والدان فکر میکنند میبینید وی با همان معنای گفت اگر پول را نادرست به بچه ها پیشنهاد دهیم آنها را ویران کردن خیلی آسان است دقت کنید آخر خودی وی تمامی حالتهای مسئله را نمیدانست ممکن در خانه باز فرزندش را به فکر آنکه و این پولها را ممکن دزدیده باشد جنگ هم کرده باشد به کودک کی 10,000 تنگه داده میتوانید اگر یگان کسی این پول را داده هم باشد اون با یگان فکر بد دادنش ممکن است بیهوده هیچ کس پول را نمیدهد آدمان عیناً همین گونه فکر میکنند اگر به فرزند من هم پول میدادند من هم کی برای چی دادنش را میپرسیدم از یک جهت این رفتار درست است از جهت دیگر برای تربیت کودکان ضرور است کودک میداند که وی این پولها را کار کرده از چه سبب باشد وی را برای چی این جنگ میکنند برای کودک این رفتار تماما نافهم است کدام کاری من نادرست است خود به خود فکر میکند وی من به پدری پسرک گفتم شما میدانید فرزند شما این پول را خودش کار کرد وی از من 50 تنگه پرسید اما من به وی این مبلغ را برای یک چیز دادم من میبینم که پسرک والدین خوب دارد باور دارم که او در آینده شخصی با برار شده میتواند شما پدری وی هستید خودتان میدانید که چیکار کردنتان را طوری که خواهید همون طور کنید یا شما برای شخصی با برار شدنش امکانیت میدهید یا قوه داخلی وی را خاموش میکنید و تا آخر آدمی نامعین میماند دیدید فرزند شما صدقه طلب نکرد خدمت پیشنهاد کرد این خود یک عملی دوراندیشانه است
дар охири суханам ман ба кӯдак ёд додани он чизҳоеро ки дар ҳаёташ ба кор меоянд пешниҳод кардам. Падар гуфт ки фикр карда мебинад. Баъди як рӯз омада гуфт хуб биёед ба вай ҳисоб кушода медиҳем, бигузор кӯшиш карда бина. баъд ман ба ин ҷавон хеле зиёд ҳар 2 моҳ баъзан дар ним сол як маротиба вақте ки ба Қарағанда мерафтам во мехӯрдам. дертар бо ин ҷавон 3 сол дарс додам. баъди он 2-3 сол вайро надидам. аммо вақте ки мо во хӯрдем, шумо тасаввур карда наметавонед чӣ хел ин эҳсосоти хуб буд. аз ҳамон рӯзе ки вай ба омӯзиш сар кард, қариб 4.5 сол аст, ман аз вай напурсида будам ки даромади вай чӣ гуна шуда истодааст, чӣ муваффақиятҳо ба даст овардааст. танҳо ба вай маслиҳатҳо медодам ки чӣ кор бояд кард. фикр карда тавонистан қобилияти ташкили кор, қобилияти боваркунондан ва боваринок гап задан ва ба кори карда истодааш бовар кардани худаш ва ҳар рӯз сохтани шахсияти худашро меомӯхтам. ба ин кӯдак мо фаҳмонда тавонистем ки дар ин дунё одамон танҳо худашон шахсияти худашонро месозанд. аксарияти одамон хато мекунанд. онҳо дар корашон мартабаҳоро соҳиб мешаванд, оила барпо мекунанд ва боз чизҳои дигар ва фаромӯш мекунанд ки пеш аз ҳама бояд шахсияти худро сохт. дар асл ба ҳаёти пешвоёни пурқудрат қаҳрамонон одамони бобарор нигаред. онҳо танҳо худашонро сохтанд. онҳо шахсиятро ба вуҷуд оварданд. инсон дар тамоми тӯли ҳаёташ танҳо як шоҳасар меофарад. ин ҳам худи вай аст. агар шумо пешво шудан хоҳед, бояд 3 чизро ба назар гиред. аввал намуди зоҳирии шумо чӣ гуна андом доред, то чӣ андоза диққатҷалбкунанда ҳастед, то чӣ андоза хушмуомила ҳастед, то чӣ андоза ин хислатҳо дар шумо вуҷуд доранд. дуввум, амалҳои шумо бояд ба сатҳу мавқеи шумо мувофиқат кунанд. севум, ақли шумо муҳим аст. чӣ тавр шумо фикри худатонро баён мекунед. ана ҳамин 3 чиз дар шуури одамони дигар боқӣ мемонанд ва дар бораи шумо тасаввурот пайдо мекунанд ва айнан ҳамин тавр инсон тамоми умр аз болои худ кор карда ҳар рӯз худро ташаккул медиҳад. ман чунин меҳисобам ки бигузор одам масалан фаррош кор кунад, бигузор пешвои ягон ташкилот бошад, муҳим нест кадом мансабро ишғол мекунад. аз ҳама муҳимаш ин аст ки рафтори нодурусти ту метавонад шахсияти туро вайрон кунад. ба кӯдаки ба назди ман омада буд, мо фаҳмондем ки тамоми ҷаҳон дар назди чунин пешвоён одамони пурқудрате ки худашонро сохта тавонистанд сари таъзим фуруд меорад. вақте ман охирин маротиба бо вай вохӯрдам, дар ҳисоби вай $48,000 буд. дар гурӯҳи вай 64 ҷавон кор мекарданд. ин хеле аълост. албатта аксар ба вай волидайнаш мадад мерасонданд, кӯшишҳои писарашонро барои амалӣ кардани нақшаҳояш дастгирӣ мекарданд, аз дилкашолиҳо эҳтиёт мекарданд барои он ки вай натиҷаҳои таъсирбахшро ба даст овардааст. хизмати волидайнаш хеле калон аст. он вақт ин писарак 9.5 сола буд. ҳатто волидайни вай ин гуна пул кор намекарданд. онҳо аз ман пурсиданд ба вай чӣ гуна ин чизҳоро ёд додед. ман гуфтам гап дар сари пул нест. аксари одамон чунин меҳисобанд ки барои бобарор шудан бисёр кор кардан зарур аст. не, бисёртар фикр кардан лозим аст. дуруст фикр кардан лозим аст. агар одам нодуруст фикр кунад, натиҷааш ҳам нодуруст мешавад. барои ба волидайн ҳамаи ин ҷиҳатҳои нозукро фаҳмондан ин китоб навишта шудааст. он дар асоси тренингҳо омода карда шудааст. умедворем ки ин китоб ба шумо барои тарбияи фарзандонатон кӯмак мерасонад ва чӣ гуна шумо онҳоро диданӣ бошед, дар оянда ҳамон гуна инсон мешаванд. ин китоб ба шумо ва фарзандони шумо дар ҳамон ҳолат мадад мерасонад ки агар барои ташаккули шахсияти фарзандонтон барои сер кардани онҳо низ омода бошед. биёед санҷиш мегузорем. ба як савол ҷавоб диҳед. магар шумо фарзандонатонро сахт дӯст медоред? бешубҳа ҳама ҷавоби ҳам мегӯяд. акнун дафтари қайдатонро кушоиду реҷаи рӯзи худро бинед ки оё фарзандонатон ба ҷадвали рӯзи шумо ворид мешаванд ё не. агар шумо онҳоро дар ин ҷо набинед, пас онҳоро дар дил дӯст медориду аммо дарк накардед ки чӣ тавр ин муҳаббатро ифода намоед. ин китоб ба шумо мадад мерасонад. ба реҷаи шумо албатта фарзандонатон ворид мешаванд. дар хотир дошта бошед ки амалҳои нек ба натиҷаҳои нек оварда мерасонад. одамони нек бояд амалҳои нек дошта бошанд. волидони хуб бояд фарзандони хуб дошта бошанд. фарзандони хуб бояд ҳаёти хуб ва ояндаи хуб дошта бошанд. боби 1.
تشکل دادن تفکر انسانی ثروتمند و باوقرار در شعور کودک. آدمانی هستند که پول دارند و آدمانی هستند که ثروتمندند. کوکو شانل. همه چیز در مقایسه فهمیده می شود. اگر طرز حیات آدمان را با دقت تحلیل نماییم، فهمیدن ممکن است که تفکر انسان کمبغل از تفکر ثروتمند خیلی فرق می کند. شما می توانید به فرزندتان گویید باوقرار شو، اما همین طور وی باوقرار نمی شود. شما باید چنان عمل نمایید که کودک خودش قرار قبول نموده باوقرار شود. اکثر وقت والدان فرزندانشان را برای تحصیل در آن جایها مجبور میکنند که به فکر آنها در آن جاها تحصیل کردن هم منفعتناک و هم با نفوذ است. فرض کردیم پسر میخواهد دکتر شود، اما به وی میگویند تو اقتصادچی و مهندس شو. وی ساحه اقتصاد و مهندسی را میآموزد، اما به این ساحه دلگرم نیست و او هیچگاه دانش‌های گسترش را استفاده نمیبرد. دیپلم چنگ زده خواب میرود. از دست دادن هم پول و هم وقت. نه، ما از آوان کودکی به فرزندانمان باید مثال‌های تفکری آدمان باوقرار را نشان دهیم. آنها در اساس تحلیل معلومات، در اساس دلیل‌های عمیق به دست آمدند. آدمان باوقرار ملاحظه میکنند، نظارت میکنند، خلاصه میبرند. هر قدری که آدم تحلیل نماید، هر قدری که معلومات زیادتر داشته باشد، همان قدر قراری قبول نموده وی درست میباشد. در برابر تحلیل نمودن وی جهت‌های منفی و مثبت را می‌بیند. برای همین هم قرار قبول کرده وی تاثیر بخشتر می‌برد. همان کسی که قرار را به تحلیل قبول می‌نماید اکثر وقت خطا می‌کند. بعد می‌گوید از چه سبب به من چنین می‌نمود که این قرار من درست است. اگر فکر نکرده کار کنیم، خطا همیشه تأمین است. برای همین هم اول ما پیش از همه به معنی کودک قابلیت تحلیل کردن و قرار قبول کردن را در برابر دلیل‌ها تکیه کردن وارد میکنیم. ما با وی ساختار تفکری آدمان کمبغل و ثروتمند را نشان میدیم. ثروتمندان همین گونه تفکر میکنند. برای همین هم با سری و پوری زندگی میکنند. کمبغلان باشند چنین تفکر میکنند. برای همین هم کمبغلانه زندگی میکنند. ما میفهمیم اگر کودک به این راه رود در کمبغلی زندگی میکند. اگر با راه رود در آسوده‌حالی و سری و پوری زندگی میکند. بگذار خودش امروز انتخاب کند، نه وقتی که وی 40 ساله میشود. و در معنی کودک نقشه و پیدا شدن شروع میکند. با کجا رود و چیکار کند و وی خود با قبول کردن قرارهای اساسناک شروع میکند. از همه مهم ما با وی به اصول باور کردن را یاد میدیم و این باور با وی تمامی عمر باقی میماند. این معنی آن را ندارد که با کودک یک مرتبه چطور باوقرار شدن را یاد دهیم و بعد وی زود باوقرار می شود یا نه. نه، شما باید به وی بارها تکنولوژی موفقیت را نشان دهید. مکتب را به خاطر بیارید. وقتی که ما در مکتب می خوانیم و ما دفتر می دادم و هر یکی ما حرف ها را می نوشتیم. حرف ا را ما حداقل در 3 صفحه می نوشتیم. به خاطر بیارید که چطور شما در یک صفحه حرف ا و در صفحه دیگر حرف ب را با دقت و زیبا میکشید و غیره. همه درسایی که ما میگذاریم باید تکرار کرده شود. فکر نکنید که به کودک یک مرتبه نشان میدهید و کودک سوپر نابغه میشود. نه، باید بارها و بارها به وی نشان داد. صبر داشتن لازم. بار دیگر نشان دادن لازم است که چطور عمل نماید تا که درست‌تر شود. ما باشیم اکثر وقت صبرمان نمیرسد. طاقت نداریم تا فرزندان ما را درست تربیت کنیم. هنگام اولین مشکلی ها ما با آنها داد میزنیم. آنها را مجبور میکنیم که یگان کاری دیگر را کنند و جای آنکه به کودک بار دیگر فهمانیم و خود مستقلانه اجرا کند. من سال 2009 در چین بودم، در جزیره خیانان، و دیدم که چطور چینی ها به بالای ارغمچین راه گشتن را به بز یاد میدادند. شما خودتان فکر کنید برای به حیوان این کار را یاد دادن چقدر صبر لازم است. بز نمیفهمید که از وی چی میخواد. فکر میکنم که تنها یک راه است، تکرار به تکرار نشان دادن تا آندمی که مقصد حاصل شود. چینی ها حیوان را آموزاندند و ما باشیم فرزند خودمان را آموزانده نمیتوانیم. این به تیار کردن چمپیون المپی اوید به کنکتازی مانند است. اگر مشق کردن و حرکت های گوناگون کردن لازم باشد، همین طور کردن لازم است. اگر ما این را نکنیم، نفهمیده خودمان تنبلی، خصلت ضعیفی، بی‌ارادگی، بی‌صبری را به وجود می‌آوریم.
با یک سخن تنبلی شناخته و انسان بی‌براری دائمی را به وجود میاریم. خودتان انتخاب کنید. مسئله صندوق معلم. باری معلم یک صندوق را آورده به طلبه‌اش گفت پیش از آن که شما درس را یاد گیرید باید به هر اصول همین صندوق را گشایید. طلبه‌ها در اطراف صندوق جمع شدند. یکی از آنها خواست آن را به یاری اسباب گوناگون گشاید، لیکن قلف خیلی مرکب بود. دیگری از خانه‌اش کلیدها را آورد، اما یگان تا آن موافق نآمد. سومی خواست که صندوق را با تبر زده شکند، اما نتوانید. معلم شاید به آموختن شروع کنیم؟ شرمگرانه پرسید یک طلبه. من قلف‌های گوناگون را می‌آموزم و یک روز من این صندوق را می‌کشم، لیکن برای این به من دانش وقت لازم. معلم آن طلبه را با آغوش گرفته گفت تو درست گفتی. معلومات گنجینه است. مهنت باشد کلیدی آن است. تنها هنگام گرفتن دانش شما میتوانید این گنجینه را گشایید. پول و اهمیت آن. ما و شما باید به طور اساسناک و مفصل و بچه‌ها فهمانیم که پول چی است. قسم اولی کتاب ما با همین موضوع شروع می شود. پول چی است؟ اهمیت آن را چطور فهماندن ممکن است و عموماً آن برای شما چرا لازم است تا کودک فرق آن را فهمد و قرار قبول کرده تواند. نگاه کنید. اکثر آدمان میگویند من برای آن کمبغل هستم که فرزندان زیاد دارم. عادتاً آدمان کمبغل چنین فکر میکنند. شما البته چنین آدمان را دیدید. من میپرسیدم بگویید برای چی اکثریت آدمان فکر میکنند که آنها کمبغل هستند؟ چون که آنها فرزند زیاد دارند. باری من یک آدم را پرسیدم برای چی شما تا ثروتمند نشدید؟ و جواب داد چون که من عائله فرزند دارم، آنها را به پا گذاشتن لازم است. الکی 50 ساله شدم، حیات من الکی گذشته است. این فکر وی است. من پرسیدم شما گفتم میخواهید که فرزندان شما سبب کمبغلی شما شدند؟ وی جواب داد نه، من این طور نگفتم. من بار دیگر سوالم را تکرار کردم اما برای چی شما تاها ثروتمند نشدید؟ من باز همان جواب را شنیدم. من 3 فرزند هستم، اما چنین برمیاد که فرزندان شما سبب کمبغلی شما شدند. یعنی اگر آنها نمی بودند شما ثروتمند نشدید. از نپرسیدم من. وی فکر کرد و گفت ها همین خیر. دیدید آدمان کمبغل چقدر فکر میکنند. ثروتمندان باشند چطور فکر میکنند. ما باید ثروتمند باشم برای آنکه من فرزندان دارم. دقت کنید. فرزندان این فرزندان از همه مهم چطور خود را آماده کردن و در نزد خود کدام مقصد را گذاشتن است. اگر آدم فکر کند من فرزندان دارم برای همین هم من کمبغلم، اون وقت وی همین طور کمبغل باقی میماند و باید به این تقدیرش تن دهد. بنابراین چنین برنامه را در شعور خود جای کرده است. وی همان طور درست میشمرد رفتار میکند. اما این برنامه را دیگر کردن ممکن است. توصیه ها: شما باید این دانش ها را به فرزند خود درست آموزید. از روی موضوع هر باب هر هفته شما باید این دانش ها را به فرزند خود درست آموزانید. از روی موضوع هر باب 1 هفته مشق نمایید. اما اگر لازم است میتوانید 2 و یا 3 هفته مشغول شوید. همش از قابلیت فرزند شما وابسته است. هنگام معاشرت با فرزندان کلمه‌هایی که شما استفاده میبرید اهمیت کلان دارند. اگر شما کلمه‌هایی را که تفکر کمبغلان را ifade می‌نمایند استفاده برید، در کودک برنامه مولوی که به کمبغلی روانه کرده شده است پیدا میکنید. در اصل شما این را نمیخواهید، لیکن در نتیجه همین طور میشود. فرزند شما تمام اون حرکت میکند که برنامه کمبغلی را در حیاتش عملی نماید، لیکن خود درباره این کارش خبر هم ندارد. برنامه مولوی در بچگی از جانب محیط احاطه کرده کودک چرا میشنود، چرا میبیند، به کی مانند شدن میخواهد، درباره چی آرزو میکند تشکل داده میشود. آرزوهای وی باشند در اساس چیزهای دیده‌اش، شنیده‌اش تشکل داده میشوند. بچگی خودتان را به خاطر بیارید. شما به کی تقلید میکردید، به کی مانند شدن میخواستید؟ اینها قهرمانان فیلم ها، هنرپیشگان، ممکن است خویشاوندان باشند. امروز بچه‌ها هم عیناً به مثل ما میباشند، اما آنها فیلم های دیگر را تماشا میکنند. آنها را حیات دیگر احاطه کرده است. اینترنت، بازی‌های کامپیوتری که در آنها معلومات نادرکار و بیفایده خیلی بسیارند که میتوانند شخصیت بچه را ویران کنند و با برنامه نادرست مولوی را تشکل دهند. اگر شما اهمیت داده باشید جوانان امروزه بعد ختم دانشگاه باز هم پول زیاد کار کردن را میخواهند. ثروتمند شدن، صاحب اتومبیل، خانه،
از جانب دیگران اعتراف شدن، صاحب کاری بلند مرتبه شدن را آرزو میکنند، لیکن قابلیت آنها با کوشش و حرکت های آنها مطابقت نمیکنند. جوانان راه آسان موفقیت را میکوبند، لیکن مهنت کردن نمیخواهند. امروزها یکی از مشکل‌های اجتماعی در قلمرو دولت‌های اتحادی دولت‌های مستقل این بیکاری است. اما باور کنید در مؤسسه و کارخانه از نبودن کادرها و از کار رفتن آنها میگیرد. این مشکلات عمومی است، نه مشکلات کار، بلکه مشکلات نداشتن دانش و ملکه، قابلیتی که به طرز حیات معاصر مطابقت نماید در بین مردم موجود نیست. ما نمیتوانیم گوییم که بعد خوندن کتاب مذکور و رعایت کردن قاعده های آن فرزند شما با آسانی نابغه می شود. ممکن فرزند شما به یگان دستاورد صاحب شود، ممکن به چیز دیگری صاحب شود، اما در هر حال شما برد میکنید. اگر فرزند شما از این یگان چیز یاد گیرد، راه سفید به شما. از ته دل خواهانیم که فرزندان شما افتخار شما و جمعیت گردند. همه این قاعده ها را رعایت نمایید. در وقت معاشرت و از کلمه های آدمان با برار استفاده برید. درباره برنامه مالیوی همیشه در خاطر داشته باشید، چون که وقت دیر شد، آن را دیگر کردن غیر امکان است. در فرزندانتان برنامه مالیوی نیکو احوالی را تشکل دهید. کمبغلان میگویند پول بچه را ویران میکند، ثروتمندان میگویند پول قابلیت را تشکل میدهد. اکثریت والدان کمبغل چنین فکر میکنند، آنها میگویند پول بچه را ویران میکند، بچه ها را با پول عادت نکنانید. اکنون یک سوال، پول یا نارسایی دانش آنها را ویران میکند؟ معلوم که نارسایی دانش. آدمان کمبغل این را خوب میفهمند، برای همین هم چنین میگویند. فقط کسی با آنها چطور با پول معامله کردن را یاد نداده است. بله، پول هوس ها را به میان میارد، اما فرزندان را درست تربیت کنیم، با آنها برای اداره کردن پول هایشان دانش دهیم. اگر به آنها گوییم که پول برای عملی کردن آرزوهای آنها به دیگران مدد رساندن امکانیت میدهد، آنگاه آنها میتوانند آدمان شایان و باورار شوند. آخر پول خود به خود بی‌طرف است، نه خوب و نه بد است. همش از انسانی که آنها را در دست دارد وابسته است، از آن که وی برای چی آنها را استفاده میبرد، برای غمخوری نسبت نزدیکان، برای معلوماتگیری، برای کارهای خیر و یا برای دلخوشی های خشک و خالی، خریدن اشیاء بی‌ارزش، عیش و عشرت. ثروتمندان میگویند پول قابلیت را تشکل میدهد. اگر شما اهمیت داده باشید، در حقیقت آن به انسان الهام میبخشد، مدد میرساند و انسان در حقیقت گشاده میشود. در وقت پول داشتن و خود را باوری نکتر حس میکند. برای همین هم اکثریت آدمان ثروتمند باور میکنند که پول برای تشکل دادن قابلیت آدم مدد میرساند. ما و شما باید فرزندانمان را چطور اداره کرده توانستن پول را آموزانیم. تنها مثال های مثبت بیاریم، آن را به عمل های هر روزمان تصدیق کنیم، مضمون آن عمل ها را فهمانیم، چطور به آنها معامله کردن را یاد دهیم. تمثیل حکایه بهترین. امروز مراسم چاینوشی را می آموزیم، گفت استاد به طلبه و یک نوشته را که در آن مراسم چاینوشی تفسیر شده بود پیشنهاد کرد. طلبه به خواندن آن شروع کردند. معلم به باغ رفته تمام روز در آن جای با عبادت و ملاحظه وقت خود را گذرانید. طلبه در این وقت تمام آن چیزی را که در آن نوشته شده بود آموخته و محاکمه کردند. در آخر معلم به نزد آنها آمده پرسید که درباره چی خواندند. انا ما چرا درباره چای نوشاکی خدایان خواندیم. کلنگ سفید سرش را میشوید. این چنین معنا دارد که ما باید چاینک را با آب جوش آبگردان کنیم. با افتخار گفت طلبه یکم. بادخسوته به قصد می‌دارد. این چنین معنی دارد که ما باید به چاینک چای گذاریم. دومی علاوه کرد فوراً چاینک را گرم میکند. این چنین معنی دارد که به چاینک آب جوشان انداز. سومی گفت همین طریق طلبگان یک به معلم و تفصیل مراسم چاینوشی را نقل کردند، لیکن طلبه آخرین چیزی نگفت و چاینک را گرفته در آن چای را از روی تمام قاعده ها دم کرد به استاد دراز کرد. نقل تو از همه بهتر بود. او را تعریف کرده گفت معلم تو مرا به چای با لذت خوشنود کردی و قاعده مهم را از خود کردی. درباره خواندت نگوی، لیکن درباره چیزی فهمیدت گوی. معلم آخر این طلبه یگان چیز را نقل نکرده است؟ گفت یکی از طلبگان. عملها همیشه نسبت به سخن بلندتر گپ میزنند. جواب داد معلم
камбагалон мегӯянд пул ин решаи тамоми бадиҳо аст. Сарватмандон мегӯянд решаи ҳамаи бадиҳо ин набудани пул аст. одатан дар ҳолатҳои вазнин ҳама аъзои оила дар як ҷо ҷамъ шуда дар вақти муоширати байни ҳамдигар хоҳу нохоҳ албатта аз сабаби надонистан мегӯянд ки ҳамаи бадбахтиҳо ҳамаи мушкилот аз сабаби пул аст. яъне агар пул қарз намегирифтанд ҳамин қадар мушкилот ба миён намеомад. волидон ба писар мегӯянд мо ба ту гуфта будем пул қарз гирифтан лозим нест, акнун фаҳмидӣ ки аз сабаби ҳамин пул ту дар ташвиш шудаӣ. сарватмандон мегӯянд ки решаи ҳамаи бадиҳо набудани пул аст, яъне на пул балки набудани он. набудани пул ин дар ҳақиқат сабаби ҳамаи мушкилиҳо аст. аз сабаби ин сари вақт табобат гирифтаву саломатиро беҳтар карда намешавад. мо як чизро дарк кардем ки одамон дар бораи саломатиашон дар навбати охир фикр мекунанд, то охир табобат карданро кашол медиҳанд, яъне намекунанд. набудани пул сари вақт қарзро барои пошондан имкон намедиҳад ва худи қарзҳо ҳам аз сабаби набудани пул ба миён меоянд ва одам ба ҷои як мушкилот ду мушкилот пайдо мекунад. пул нест қарз ҳаст. волидони боақл ҳамеша ба фарзандонашон камтар ҷамъ кардани пулро маслиҳат медиҳанд, то ки ба ҳолатҳои мушкил нафтанд. аз набудани пул дӯстонро аз даст додан мумкин аст, ҳурмати наздиконро аз даст додан мумкин аст. агар онҳо ёрӣ хоста бошанду ту имконияти молиявӣ надошта бошӣ, аз надоштани пул ту наметавонӣ рӯзи таваллуди дӯстдоштаат тӯҳфае кунӣ. набудани пул решаи ҳамаи бадиҳо аст. дар баробари фаҳмондани ин ҷиҳат ҳамеша зарурати нигоҳ доштани камтар маблағро маслиҳат дер. бигузорем қоидаи муҳим одат шавад. дар вақти набудани пул ҳамаи бадбахтиҳои ҳаёт сар мешаванд. барои ҳамин ҳам кӯшиш кардан лозим аст ки ҳеҷ гоҳ бепул намонем. вақте ту пул дошта бошӣ ҳамеша ягон қисми муайяни онро пасандоз кардан лозим аст. одатан вақте ки ту ягон маблағи муайян кор мекунӣ ҳамон лаҳза ҳавасҳо барои сарф кардани онҳо пайдо мешаванд, гӯё ки чунин ба гӯшҳоямон пичирос мезда бошанд. ҳозир ин пулҳоро сарф карда гир, пагоҳ албатта боз кор мекунӣ. барои ҳамин ҳам ҳатман ба фарзандатон гӯед ҳамаи бадиҳо аз набудани пул сар мешавад. одатан одамон хароҷоти худашонро ба нақша намегиранд, пул пасандоз намекунанд. одатан вақте ки пул тамом мешавад мушкилот сар мешавад. набудани пул нобоварӣ ба худ дар назди муҳтоҷӣ тарсу ваҳм ба миён меорад. ғаму андӯҳ ки ба ҳолати асабонӣ оварда мерасонад шурӯъ мешавад. касе фаҳмида бошад ки дар ҳаёти мо пул ҷойи хеле муҳимро ишғол мекунад, касе фаҳмида бошад ки набудани пул одамро маҷбур мекунад ки аз орзуҳояш, аз тарзи ҳаёти вай шоистаи он ҳаёт аст даст кашад, он кас аз муҳтоҷӣ мебарояду хуб зиндагӣ мекунад. набудани пул баҳсу мунозира нофаҳмиҳоро ба миён меорад. ба инсон дар ин мавридҳо лозим меояд ки пул қарз гирад, молу мулкашро аз он ҷумла хонаашро ҳам ба нархи хеле арзон фурӯшад. одамон нофаҳмида қарори нодуруст қабул мекунанд ки ҳолати онҳоро бад мекунаду лаҷоми вазъиятро ба осонӣ аз даст медиҳанд. барои ҳамин ҳам лозим аст ки кам кам пул пасандоз карда шавад ва қисми пул нигоҳ дошта шавад. ин барои эмин ёфтан аз аксарияти мушкилот мадад мерасонад. дар хотир дошта бошед ки сарфаи бенақша ин роҳ ба сӯи камбағалӣ аст. мо намегӯем ки аз ҳама чиз даст кашидан лозим аст. танҳо хатарҳои эҳтимолиро идора карда тавонистан ва аз хароҷотҳоро назорат карда тавонистан лозим аст. бо сарфа кардан машғул нашуда идора кардани маблағҳои худро ёд гиред. танҳо дар ҳамон вақт шумо дастоварди зиёдтар ба даст меоред. касе ки калимаи сарфа карданро нодуруст мефаҳмад он шахс ҳеҷ гоҳ сарфа карда наметавонад. ҳамаи кӯшишҳои вай барабаст мераванд. дар ин кор ҳамон касе муваффақият ба даст меорад ки хароҷоти худро идора карда тавонад. барои ҳамин ҳам ба идора кардани хароҷот машғул шудан лозим аст, на ба назорат кардани он. ҳамеша дар хотир доред ки аз набудани пул ҳамаи мушкилоти ҳаёт сар мезанад. набудани пул ин аз даст додани имкониятҳост. дар ҳаёт аксар вақт ҳамин гуна мешавад. барои ягон кор ё тиҷоратиро шурӯъ кардани шахс имконияти мусоид пайдо мешавад, аммо вай аз имконияти мусоид пайдо аз сабаби набудани сармояи аввалия кори худро шурӯъ карда наметавонад. барои ҳамин ҳам набудани пул ин сабаби аксарияти мушкилот мебошад. камбағалон мегӯянд пул ягон аҳамияте надорад. сарватмандон мегӯянд пул ин ҳокимият аст. пул аҳамият надорад. камбағалон ҳамин тавр мегӯянд. сарватмандон мефаҳманд ки пул ин ҳокимият аст, аммо на он ҳокимиятест ки дар бораи он сиёсатмадорон орзу мекунанд. пул ба инсон имкониятҳо медиҳад. он як қисми орзу аст.
آن بر حیات خود انسان حاکمیت می‌دهد. در وقت پیدا شدن پول شما میتوانید وضعیت را اداره نمایید، مسئله ها را حل نمایید، از مشکلات خلاص شوید. اگر شما پول نداشته باشید آن وقت مشکلات بر شما حکم فرما میشود. اگر آدم پول نداشته باشد مشکلات بر او فرمان فرما میشود، فشار میآورد. وقتی پول باشد آدم با آسانی همین مشکلاتش را حل کرده میتواند. وقتی که مشکلات ما را اداره میکند شعور ما تا وقت پیدا شدن حل آن مشکلات فلج میگردد. برای همین هم آدم خود را ضعیف حس میکند، گویا دستانش را بسته باشند وی به واهمه میافتد. فکر میکند که راه حل وجود ندارد. شعور وی راه حل را نمیبیند. مشکلات روز تا روز زیاد شدن میگیرد. عملهای و قطعی را طلب میکند. هر یک راه حل پول طلب میکند اما پول نیست. بعضا آدم از مشکلات برآمدنی شده قرضدار میشود. آن وقت اگر پیشتر تنها مشکلات بر وی حکم فرما باشد اکنون قرض دهندگان هم چنین حکم را پیدا میکنند. با باوری کامل گفته میتوانید که وقتی شما قرض میگیرید اکثر وقت این پول مشکلات را حل نمیکند. پول صرف میشود، گم میشود، لیکن مشکلات باقی میماند. یک مشکلات دو برابر میشود. اما لحظه هایی میشوند که به فکر شما جهت منفی را از خود دور کرده. در اصل اگر چنین حساب کنیم که شما در چقوری بودید اکنون آن چقوری چقورتر شده است، از آن برآمدن باز هم مرکبتر شده است. وقتی شما پول قرض میگیرید بر شما حکم قرض دهنده پیدا میشود و مهم نیست که وی کی است، کدام معلومات و از کدام وضع را در جمعیت دارد. با مدد خداوند شما دیر یا زود پول را بر میگردانید اما حکم آدم از بالای شما دائمی باقی میماند. همچون نقش سنگ این فکر تا ابد در شعور شما باقی میماند. پول این حاکمیت کلان است. اگر خواهید که آدم را غلام کنی و وی پول ده، این ضرب المثل خلقی است. این گپی بیهوده نیست. در اصل چنین است. همیشه دقت به آن کنید که هر آن کسی که پول داشته باشد بر وضعیت حکم فرما میشود و اداره کردن حیات خودش را خیلی آسان میشود. کمبغلان میگویند پول مهم نیست. ثروتمندان میگویند همه چیز از پول ابتدا میگیرد. اکثر وقت آدمان کمبغل میگویند که پول مهم نیست. ثروتمندان میگویند که همه کارها از پول ابتدا میگیرد. شما باید درک کنید که سخن پول مهم نیست به طور نادرست ساخته شده است. نسبت به چی مهم نیست این را هیچ کس نمیفهماند. هر کس به طور خود فکر میکند. در اینجا یگان معینی نیست. وقتی میگویند که پول مهم نیست در اکثر آدمان فکر پیدا میشود که پول در مقایسه با خوشبختی، آدمیت، محبت، احترام مهم نیست. اما در اصل چنین نیست. گفتن غیر امکان است که چی مهم است. مثلا شما بگویید برای چی مهم است احترام، یکدیگر فهمی، محبت و یا خوشبختی، چشم چپ یا چشم راست. آنها رو مقایسه کردن رفتاری بی‌عقلانه است. این چیزها مقایسه کردن نمی شود. این چیزها به یکدیگر کمک می‌رسانند اما نبودن یکی از آنها میتوانند به تمام وضع شما تاثیر رسانند. همه چیز از پول ابتدا میگیرد میگویند ثروتمندان، اما زیر این سخنها چی فهمیده میشود؟ برای چی آنها چنین میگویند؟ به کدام مقصد؟ اگر شما با یگان شخص با واسطه پول مناسبت خوب داشته باشید دوستی شما هم مستحکم میشود. من دوستانی دارم که ما با واسطه تجارت دوستی پیدا کردیم. ما دوستانی صمیمی هستیم. حالتهای برعکس هم میشوند. البته بسیار خویشاوندانی که یک جای تجارت میکنند شروع کردن در آخر جنجال کرده جدا میشوند چون که با تجارت با واسطه مناسبت‌های خویشاوندی آمدند. اما در خاطر داشته باشید در همان جایی که حسابی درست برای مانده شده است در آنجا دوستی وجود دارد. همه از پول سر میشوند برای آنکه برای عملی شدن آرزوها تستر مدد میرسانند. امید، آرزو و قطعیت پیدا میشود. غایه‌های نو به عملی شدن شروع میکنند. آدم به عمل کردن میدارد. باور کنید بی پول اکثریت آدمان خود را به خود باور نداشته حس میکنند، به شبهه میافتند و یگان عمل به جا نمیآورند. باز یک چیز منفی دیگر اکثریت جنجال ها محض از سبب نبودن پول پیدا می شود. کمبغلان میگویند پول تنها کاغذ است. ثروتمندان میگویند پول این نیک و احوالی است. پول تنها کاغذ است. اکثریت مردم کمبغل همین گونه میگویند. چون این سخنان را والدان به فرزندانشان تاثیر منفی آن را نفهمیده میگویند. در دل آنها میخواهند که فرزندان آنها باورار شوند. اما باید در خاطر داشت که
بچه‌ها سخنان ما رو همچنانی که بیماران سخنان دکتر رو قبول میکنند همین گونه قبول میکنند. بیمار با دکتر بحث نمیکند. وقتی که شما به نزد دکتر میروید تشخیص میگذارد، شما با دکتر نمیگویید که تشخیص وی نادرست است. این هم مانند بیمار و دکتر است. بیمار هیچ وقت با دکتر بحث نمیکند. گفتی دکتر برای وی قانون است. اکثریت آدمان میگویند که پول این تنها کاغذ است و متناسباً در کودک چنین سیما پیدا می شود. علاوةً چنین تاثیرات پیدا می شود که آدمان پولدار آنقدر هم آدمان درست نیستند. ثروتمندان میگویند که پول این نیک و احوالی است. فقط این دو چیز را درست فهمیدن ضرور است. محض با شرافتی پول عملهای نیک انجام داده می شود. با والدان و مستفیدانی که در خانه مستفیدان زندگانی می کنند مدد رساندن ممکن است. برای کودکان صغیر مانده خیلی کارهای خوب کردن ممکن است و بچه‌های با مهارت و قابلیتناک برای گرفتن معلومات کمک رساندن ممکن است. پول در وقت درست برای راه ماندن و رعایت کردن آن بسیار چیزهای خوب را به میان می‌آورد. پول این در حقیقت نیک و احوالی است. کمبغلان میگویند پول مخالفت را به میان می‌آورد. ثروتمندان میگویند تمام مخالفت‌ها از نبودن پول سر می‌شود. کمبغلان چنین می‌گویند که پول مخالفت را به میان می‌آورد. ثروتمندان میگویند همین مخالفت‌ها از نبودن پول سر می‌زنند. آخر در عائله جنجال نه از سبب بودن پول بلکه از نبودن آن سر می‌زند. دوستان مناسبتشان را بین هم محض از سبب آن روشن کردنی می‌شوند که یکی از آنها قرضش را در وقتش نداده است. این هم باشد نبودن پول است و فرزندان معلومات خوب داده نمی‌توانند زیرا امکاناتی پولی ندارند. کمبغلان میگویند پول این جنایت است. ثروتمندان میگویند تمام آفریده‌های جهان با شرافت پول ساخته شدند. کمبغلان میگویند پول این جنایت است. آنها باز میگویند خودت نگاه کن برای پول آدمان چه کارهایی نمیکنند. آدمانی هستند که برای پول مواد نشه‌دار و سلاح میفروشند، آدم کشی میکنند، دزدی میکنند، چیزی که خواهند میکنند. آنها قانون و ارزش‌های انسانی را رعایت نمیکنند. فکر میکنند که قانون را فریب داده میتوانند. در این کتاب ما به طور مفصل میفهمانیم که برای چه شخصانی علاهده چنین شدند. آخر آنها هم یک وقتها آرزوهای شیرین، مقصدهای عالی، نیتهای نیک داشتند. اکنون قید کردیم که اگر انسان در بچگی یگان چیزی دلخواهش را به دست آوردن نتواند که به فکر وی آن چیز خیلی مهم است، در وی همین طور خواهش کلان برای به دست آوردن آن به میان میآید که بعضا از عقل بیرون است. برای همین هم وی میخواهد که آن چیزی دلخواهش را به هر راه به دست بیارد، برای قانونی یا غیر قانونی برای وی مهم نیست. عقل وی ضعیف است و نمیتواند به خواهش‌هایش مقابلت نشان دهد. برای همین هم الکی در کودکی این گونه آدم راه فریب را پیش میگیرد، بعد به دزدی دست میزند. وقتی کلان میشود به آسانی به قطار جنایتکاران میدارد. همه آدمان در دلشان آدمانی خوب هستند، آنها را درد و الم و نافهمی به قطار آدمانی بد داخل میکنند. اما تمام آفریده‌های جهان به شرافت پول ساخته شدند. با تکنیک‌های معاصر نگرید طیاره‌ها، کامپیوتر، ماشین‌های گوناگون، مگر آنها با پول ساخته نشدند؟ برای همه چیز پول لازم است. بعضاً پول خیلی بسیار لازم است. برای همین هم ما به فرزندانمان تمام نشان دهنده های نیک و احوالی جهان را باید نشان دهیم و فهمانیم که همه آنها به شرافت پول ساخته شدند. مسئله خوجاین و خدمتگار. باره به نزد معلم شخصی ثروتمندی آمده گفت شما به نظرم مرا در خاطر ندارید، لیکن من تمام درس های شما را در خاطر دارم. خواجه های احساس خود، اراده، عقل و ایستادگی باشید. بگذار آنها تابع شما باشند و تنها شما را گوش کنند. می گفتید شما به ما. این سخنان شما به من برای به دست آوردن همه چیزهای دلخواهم مدد رساندند. من خوشنودم. تبسم کرده گفت معلم اما تو برای چی بار دیگر آمدی؟ به من یاری دید که با احساساتم معامله کردن توانستن را یاد گیرم. حیات خیلی بیرحم است و من اکثر مجبور می شوم که از قرضدارانم خانه و زمینشان را کشیده گیرم. وقتهای آخر خاطرات درباره آنها مرا عذاب داده خواب رفتن نمی ماند. اگر تو دل تو آواز وجدان را شنیده ایستاده باشد، آنگاه دل تو سخت نشده است. با این احساسات انسان باید خدمت کند. خواجه
اراده و عقل شو، اما خدمتگار وجدان شو. شاگردی من گفت معلم کمبغلان میگویند پول این عذاب است، ثروتمندان میگویند پول این حلاوت است. ممکن شما چنین سخنها رو شنیدید. تو همینقدر بسیار کار میکنی، عذاب میکشی، برای چی اینقدر تو خودت رو عذاب میدی؟ بس هست آخر، کمتر خودت رو هم فکر کن، استراحت کن. دوستان، خویشاوندان و همه شناسان همین طور میگویند. در عائله بعضا به من هم همین طور میگویند. اینقدر بسیار کار کردن به تو چی لازم است؟ برادرم دائما طعنه میکند. آخر همین این برای تو چی لازم است؟ چرا این طور میکنی؟ آدمان برین عادی زندگی کردن گیر. باری من به وی چنین جواب دادم. البته سخنهای تو حقند. آن آدمانی که حیات عادی میگذارند به سن موسفیدی میرسند، بچه ها رو تربیه میکنند، بعد فرزندان آنها فرزندان خودشان رو تربیه میکنند، همین طور رفتن میگیرد. لیکن آنها رو بعد این دنیا رفتنشان کسی به خاطر هم نمیآورد. من نمیخوام که زندگی کنم و درباره چیزی فکر نکنم، وقتی که در عالم میلیون ها کودکانی هستند که غم آنها رو خوردن لازم است. میلیون ها بچه ها محتاج یاری هستند. برای چی لازم است که تمام عذاب و مشقتی که ما کشیدیم آنها هم باید بینند؟ برای چی آنها رو برای به دست آوردن مقصدهایشان کمک نرسانیم تا خطاهای دیگران را بار دیگر تکرار نکنند؟ پول این حلاوت است. آن شخصی که پول را عذاب و مشقت می حسابد حتی بوی بایگری را هم حس کرده نمیتواند. تصور کنید که شما از پیش قهوه خانه میگذارید که در آنجا شاشلیک میپزند. بوی آن شاشلیک دقت آدم را جلب میکند که آدم میخواهد زود رود و آن شاشلیک ها را خورد. اما شخصی که پول را عذاب و مشقت می حسابد و بایگری را هم حس نمی کند، از نزد بایگری در مسافه که دست دراز کرده گرفته ممکن است گذشته می رود، نه حس می کند، عقلا به طرفش نگاه نمی کند، چون که وی به کمبغلی و محتاجی خود را آماده کرده است. مثل دو برادری بودند. یکی از آنها آدمی باورار بود، دیگرش کار میکرد و با عذاب زندگیش را پیش می برد. اکثر وقت خویشاوندان برادری خودی را برای آنکه وی غم برادری کلانی را نمیخورد طعنه میکردند. وی به دادرش چطور پول کار کردن را یاد میداد، با مثالهای حیاتی خودش چطور عمل کردن را نشان میداد. لیکن برادری کلانی نصیحت‌های وی را قبول نمیکرد. آخر برادری کلانی خود را از خودها داناتر میحسابند. با وجود این برادری خودی اکثر وقت به برادرش یاری میداد، اما درک میکرد که به وی از برادری خودی قبول کردن یاری آنقدر هم معقول نیست. برادری کلانی خیلی انسانی هوابلند بود، لیکن خویشاوندان دائم با برادری خودی طعنه میکردند که به برادری کلانیش یاری نمیدهد. آنگاه برادری خودی کلانی را به سیاحت دعوت کرد و کاروانی را جمع کرد و آنها را به سفر دور برآمدند. باری به آنها لازم آمد که از دریاچه گذرند. برادر خودی دید که برادری وی از قفا با شترانی آمده ایستاده است. این را فرصتی مناسب حسابید تا به برادرش نامعلوم مدد رساند. از همیانش خلطچه پر از تنگه طلا را گرفته به آن پول کوپروک برای برادرش نامعلوم کرده پرتافت تا که برادرش آن را یافته گرفته تواند. بعد چند وقت کاروان برای دمگیری بایستاد و برادر خودی از برادرش پرسید که مگر در راه یگان چیزی را ندیده است؟ وقتی که جواب این کار را شنید خیلی به حیرت افتاد. وی بار دیگر پرسید که مگر در حقیقت وی از همان پول گذشته است؟ وی گفت ها، این هیچ ممکن نیست که تو یگان چیز را نیافته باشی. سپس برادر کلانی نقد کرد. وقتی که به آن پول نزدیک آمد خود به خود فکر کرد که مگر وی با چشمان پوشیده همین پول را گذشته میتوانسته باشد. سپس چشمانش را پوشید و از آن پول گذشت. اکنون فخر میکند که با چشمان پوشیده گذشته میتوانسته است. برادر خودی یک آه سرد کشید و گفت اگر خداوند به تو نداده باشد پس هیچ کس به تو داده نمیتواند. شعار عصر گذشته: علم آموز تا که پول کار کنی. شعار امروزه: کار کن تا که علم آموزی. علم آموز تا که پول کار کنی. این شعار عصر گذشته بود. علم آموز تا کاری نقد یابی. همه والدان ما چنین نصیحت میکردند: کار کن تا علم آموزی. انا این مناسبت نو روزمره در عصر 21. اگر شما اهمیت داده باشید هنگام مگنیتوفون یا تلویزیون خریدن، نسبت تکنیک دو مناسبت است: مناسبت اروپایی و شرقی. در اروپا سراول دستورالعمل را میخوانند، سپس با تکنیک کار میکنند. در مناسبت شرقی باشد برعکس عمل میکنند. بعد خریدن مگنیتوفون همه تکمه‌چه‌هایش را اول پخش میکنند. وقتی که کار نکرد
بعد دستورالعمل رو شده میخونن. اگر کار کنند کوشش میکنند همین تکمچه های لازمه رو در تجربه فهمند، یعنی پسی هم پخش کرده میبینند. مثلا اگر من بایگان ماشین ناشناسی نشسته باشم و صاحبش برآمده رود، اون وقت من خواه نخواه همین تکمچه های ماشین رو پخش میکنم و میخواهم فهمم که کدامش برای چی لازم باشد. ممکن است من یگان جای آن رو نقصاندار کنم، لیکن با وجود آن من میخواهم که کار کنم، که کار میکند یا نمیکند. مثلا کاندیسیونرش، بعد یا نشسته فکر میکنم که ممکن من یگان کاری نادرست کردم که این همه از آن در خون ما است. ما به همه چیز دست زدن میگیریم، میخوایم همه چیز رو دست کنیم. ما طاقت نداریم. آخه کمتر صرف کردن ممکن است و راننده رو التماس کردن ممکن است که کاندیسیونر رو درگیرند، اما ما این رو نمیفهمیم. اما مناسبتی کار میکنی تا علم آموزی مناسبتی درست است، چون که در وقت تجربه کردن همه چیز رو تیزتر یاد میگیری. مثلا اگر شما یگان تجارت خود را شدنی باشید و دانش کافی نداشته باشید، در برابر در تجربه با این مشغول شدن طرز پیشبرد تجارت را میآموزید. تنها از جهت نظریوی مشغول شده شما هیچ چیز را هیچ وقت یاد نمیگیرید. در نظر فهمیدن امری محال است که خود غریزه مادری چیست است، پدری چی است، تا اون دمی که خودتان اون را اثر نگذراندید نمیفهمید. در تجارت هم همین گونه، خود انسان باید کار کند تا که فهمد. مسئله ارزش مهنت. یک سوداگر هر روز به پسرش یک تنگه نقرگی میداد و میگفت پسرم این را گرو احتیاط کن و تلاش کرده آن را جمع کن. پسرک آن تنگه را به آب میپرتافت. پدر از این حالت باخبر شد، یکی چیزی نگفت. پسر با هیچ کاری مشغول نبود، در خانه پدرش زندگی میکرد و نه فکر خوراک را میکرد نه فکر زندگی را. باری آن سوداگر به خویشاوندانش گفت اگر پسری من به نزد شما آمده پول پرسد ندهید. سپس وی پسرش را به نزدش دعوت کرده گفت پسرم رفته خودت پول کار کن. وقتی تو پول کار کرده میایی من میبینم که چطور پول کار کردی. پسر به نزد خویشاوندانش رفته پول میپرسد، اما کسی به وی پول نمیدهد. آنگاه وی مجبور شده مردی کاری میکند. یک روزی دراز آن پسر به پای لوچ آهک آماده کرد. بگاهی یک تنگه نقرگی را گرفته به نزد پدر آمد. پدر گفت انا پسرم اکنون رو این تنگه کار کردت را به آب پرتو. پسر گفت پدر چگونه من این تنگه را به آب پرتویم؟ مگر شما نمیدیدید که برای کار کردن این یک تنگه من چقدر عذاب کشیدم؟ پنجه های پایم تا حال از آهک میسوزند. نه پدر، من این تنگه را به آب پرتافته نمیتوانم، در دلم نمیشود. اون وقت پدر گفت چند مرتبه من به تو یک تنگه دادم، تو باشی آنها را به آب میپرتافتی. مگر تو فکر میکردی که این پول ها به من به درد میان آمدن؟ انا همین گونه پسرم، تا وقتی خودت کار نکنی به قدر پول نمیرسی. کمبغلان میگویند کمبغلی این راست قولی و حقیقت است. ثروتمندان میگویند ثروتمندی این فایده و فراوانی است. اکثریت آدمان کمبغل باوری کامل دارند که ثروتمند بودن ضرور نیست، کمبغل ماندن و لیکن راست قلب بودن ممکن است. در اینجا خطا در ملاحظه‌رانی است. ما نمیگوییم که راست قلب بودن بد است. کمبغلی را با خصلت‌های معنوی آمیخته نمودن نادرست است. چون این گفتن نادرست است. اگر کمبغل باشی آنگاه تو راست قلب هستی، اما اگر ثروتمند باشی آنگاه کارهای قلابیت زیاد است. میتوانی فریب دهی، دروغ گویی. در اصل این چنین نیست. هر کس نوبسته از سطح نیکو احوالیش میتواند راست قلب و شایسته باشد. ثروتمندان این را میفهمند و میگویند ثروتمندی این فایده و فراوانی است. کمبغلان میگویند کمبغلی این تقدیر است. ثروتمندان میگویند ثروتمندی این انتخاب است. تقدیر چیست؟ اکثر آدمان چنین میشمرند که همه کار از تقدیر وابسته است. یعنی گویا در پیشانی من نوشته شده است که کمبغل میشوم. غیبگویان دیده برآمده حساب کردند و با دقت نگاه کرده گفتند این آدم کمبغل میشود. این تصورات به ما از گذشتگانمان آماده رسیده است. اکثریت مفهوم ها اصول خود فلسفه حیات به ما از گذشتگان به نمود باور، رسم و آیین آمده است. ممکن شما نقل میمون را شنیده باشید. عالمان تحقیقات گذراندند، 5-6 میمون را به قفس جای دادند و بالای قفس بنن گذاشتند. وقتی میمون ها این بنن را دیدند همه برابر به جیدن سر کردند تا
تا اینکه اون بنان رو گیرند و هرگاهی که مایمون ها به بالا برای گرفتن بنان می‌جاییدند با آنها با روده آب خنک می‌چاشیدند. اگر یک مایمون هم به بالا می‌جهید به همه آنها آب می‌پاشیدند. همین طریق این حالت تا آن دمی دوام کرد که آنها به تقدیرشان تن داده دیگر نمی‌جهیدگی شدند. آنها به بنان نگاه می‌کردند لیکن هیچ کار نمی‌کردند چون که می‌ترسیدند ترس بر خواهش غلبه کرده بود. با آن قفس مایمونی نو را آوردند که آن مایمون در برابر دیدن بنان برای گرفتن آن به جهیدن درآمد. اما مایمون‌های دیگر آن مایمون را زدند. آن مایمون نفهمید که برای چی او را زدند، اما فهمید که به بنان رسیدن ممکن نیست. سپس مایمون دوم را آوردند و آن کار باز تکرار یافت. مایمون سومی را آوردند. هنگام جهیدن به سوی بنان او را هم زدند. بعدا همه آن مایمون‌هایی که به آنها آب پاشیده بودند از قفس گرفتند. تنها مایمون‌هایی که به آنها آب نپاشیده بودند باقی ماندند. بعدا باز وقتی که مایمون وارد نمودند همان حالت تکرار یافت. آن مایمون را هم هنگام به طرف بنان جهیدن مایمون‌های باقی مانده زدند. همین طریق در بین مایمون‌ها رسم و آیین نو پیدا شد. و همین مانند در جمعیت هم اکثریت مفهوم‌ها، رسم و آیین، عنعنه‌ها به ما میگویند که این یا آن کار را کردن لازم نیست، ولی نمیفهمانند که برای چی کردن لازم نیست. اگر سبب آن را نفهمانند از این نصیحت چی فایده؟ اکنون وقتی آن رسیده است که خودمان مستقلانه فکر کنیم. همه چیز را چطوری که گفتن قبول نکرده خودمان ملاحظه نماییم. چیزهایی هستند که به ما امکان میدهند به آنها باور کنیم. موافقاً باوری ما، دین ما، قاعده های حقیقی که ما آنها را قبول میکنیم چون که آنها به معیارهای اخلاقی و معنوی مطابقت میکنند. اما اکثریت تصورات مانند عنعنه های نوی آن مایمون ها اساس ندارند. اکثریت مردم کمبغلی را همچون تقدیر قبول میکنند چون که آنها در عائله های کمبزاعت کلان شدند. با فکر آنها حیات همین گونه کمبغلانه دوام میکند. به طور دیگر آنها حیاتشان را تصور کرده نمیتوانند و باور ندارند که یگان چیز را در حیاتشان دیگر کردن ممکن باشد. همش همین قوی همین این سخنها در آن است که اگر امکانات ثروتمند شدن باشد ما کمبغلانه زندگی نکنیم. کمبغلی با واسطه 7 پشت فرزندان ما از نسل به نسل میگذرد. سپس آنها به این حالت سر میفرورند. در خاطر داشته باشید ثروتمندی این انتخاب است. کمبغلی زندگی کردن خیلی آسان است. تنها یک وقت معین لازم است که با هیچ کار مشغول نشویم و دائم تکرار کنیم که همین تقدیر ماست. با این کار اکثریت مردم قادرند. برای این کار دانشمند بودن لازم نیست. من یک چیز را گفتنیم که برای کمبغل بودن نسبت به ثروتمند شدن بیشتر جهد و جهد لازم می شود. مگر شما میدانید که برای با کمبغلی سر آوردن چقدر عصبانی شدن لازم است. هر روز خود را باور کناندن لازم است که آرزو کردن و برای به دست آوردن چیزی کوشش کردن لازم نیست. بنان آویزان است اما دست نارس است. با آن نگاه کردن چینید. مسئله مایمون ها را به خاطر بیارید. این حالت چنین تصور کرده می شود که گویا در اطراف شما خوشبختی های کلان، موفقیت و نیکوحوالی زیاد است اما شما آن را گرفته نمیتوانید. در اصل کمبغلانه زندگی کردن مشکل تر است نسبت به ثروتمند گشتن. ثروتمندی این در حقیقت انتخاب است و ما باید یکی آن را کمبغلی و ثروتمندی را قبول نماییم. کمبغلی به اختیارانه بعضا از نبودن دانش، بعضا از نبودن اراده و ایستادگی انتخاب کرده می شود. کمبغلی این شکوه و حشمت است. ثروتمندی باشد این مهنت است. کمبغلی این شکوه و حشمت است. تنها آدمان کمبغل به خود امکان میدهند که هر چیزی نادرکار خرند. به خانه این گونه آدم میداری خود را در چایقاو بازار حس میکنی. همین قدر در آن جای لاق و پر زیاد است. تنها آدم کمبغل به خود این گونه حالت را امکان میدهد. اگر باور نکنید به خانه کمبغل در آنجا بینید بعد میفهمید که چقدر در آنجا چیزهای نالازم زیاد است. بعد به خانه آدم میانها رفته بینید در خانه آنها هم چیزهای نالازم زیادند. سپس به خانه آدمان ثروتمند در آمده بینید خودتان باور میکنید که در یک خانه آنها چیزی نالازم نیست. آدم ثروتمند وقتی خود را برای هر گونه چیزهای بیهوده صرف نمیکند. این گونه آدم 10 کاستوم نمیخرد و یک تا کاستوم درست میخرد. 10 کتکه نمیخرد و یک تا خوبش را میخرد. در خانه این گونه آدمان چیزهای کهنه و ویران نیست اما مبل خوب دارند. ثروتمند تنها همان وقت همان چیزهای را میخرد که بعدا فروختن آنها ممکن باشد. همیشه در خاطر داشته باشد که کمبغلی این شکوه و حشمت است. ثروتمندی مهنت است. این قسمت اولی نیست که ما باید به فرزندانمان فهمانیم. پول و اهمیت آن.
дар ин ҷо ду лаҳза муҳим аст. аввалан бояд ҳамеша қайд намоед ки пул чизи бетараф аст. танҳо одамон пулро ба таври гуногун қабул мекунанд. дуввум, мо бо зеҳни фарзандонамон тафаккури инсонӣ сарватмандро гузошта бошем, чунки дар бачагӣ волидайн сарчашмаи асосӣ ва бонуфузтарини маълумот мебошанд. барои ҳамин ҳам фарзандон суханони волидонро тезтар қабул мекунанд. шумо бояд ба фарзандонтон танҳо боби аввалро омӯзед, сипас марҳила ба марҳила бобҳои дигарро омӯзед. ҳар ҳафта як мавзӯъро гузаред, камтар нақд кунед, дар муддати тамоми ҳафта такрор кунед, ҳафтаи оянда донишҳои дигарро диҳед. ин корро бардавом тадриҷан гӯё ки ба гул об медода бошед иҷро кунед. охир одатан ба гулҳо оҳиста ҳар рӯз кам кам об медиҳанд, на ин ки дар 10 сол як маротиба. масъали вазири масрур. як подшоҳ ки бо адолаташ машҳур гашта буд, вазире дошт ки доим ба табассуму бо таби хуш мегашт ва ҳамеша табаш хуш буд. ин ҳолат ҳасади дигаронро меовард. ана баъд дар дарбор чунин овоза пахш шуд ки гӯё ин вазир ягон сирре дорад ва подшоҳ хабар доданд ки шояд ин вазир ба манфиати давлати дигар ҷосусӣ мекунад. ҳар бегоҳ вай дар ҷӯҷаи охирин рафта мешинад. дар он ҷой бо чӣ кор машғул мешавад касе намедонад. шояд дар ин ҷой асроре аст. боре подшоҳ нохост ба он ҳуҷра ба надимонаш медорояд. якбора вақте дарро мекушанд мебинанд ки дар он ҷо ғайр аз як хилъати фарсуда ва мӯъҷизаи кӯҳнии дарида чизе нест. подшоҳ ба ҳайрат афтода ба вазираш мегӯяд: ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ ва барои чӣ ин либосҳои кӯҳна лозиманд? вазир дар ҷавоб гуфт: ман ҳар рӯз ба ин ҷо барои ба ин хилъату ин мӯъҷизаи кӯҳна нигаристан меоям. ҷалолатмаобам, як вақтҳо ҳангоме ки ба назди шумо омада будам, дар тан ана ҳамин хилъату ҳамин мӯъҷизаи даридаро доштам. ба шарофати саховати шумо ва донишу меҳнатдӯстиам ман ба мартабаи вазирӣ расидам. ман ҳамеша дар хотир дорам кӣ будам ва ба ҳолати имрӯзаам муқоиса мекунам ва доим табассум мекунам, хурсанд мешавам, чунки вақте ки ман ин амалро иҷро мекунам, ҳаёт бароям боз ҳам зебову гуворотар мегардад. боби 2. навъҳои пул. пул ин сарвати умумӣ аст. ҳар инсон имкон дорад ҳар қадре хоҳад ҳамон қадар гирад, ба шарте ки вай қодир бошад. швебер. умуман дар аксари мавридҳо вақте одамон дар бораи пул гап мезананд, аксари онҳо фикр мекунанд ки ин ҳамон коғазҳои қиматноки ба ҳама маълум аст. нисбати пулҳо бо ҳаяҷону эҳтиром муносибат мекунанд, ба чизҳои дигар чунин муносибат намекунанд. барои он чунин аст ки чизҳои боқимонда ба монанди пул эҳсосот намедиҳанд. навъҳои пул чунинанд: пули нақд, активҳо, молҳо, коғазҳои қиматнок, хизматрасониҳо, техника, таҷҳизот, патентҳо, ихтироот, моликияти интеллектуалӣ. дар бораи он ки пулҳо пули нақд мешаванд, яъне пулҳои коғазӣ, ин фаҳмо аст. маъ дар мағозаҳо мо бо пули нақд харид менамоем, онҳоро барои дилхушӣ сарф мекунем, пасандоз мекунем ва ҳамеша ба худамон гирифта мегардем. бидуни пулҳо ҳаёти ҳаррӯзаамонро тасаввур кардан ғайриимкон аст. вақте аз хона баромадан ҳар яке мо ба худ пули нақд гирифта мебарад то ки роҳгиро диҳад, дар қаҳвахона хӯрок хӯрад, рӯзнома харидорӣ намояд, ба рефиқон занг занад, ба ҳамсараш тӯҳфа харад ва бисёр корҳои зиёди дигарро анҷом диҳад. вақте дар киса пули нақд бошад, инсон худро боваринок ҳис мекунад ва дар ҳар муҳит рафтори шоиста менамояд. пули нақд ин пули аз ҳама қиматтарин аст. дар вақти нарасидани пул одам омода аст активҳои худро бо нархи ночиз фурӯшад, ҳатто омода аст бо фоизҳои калон қарз гирад. ин яке аз навъҳои пул мебошад. дороиҳо ё активҳо. дар бораи активҳо ба фарзандон тақрибан чунин гуфтан лозим аст: хонае ки мо дар он зиндагӣ мекунем арзиши худашро дорад. мебеле ки ту мебинӣ он ҳам бо пул харида шудааст. мошин бо фалон нарх ба мо ба даст омадааст. ин ҳам пул аст, танҳо он шакли дигарро дорад. барои ҳамин ҳам онҳоро активҳо ё дороиҳо меноманд. активҳо метавонанд қиматтар ё арзонтар шаванд. боре ман ба фарзанди худам фаҳмондам ки актив чӣ аст. ман аз кор ба хона омада ногаҳон дидам ки духтарчаам бо қалами рангаш тамоми фарши хонаро рангоранг кардааст. он вақт вай 4 сола буд. ман аз вай пурсидам ки барои чӣ вай ин гуна кардааст. охир мо падару модар ин гуна намекунем ва ин корро аз ки ёд гирифтааст. ба кӯча баромада дидааст ки чӣ тавр бачаи ҳамсоя ба асфалт чоркунҷаҳо мекашад. баъд вай бо бачаҳои дигар бозӣ кард. барои ҳамин бачаҳо ин кор шавқовар буд.
سپس وای به خانه آمد رسم کشیدنی شده همین گونه کرد. جواب داد وای من فکر کردم در این کار شدگی گناهکار و چی باید کرد که این کار دیگر تکرار نشود. بعد تحلیل کردم برآمدن این حالت من به چنین قرار آمدم که همش عیب من است. کودک نمیدانست که این طور کردن ممکن نیست. من دخترچه‌ام رو به زانویم چسبانده فهماندم که اکتیوها مثل پل میباشند، تنها نمود دیگر دارند و به وی زردیواری را ابوی را نشان داده گفتم اگر تو به اینجا هم صورت کشی آن وقت آنها بیزه میشوند. تو میتوانی هم در تریزه ها در مبل و فرش رسم کشی، لیکن بعد این رسم های تو من باید زیادتر کار کنم تا که همین را باز اثر نم خرم و خانه را تعمیر کنم. در این وقت برای تو با تو در کوچه سیر و گشت نمودن وقتی من نمیرسد و برای تو را به یگان جای دیگر بردن و چیزهای دلخواهت را خریده دادن پول کم میموند یا نمیرسد. من میدونستم که دخترچه‌ام با باغ و سیرک برای سیر و گشت رفتن و شکلات را دوست می‌داشت. برای همین من این مثال ها را آوردم تا که سخنان من به وی فهمو گردند. بعد من از وی پرسیدم که مگر پول دارد؟ و به من پول‌های کاغذی میده را نشان داد که مادرش داده بود. آن وقت بار دیگر پرسیدم تو این پول‌ها نمی‌دارانی؟ و جواب داد نه من هیچگاه اینها را نمی‌دارم. نباشد برای چی تو زردیوار و فرش خانه را بیزه میکنی؟ اینها هم آخر پول تنها نمودشان دیگر است و خلاص. گفته به وی فهموندم. اساساً آن جهت تاکید کرده شد که همین اشیاء خانه هم پول هستند و آنها را احتیاط کردن لازم است. از همان روز من باری هم ندیدم که در فرش زردیوار در خانه یگان رسم کشیده شده باشد. این دخترچه هم از همه کلانی است. فرزندان دیگر هم باشند. همه با هر چی کاری که وی کند همه را تکرار میکنند. وی با رفتارش نشان میدهد که چطور چیزهای خانه را احتیاط کردن لازم است. دیگر فرزندان هم باشند رفتار وی را پیروی میکنند. من به آنها تخته خط‌نویسی خریده دادم. اکنون آنها همین رسمهایشان را در همان میکشند و به آن میچسبانند. حالا همین مشکلات حل شده است که این خیلی خرسنده‌آور است. شما هم چنین مناسبت کرده بینید. فکر میکنم که شما نیز در این سبب دستاورد خواهید کرد. همیشه با مثال‌هایی که فرزندانتان دوست می‌دارند دلیل بیارید و گپ زنید. مال عیناً همینطور ما باید به فرزندانمان فهمانیم که مال هم یک نمود پول است و میتواند گوناگون باشد. لباس، پای افزال، بازیچه‌ها، کتاب‌ها، محصولات خوراکی و غیره. و چطوری که آدم پول‌های نقد را احتیاط می‌کند عیناً همینطور باید این چیزها را هم احتیاط کند. به طور واضح و روشن به فرزندانتان فهمانید که وی خوب درک کند. مثلا انا با این کاستومی که حاضر من در تن دارم نگر برای دوختن این کاستوم حداقل 12-15 آدم کار کردند. کسی پخته سیسو کرده است، کسی از پخته رشته برآورده است، باز کسی دیگر آن را رنگ کرده است. در فابریک دوزندگی آن را میبرند و پس از آن لباس از آن جمله کاستوم میدوزند. بعد از این مال به فروش برآورده میشود. برای همین مهنت ها پول را ما میدیم چون که ما این لباس را ما استفاده میبریم. از این کسی که پخته پرورش کرده استحصال کرده است و آمانده است پول کار میکند. همان شخصی که پول کار میکند که این پخته را تازه کرده رنگ کرده است. شخصانی که از این پخته متاع تنیده از آن لباس دوختند. بعد آن کوتره فروشانی که این لباس را میخرند پول کار میکنند. کسانی که مال را به مغازه ها تقسیم میکنند پول کار میکنند. سپس مغازه‌هایی که این کاستوم را به طور چکنه میفروشند از آن پول کار میکنند. پس برای همین این ما برای همین خریداران پول میدیم چون که این چیزها را از روی تعییناتشان ما استفاده میبریم. انا همینطور به فرزند خود فهماندن لازم است برای چه پول ما برای دیگر آدمان کار کردنشان لازم است و در کدام وقت آنها برای ما کار میکنند. پسرکم وقتی که تو این کاستوم را میپوشی و استفاده میبری همون وقت اون پول برای تو کار میکند. نه 1 ماه و 2 ماه بلکه 1 سال و 2 سال. انا اون وقت از حساب آن که تو این مال را استفاده میبری پول صرف کرده‌ات رو تلافی میکنی، یعنی برگردانده میگیری و مثلا هر قدر که تو این لباس رو پوشی همان قدر فایدهش به تو زیادتر میرسد چون که مبلغت رو صرف میکنی. اما اگر لباس رو مدت کم استفاده بری آن وقت برای تو کار نمیکند. پولهای برای آن صرف کرده‌ات بیکار میشن و تو ضرر میبینی چون که پول به عوض آن لباس داده بودی به هوا میرود. همیشه در خاطر داشته باش که مال این یک نوع پول است، تنها شکل دیگر دارد. عیناً به کودک همین طور فهماندن لازم است.
барои кӯдак либоси алоҳида харид, ки бо он вай тавонад хокбозӣ кунад ва бо либоси алоҳида харид, ки ба он зери борону кӯлмакҳо гашта тавонад. интизом аз бачагӣ шурӯъ мешавад. ба вай фаҳмонед, ки дар вақти ба бозӣ баромаданаш маҳз ҳамин либосро пӯшида барояд. ҳамон тавре фаҳмонед, ки худаш ин суханҳои шуморо иҷро кунад, худаш ба тартиб бошад ва бо гузашти вақт вай худаш ҳамаи маслиҳатҳои шуморо дуруст иҷро карданро ёд гирад. ин ба фарзандон барои нисбати либосшон муносибати эҳтиёткорона кардан мадади калом мерасонад. идора карда тавонистану нигоҳ дошта тавонистани пул аз бачагӣ сар мешавад. аз синни мактабхонӣ фарзандони мо бояд, ки аллакай ба ҳамаи чизҳо муносибати эҳтиёткорона карда тавонанд. масъалаи сарватмандиву камбағалӣ. бори сарватмандӣ ва камбағалӣ ба назди як шахс омада гуфтанд: аз байни мо кӣ зеботар аст? он шахс тарсида фикр кард: агар гӯям, ки камбағалӣ зеботар аст, он вақт сарватмандӣ аз ман ранҷида меравад. агар гӯям, ки сарватмандӣ зеботар аст, камбағалӣ аз ман ранҷида мераваду зиқ мешавад. боз камтар дигар фикр карду гуфт: вақте ки шумо дар як ҷо истода бошед, ман муайян карда наметавонам, ки кадоме аз шумо зеботар ҳастед. шумо як давр занед, ки ман дида баҳо дида дода тавонам. дар ин вақт сарватманду камбағалӣ ин тарафу он тараф роҳ мегаштанд, то ки ба он шахс маъқул шаванду дар баҳс ғолиб бароянд. он шахс ба онҳо нигоҳ карда гуфт: ту камбағалӣ, вақти рафтанат хеле зебо ҳастӣ. ту сарватмандӣ, вақти ба назди ман омаданат хеле олиҷаноб ҳастӣ. коғазҳои қиматнок. албатта ба кӯдак чӣ будани коғазҳои қиматнокро фаҳмондан мушкил аст. мумкин аст чунин гӯем, ки онҳо айнан монанди пулҳои коғазӣ ҳастанд, аммо онҳо ҳуқуқи муайянро ба инсон медиҳанд. масалан, ҳуқуқ ба моликиятро медиҳанд. яъне вақте мо коғази қиматнок мехарем, мо ба як қисми ягон корхона якҷоя бо ин коғази қиматнок соҳиб мешавем. агар саҳмияи ягон ширкати номдорро харидорӣ намоем, он вақт соҳиби як қисми он шуда он корхонаро идора карда метавонем, яъне шарикмол мешавем. дар вақти облигатсия харидан ту ба ин ширкат барои вақти муайян пул қарз медиҳӣ ва мутаносибан пули ту бо фоизҳояш баргашта меояд. ҳамаи инро ба кӯдак бурда нишон додан лозим аст. хотираи биноии кӯдакон нисбат ба шунавоӣ беҳтар ташаккул ёфтааст. умуман дар аксарияти одамон хотираи биноӣ хубтар ташаккул ёфтааст. як чизро 10 маротиба нақл кардан мумкин аст, вале бенатиҷа. аммо вақте ки як маротиба нишон медиҳед, зуд мефаҳманд. барои ҳамин ҳам асбобҳои маиширо дар таҷриба дар баробари нишон додани он ки чӣ тавр кор мекунад омӯзед ва ҳаддалимкон онҳоро ба мисолҳои визуалӣ пурра намоед. ҳамроҳи фарзандонтон ба биржа, ки дар он ҷой саҳмияҳоро мефурӯшанд, равед. ба вай фаҳмонед, ки биржа ҳам монанди бозор аст, ки дар он ҷо молу маҳсулот ва хӯрок мефурӯшанд. одамоне ки саҳми худро дар ин ё он ширкатҳо доранд, дар он ҷо саҳмияҳо ва коғазҳои дигари хурдашонро мефурӯшанд. харидани саҳмия ин намуди иваз намудани пулҳои гуногун мебошад. ва фарзандонтон фаҳмонед, ки бозори хеле ояндадор дар қаламрави иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. кишварҳои мо ба ин пешравӣ ҳоло қадамҳои аввалин гузошта истоданд. ин навъи бардавоми маблағгузорӣ аст. хизматрасонӣ. агар муаллим бошам, пас ман хидмати худамро мефурӯшам, яъне аз фанни муайян дарс гузашта бар ивази ин ҳар моҳ моҳона мегирам. тавре мебинед, ҳунару дониши ман пулакӣ аст, пас хизматрасонӣ ҳам пул аст. танҳо онро ба пул гардондан лозим аст. ба ман моҳонаро на барои он медиҳанд, ки бачаи хуб ҳастам, барои он ки ҳунари ман арзиши худро дорад. ин ҳам пул аст, лекин шакли дигар дорад. дар намуди маълумот, дар намуди ғояҳо, қобилиятҳо, дар намуди касбӣ будан ифода карда мешавад. мақсади асосӣ аз он иборат аст, ки дар кӯдак фаҳмиши он пайдо шавад, ки навъҳои гуногуни пул вуҷуд дорад ва дар вақти истифодаи дурусти донишу маҳорат ба таври қонунӣ мустақил шудан мумкин аст. агар мо ҳамин инро дар таҷриба нишон диҳем, ба кӯдак усули идоракунии пулро омӯзонем, дар майнаи кӯдак чунин ақидае пайдо мешавад, ки бо истифода аз донишу малакаи худ сарватмандиро ба даст овардан мумкин аст. вақте ки дар вай хоҳиши сарватманд шудан пайдо мешавад, ӯ бо роҳи ба даст овардани дониш ва истифодаи он барои амалӣ кардани орзуҳояш равона мешавад. мо инчунин ба кӯдак метавонем фаҳмонем, ки вай метавонад роҳи ғайриқонунӣ баланд кардани некуаҳволии худро интихоб кунад, чунки дигар роҳро намедонад. ба кӯдак фаҳмондан хеле зарур аст, ки ягон ҳунари фоиданокро омӯхтану донишманд будан дар ин дунё хеле судманд аст.
худи кӯдак бояд инро дарк кунад. агар ба вай гӯем ки қобилияти дониши ту пулакӣ аст, вақте ба вай пул лозим мешавад, вай фикр мекунад ки чӣ тавр қобилияту донишашро истифода бурда пул кор кунад. мефаҳмад ки дар ҳолатҳои мушкил дониши вай ба вай кӯмак расонда метавонаду мушкилоташро ҳал мекунад. пас маълумотнокӣ имкониятҳои инсонро васеъ мегардонад. шахсе ки мутахассиси хуб дар ҳама соҳаҳо бошад, дар ҳама ҷо қадр карда мешаваду пули хуб кор мекунад. ҳамаи сарватмандони дунё ин одамони боақлу маълумотдор ҳастанд, аммо на ҳамаи боақлу маълумотдорҳо сарватманд. барои он ки дониш худ аз худ боигарӣ намеорад. боз лозим аст ки донишро мо истифода бурда тавонем. ин ҳунарро бояд сараввал ёд гирем ва хуб мешавад агар ин ҳунарро аз кӯдакӣ ки дар ин вақт омӯзиш ба осонӣ мегузараду ба осонӣ дар хотир мемонад омӯзонем. аз ҳама муҳимаш дар ин сину сол хислати инсон ташаккул меёбад. техника. медонед агар як бор ба кӯдак хуб фаҳмонем, бовар кунед кӯдак техникаҳои маиширо дар хона ба эҳтиёт кардан медорад. либосҳое ки барояш мехаред ба эҳтиёт истифода мебарад. тамоман рафтори вай дигар мешавад. вай ҳеҷ вақт дар назди ҳавлӣ ягон чизро намешканад, лампочкаи кӯҳнаро намешканад, ҳеҷ вақт гулҳоро канда намепартояд. танҳо ба кӯдак ҳаминро дуруст фаҳмондан лозим аст. кӯдакони муосири мо техникаро аз мо хеле хубтар мефаҳманд. масалан духтарчаи хурдии ман ки 2 сола аст, аллакай вай телевизорро худаш куштаву гиронда метавонад, дигар каналҳоро гузошта ё диск гузошта метавонад. ҳамин инро дида ман ба фикр фурӯ рафтам. ман дар кадом сину сол ҳамин ин корро ёд гирифта будам, бачагиамро ба хотир овардам. ман дар деҳа калон шудам. мо як магнитофон доштем ва як хоҳари калониам ҳамеша онро гоҳ дар сандуқ, гоҳи дар ягон ҷои дигар пинҳон мекард. барои гӯш кардани як кассета ба ман лозим меомад ки хоҳарамро илтимос кунам. дурӯз бачаи хуб шуда ба корҳои вай дар хонаву замини назди ҳавлиямон ёрӣ диҳам, ҳайвонҳои хонаамонро нигоҳубин кунам ва танҳо баъди иҷро кардани ҳамин корҳо ба ман имкон медоданд ки мусиқӣ гӯш кунам. ба замми ҳамин мо хеле ба тамкин шишта онро гӯш мекардем ва ба ягон ҷояш намерасем. дар деҳамон фақат якчанд шахс магнитофон дошту халос. имрӯз ҳаёт хеле дигар шудааст. мо имрӯз қариб ҳама чиз дорем. кӯдакони имрӯзӣ мо он мушкилҳое ки мо дар бачагӣ кашидаем намедонанд. мо бояд ба забони соддаву фаҳмо ба кӯдак фаҳмонем ки ҳар кадом техника, мошини ҷомешӯӣ, телевизор, плеер, автомобил ва ғайра ин ҳама ба пул харида шуданд, яъне пул мебошанд, фақат ин ки шакли дигар доранд ва ҳамин онро ҳам бояд эҳтиёт кунем. таҷҳизот. фабрикаву корхонаҳо, сехҳо таҷҳизот доранд ки бо воситаи онҳо маҳсулоти хӯрокӣ, либос, атриёт, бозичаҳо ва дигар чизҳои зиёд мебароранд. ҳамин онро ба кӯдак нишон додан лозим аст. агар лозим бошад вайро ба корхонаи саноатӣ бурда нишон додан лозим аст, то ки вай худаш ҳамашро бинад. ба кӯдак бояд фаҳмонем ки ҳамин таҷҳизот нарх дорад. инам пул аст, фақат шакли дигар дорад. инсон таҷҳизотро истифода мебарад ва он ба вай даромад меорад. патент, ихтироот, моликияти зеҳнӣ ё интеллектуалӣ. агар шахсе ягон чизи нав ихтироъ кунад, вай метавонад барои ихтироъкориаш патент, иҷозатномаи фаъолият гирад. агар ихтироъкори баровардии вай фоиданок бошад, он ҳам арзиши пурсил дорад, яъне он ҳам пул аст. ана он вақт ихтироъкунандаи шахси махсус ё ғайриоддӣ мегардад. ғояҳои вай ба кор медоранд. акнун вай соҳиби патент аст ки даромад медиҳад. бояд ба кӯдак бо мисолҳо фаҳмонед ки касе масалан проектор, касе дигар компютер, боз касе дигар телефони мобилро ихтироъ кардааст. кӯдак ин чизҳоро хеле хуб медонад, барои ҳамин ҳам зудтар мефаҳмад. маҳсулоти нави хӯрокие ки мо истеъмол мекунем, доруворие ки мо бо онҳо худро табобат мекунем, ҳамаин чизҳоро касе ба назардошти эҳтиёҷоти мо ихтироъ кардааст. дар ин дунё инсони боақл будан хеле фоидаовар аст. агар ту хубу аъло хонӣ, ту ҳам ҳамин гуна одам мешавӣ. тасаввур кунед, шахсоне ки дорувории навро ихтироъ карданд, ба миллионҳо нафар одамон кӯмак мерасонанд. ихтироъкороне ки тайёраву техникаи дигарро муосирро ихтироъ карданд, ҳаёти одамонро дар рӯи замин осон мегардонанд. дар баробари овардани чунин мисолҳо, мо бояд фарзандонро ба сӯи гирифтани маълумот ва ташаккули интеллектуалӣ равона намоем ва ҳамеша таъкид кунем ки ҳамаи шахсони сарватманду бобарор маҳз бо воситаи он ба ин мартаба расиданд ки пеш аз ҳама дар мактаб хеле хуб хондаанд,
کودک باید درک کند که خواندن فایده‌آور است. ما باید به وی گوییم اگر تو در مکتب خوب خوانی همه آرزوهای تو عملی میشوند. به دست آوردن مقصد خود آسان‌تر میگردد. امروز باید خوب تحصیل نمود تا که فردا انسانی ثروتمند و شایسته شده کلان شویم. این به محنت دهقان وابسته است. دهقان در فصل بهار تخم میکند، در تیر ماه حاصل میغندارد. جوان سال این همان سین است که باید در هر یک انسان تخم کند، کسب و هنر آموزد، قابلیت و مهارتش را صیقل دهد، خصلت خود را مستحکم کند تا که پگاه نتیجه خوب به دست آورد. همیشه کوشش گرفتن دانش کردن با عقل و با معلومات بودن فایده آورتر است. همه اختراعات پتندار این مالکیت ذهنی است، یعنی همه این پول است. همه آن چیزی را که نامبر کردیم همه آنها هم پولند، لیکن در شکل‌های گوناگون ifade یافتند. شما والدان باید برای فهماندن این موضوع یک هفته مشغول شوید و هر روز یگان مثال نو نشان دهید. مسئله اهمیت پول. باران سخت میبارید، شمال شواس میزد. برای همین هم لاو تق در را نشونید و وقتی که در نتیجه کوفتن در همه خانه به لرزه در اومد، در رک شد. در نزد در دست لجام خچیر آدم لباسش تعجب آور می‌ایستاد. وی اول با زبان دیگر چیزی گفت. ثانیاً دید که شنونده وی را نمی‌فهمد. با لهجه همین جایی به سخن در اومد و با یک مشکلی کلمه‌های لازمه‌اش را یافته سخن کرد. من از کوه‌ها گذشته آمدم. بسیار خسته و گرسنه هستم. در خانه شما شب را گذراندن ممکن است؟ ما برای هر کسی که به خانه ما به نیت نیک آمده است خوشنودیم. به خانه درآ. خوراک و جای خواب تو را انتظار است. خواب مسافر خیلی بسیار سخت بود. وقتی بیدار شد آسمان کبود، آفتاب و کوههای بلند را دید. اکنون وقتی برآمده رفتن شده بود. و صاحبخانه خیرخوش کرده گفت انا این را گیر. این چی است؟ این پول است. مرا ببخش. در جایهای ما چنین عادت نیست. تو برای چی همین این را به من میدی؟ تو مرا به خانه راه دادی، جای خواب و لباس نو و برای راه هم خوراک دادی. به عوض همین نیکیات من به تو پول میدم. همون شخصی که پول زیاد دارد و آدم محترم است. تشکر، من فهمیدم. ما چنین عادت نداریم. لیکن من میبینم که تو این عادت خردمندانه بوده است. خیر، خداوند به تو مدد رساند. بعد یک ساعت لاو در نزد آهنگر میایستاد. استا به من 100 دیسک به نشانه اویلی من ساز. پسری من به تو برای این کار مدد میرساند. گپ در سر آن است که دیروز در خانه من یک مسافری آمد. گفته تا آخر نقل کرد. بعد یک چند وقت در تمام این کشور چنین عادت رسم شد. اگر کسی به خانه دیگری نیکی کند، آن شخص به عوض نیکیش دیسک نقرگی به نشان اویلش تحفه میکرد. این دیسک ها را در خانه نگاه میدارند یا اینکه از آنها گردنبند میسازند. و انسانی که پول زیاد دارد آدم معتبر و محترم است. باب 3. 4 نوع درآمد. زودتر از همه در 3 حالت علم گرفتن ممکن است: تا 7 سالگی، در ترینینگ ها و وقتی که حیات مجبور میکند. کووی. نوع اول این درآمد عمومی یا خطی. این سیاق آموزشی ما میباشد. ما میتوانیم کودک را با خود گرفته تمام مسائل لازمی را به وی در تجربه نشان دهیم. این اساساً آن جایهایی است که آدمان بی‌واسطه کار میکنند: فابریکا ها، مکتب ها و بیمارخانه ها. ما باید به فرزندانمان فهمانیم که در این جایها آدمان کار کرده معاش میگیرند و حتی اقلا یک ماه کار نکنند بی مبلغ میمانند. درآمدشان عموما از دست میدهند. یعنی ماهانه این خوب درآمد خطی است. اگر کار کنید مبلغ میگیرید، اگر کار نکردید نمیگیرید. درآمد خطی این برای مرحله اول از همه درآمد بهترین است. ما آن را بر عوض وقت و دانش ما میگیریم. این همون نوع درآمد است که برای شعور کردن سابقه مهنتی خیلی ضرور است. اما بعضی آدمان در همین مرحله به طور دائمی باقی میمانند. این نوع درآمد جهت‌های مثبت و منفی خود را دارد. جهت منفی آن این نوع درآمد به انسان بی‌خطری مالیوی و آزادی مالیوی را نمی‌دهد، اما طلبات حیاتی اساسی را تامین می‌کند و برای مهارت و ملکه به دست آوردن کمک می‌رساند. باید از همین نمود درآمد مینیمالی شروع کنیم تا که کار خود را به طور درست به تنظیم درآوریم. اما به هیچ وجه در این مرحله تمام اون باقی ماندن لازم نیست. این خیلی خطرناک است. اساساً در کلانسالی یا اینکه وقتی که حالت سلامتی خوب نیست مشکلی به میان میاد و وقتی که درآمد پایان میرود
کار کردن مشکل می شود. از این سبب هم این نمود درآمد مینیمالی در اولی کار خیلی موافق است. فرزندم، تو باید این رو دانی، تو خودت راه خود را انتخاب کرده توانی. تو در اینجا برای خودت کار میکنی، یعنی از روی قابلیت خود مبلغ میگیری. اما باز یک عامل دیگری است که به نتیجه کار تاثیر خود را میرساند. این بازار است که ارزش این نمود مهنت را معین میکند. معلوم میشود که تو هر قدری که خواهش داشته باشی همان قدر نمیگیری. خدمت تو در بازار چقدر که ارزش داشته باشد همان قدر مبلغ میگیری. بعضی آدمان برای درآمد خود را بلند کردن در دو سه کارخانه به کار می‌دارند که این عمل تمام وقت خالی آنها را میگیرد. برای کتاب خواندن، خود تشکل دهی، تربیت فرزندان، زیارت والدین که آنها را سالها نمی‌بینند وقت نمی‌ماند. این چون تشکل معنوی که گمان است برای آن وقتی چونی آدم میرسته باشد. برای همین هم از این نمود درآمد، یعنی درآمد خطی، باید شروع کار. همین این برای گرفتن مهارت و ملکه اولیه لازم و داینده برای تشکل دادن تجارت خود خیلی منفعتناک است. مثلا اگر تجارت میمانخانه‌ای داشتن خواهی، در تجارت میمانخانه‌ای رفته تجربه آموختن ضرور است. اگر به تحویل مال با واسطه انتقال هوایی مشغول شدن خواهی، در همین ساحه رفته کار کردن لازم است. اگر با استحصال محصولات خوراکی مشغول بودن خواهی، در همین ساحه مثلا ثروت در سیخ خنادی کار کرده ممکن است. موانعی که از این کار میگیری طلبات عراضی تو را قانع میگرداند، لیکن مهارت و ملکه که در ساحه لازمی خود میگیری برای در آینده تامین نمودن مجموعه مبلغها کمک میرساند. اکثریت آدمان در همین نوع درآمد مینیمالی باقی ماندند چون که نقشه معین حیاتی خود را ندارند. اکثریت آنها چنین می‌حسابند که بعد ختم دانشگاه مقصد اساسی این کار خوب یافتن است. وقتی آنها کار به خود مناسب را دریافت میکنند، فکر میکنند که مقصد اساسی خود را به دست آوردند و فارغ بالی کرده دیگر به تشکل معنوی و کسبی خودشان مشغول نمیشوند. بعضی آنها در یک کارخانه 20 سال کار میکنند و تنها همان کاری را کرده میتوانند که 20 سال پیش یاد گرفته بودند. باز فخر کرده میگویند که من سابقه کاری 20 ساله دارم. در اصل سابقه کاری آنها 1 سال است که آن را 20 سال 20 مرتبه تکرار کردند. انسان اگر خواهش موفقیت به دست آوردن داشته باشد دائم باید علم آموزد. همیشه در خاطر داشته باش که درآمد خطی این همان درآمدی است که انسان برای ماهانه کار میکند. نوع دومی درآمد این تجارت، صاحبکاری است. تجارت یک چند نوعها دارد. این سودا، خدمت رسانی، استحصالات خود و کلان است. ما همین نوعهای تجارت را به فرزندان ما میتوانیم برده نشان دهیم. مثلا آن را به بازار برده فهمانیم که این آدمانی که با سودا مشغولند آنها مال فروخته ایستاده خودشان را از یک جای با نرخ ارزان میخرند و در جای دیگر با نرخ قیمتتر میفروشند. فرق این مبلغ‌ها درآمد آنها را تشکیل میدهد. ما میتوانیم فرزندان ما را به سوپرمارکت یا سیخ دوزندگی برده نشان دهیم و به وی فهمانیم که این آدمان خدمت رسانی خود را میفروشند. سپس فرزندان ما را به فابریک دوزندگی، سیخ قنادی یا سیخ اسیب براری برده فهمانیم که یک نمود استحصالات خرد است. یعنی همه آن نوعهای تجارت را باید بی‌واسطه در عمل نشان دهیم. نوع چهارم تجارت این استحصالات بزرگ است. این کارخانه کلان که در آنها ماشین، تکنیکا، شماره بزرگ مالها، مواد خوراکواری و محصولات دیگر را استحصال میکنند. با فرزندانمان باید چنین کارخانه و فابریکا را بی‌واسطه برده نشان دهیم که با چشم خود دیده همه آنها آن را درک کنند. تجارت و یا صاحبکاری از درآمد خطی فرقیت‌های زیادی دارد. در تجارت نظام تشکیل کرده تو به خود تو کار میکنند. در اینجا چنان نظام باید تشکیل کرده شد که تجارت استوار کار کند. تجارت این از همه پر اقتدارترین و بزرگترین مکتب حیات است. این مانند رافتینگ، یک نمود ورزش قایقرانی در دریاچه پرتلاطم کوهی می باشد که تو را از یک ساحل به ساحل دیگر به سنگ‌ها میزند، به موج‌ها پخش میکنند، به گرداب‌ها دچار میکنند. اما انسان باید تا آخر مره شنا کرده تواند. در این حالت به طور مطابق حیات به طور خود مکافات میدهد. در اینجا از همه چیزی مهمترین این ملکه و مهارت انسان برای برقرار کردن مناسبت ها برای سالهای دراز می باشد.
شخص تاجر این کمونیکاتور یا وسیله می باشد که مناسبت دو طرفه را خیلی قطع می کند. انسان باید روند لازمی خود را تشکیل و راه اندازی کند. آدمانی که یک طرف تحویلگران مال، از طرف دیگر میزاجان، از طرف سوم نمایندگان ساختارهای دولتی می باشند، به همه آنها به طور لازم مناسبت کرده توانستن لازم است. نه همه تاجران ثروتمند شدن می توانند، چون که اکثر آنها به خطاهای زیاد راه می دهند. خطای اساسی آنها این خواهش کلان آنها بهر به زودی ثروتمند شدن است. آدمان اکثر وقت به همان سمت حرکت می کنند که در آن جای پول بسیار وعده شده باشد. این جهت فلسفه را ویران می کند که به طبیعت خود تجارت مخالفت می کند. کسی که پیش از شروع کردن اول نظام را سازمان دهد و الهاتا از بالای این وظیفه کار کند، همان شخص به موافقت نائل می شود. برای این سالهای زیاد لازم است، اما نظام باقراری ساخته شده 100 ساله ها کار می کند. نمونه نظام های باقرار چنین شرکت ها می باشند: جیلت، جنرال موتورز، نسله، اوربیت، سونی و بسیار دیگرها. همیشه در خاطر داشته باشید که تشکیل کردن نظام یا سیستم خیلی مهم است. همان تاجرانی که نظام خوب ساخته می توانند به زودی ثروتمند می شوند و از خود میراث خوب می گذارند. ممکن است کیها از این عالم چشم پوشیده باشند، اما نظام سازمان داده آنها کار می کند و چون پیشتره با میلیون ها آدمان کمک می‌رساند، آنها را به جایهای کاری تامین می‌کند، انداز می‌سپارد، به اقدام‌های خیروی مشغول می‌شود. با کدام نوع تجارت مشغول نشوید، آن همیشه درآمدناک است. تنها به شما لازم است که درک کنید که کدام از آنها با آرزوی شما موافقت می‌کند و به شما نزدیکتر است. به فرزندانتان گویید: در خاطر دار پسرم، سمت فعالیت را باید نه طبق درآمد زیاد، بلکه مطابق نشانداد های انتخاب نمود که می توانند به تو کمک کنند تا آن کسی که می خواستی همان شوی. اگر آدم از پس آرزوی خود رود و آن را هیچ وقت در نیمه راه نپرتوید، حیات به وی همیشه مکافاتش را می دهد. پول باشد، این محصول سریراهی است، همیشه برای تصادفی نمی شود. حیات همش را حساب کرده می برد و کنسپسیا و قانون‌های عادلانه خود را دارد که به خواهش یگان کس تابعیت ندارد، به هیچ کس همدردی بیان نمی کند و هیچگاه پشیمان نمی شود. ما باید این قاعده ها را رعایت نماییم. اگر تو به زودی پول کار کردن خواهی، می توانی از سودا شروع نمایی، اما تو با این کار تمام اون مشغول شده نمی توانی. یک روز می رسد که خسته می شوی. با چنین آدمان نگر که به همین کار مشغولند، اکثریت آنها تشکر نمی یابند. تفکر آنها خیلی در درجه پس قرار دارد. خصلت آنها ویران می شود. آنها همیشه جنجال می کنند، خرخشه می کنند، همدیگر را فریب می دهند. انسان همچون شخصیت آهسته آهسته تنزل می کند یا زوال می یابد، پس می رود. همه فکر و عملها در اطراف پول دور می زنند. حتی از سبب کمترین مبلغ آنها جنجال می کنند. به فکر آنها نسبت به پول را از دست دادن، مناسبت و دوستی را از دست دادن برای آنها افضل‌تر است. در اصل از تجارت سری وقت دور شدن لازم است. اگر به تو تجربه سودا لازم باشد، تجربه را همیشه گرفتن آسان است. همش از مهارت فروخته توانستن وابسته است. هر یک آدم چگونه مهارت داشتنش لازم است. مهم نیست که تو با کدام راه کار مشغول هستی. سخن درباره آن می رود که هر یکی ما باید دانش‌ها و مهارت خود را فروخته و آنها را پول نقد کرده توانیم. امروزها هزاران جوانان بالایقتی هستند که در این حیات به یگان دستاورد صاحب شده نمیتوانند، چون که آنها مهارت و ملکه کافی ندارند تا که این لیاقت خود را مورد استفاده قرار دهند. قابلیت هایی که برای خود را در حیات عملی کردن مدد میرسانند به مهارت فروخته توانستن مانندند. مثلا مشتن یا بکسیار نامعلوم کرده میتواند اختراعکار به کسی لازم نمی شود. هنرپیشه با مهارت از جانب کسی اعتراف نشده باقی میماند اگر همه آنها قابلیت به پیش حرکت کردن را نداشته باشند. در تجارت علمدار بودن خوب است، اما استفاده این علم ها در تجربه باز هم مهمتر است، برای آنکه تجارت و ثروتمندی از تجربه وابسته می باشند. باز دو قاعده اساسی را همیشه در خاطر داشته باشید. اولا، نظام باید برای شما کار کند. دوم، تجربه به خطا نمی شود، اما آن خطا را تکرار کردن
қарорҳои бемулоҳиза қабул кардан лозим нест. ҳамаи онҳо ба шумо хеле қимат меафтад. навъи севуми даромад ин даромади пассив аст. пассивҳоро активҳо ба миён меоранд ки оиди онҳо пештар сухан рафт. инҳо шумо ба фарзандонтон ба таври аёнӣ нишон дода метавонед. масалан ӯро ба меҳмонхона бурда нишон дода мефаҳмонед ки шахси аввал ин меҳмонхонаро сохтааст ва ин меҳмонхона ҳар моҳ даромад меорад. чунки шахсоне ки аз ин меҳмонхона истифода мебаранд бар ивазаш пул медиҳанд. пансионатҳоро ки низ нишон диҳед ки даромад меоранд. дар онҳо сайёҳон истироҳат мекунанд. мумкин аст ба фарзандонамон бозор контейнерҳои савдоро нишон диҳем ки соҳибони онҳо ҳар моҳ бар ивази тиҷории онҳо пул мегиранд. ин намуди даромадро даромади пассив мегӯянд. ин намуди даромад аз даромади хаттӣ ки худи инсон бевосита кор мекунад хеле фарқ дорад. дар тиҷорат танҳо низом кор мекунад. низомро як маротиба ташкил мекуниду дигар он кор кардан мегирад. дар ҳолати даромади пассив бошад ҳамон маблағе ки дар аввал дар барномаи тиҷоратӣ маблағгузорӣ намуда будед ҳамон кор мекунад. агар ба хотир биёрем шумо ба фарзандонатон аллакай фаҳмонда будед ки пулҳо дар намуди активҳо вуҷуд дошта метавонанд. ана акнун фаҳмонед ки пулҳо активҳо чӣ тавр кор мекунанд ва даромад меоранд. аммо як нуқтаи муҳимро бояд фаҳмонед ки пулҳо бояд маҳз барои инсон кор кунанд. бояд ҳамаи ҷиҳатҳоро ба таври дуруст ҳисоб карда баромад ва дар тиҷорат низоми мувофиқро коркард намоем. танҳо ҳамон вақт ҳамон гуна тиҷоратро ба роҳ мегузорӣ ки пулҳои ту ба ту мустақилона беиштироки ту кор мекунанд. ана агар ин ҳунарро омӯзӣ он вақт аз корҳои нолозим халос мешавӣ ва барои ту вақти иловагӣ пайдо мешавад ки барои ташаккули худ метавонӣ сарф намоӣ. одамон китоб намехонанд, ба варзиш машғул намешаванд ва аз ҷиҳати маънавӣ ташаккул намеёбанд, чунки онҳо барои ин корҳо вақт надоранд. онҳо албатта мехоҳанд ки зебо, сеҳату саломат ва аз ҷиҳати ақл ташаккулёфта бошанд, аммо чунин шуда наметавонанд, чунки барои ин корҳо вақти онҳо намерасад. даромади пассив ҳамон вақт пайдо мешавад ки вақти саҳмияҳо барои шумо ба кор кардан медоранд. аксарияти тоҷирон дар ҳамон сатҳи тоҷирии оддияшон боқӣ мемонанд. аксарияти онҳо қариб вақти холӣ надоранд, яъне онҳо пул доранд лекин вақти холӣ надоранд. одами сарватманд на ҳамон шахсе мебошад ки пул дорад. сарватманд ҳамон шахсест ки ҳам пул дораду ҳам вақт дорад. даромади пассив маҳз бо ҳамин мақсад ташкил карда мешавад. роҳ ба сӯи озодии молиявӣ бо воситаи қобилияту маҳорати барои худ ташкил карда тавонистани даромади пассив мегузарад. се қоидаи миллионерону миллиардерон вуҷуд дорад. қоидаи аввал чунин аст: пулҳои коркардаатонро ба даромади пассив табдил диҳед. ба даромади пассив табдил додани пулҳои коркарда хеле муҳим аст, то ки онҳо барои шумо кор кунанд. агар ба ҳаёти тоҷирон назар афканем, дидан мумкин аст ки онҳо нисбат ба кормандонашон бисёртар машғули кор ҳастанд. агар кормандони онҳо 8 соат 9 соат кор кунанд, соҳибони онҳо 16-20 соат кор мекунанд. ба тамоми эътимод гуфтан мумкин аст ки дар қаламрави иттиҳоди давлатҳои мустақил дар баробари тиҷоратӣ масалан миёна ва ё на он қадар калон доштан тоҷир камтар аз 16 соат ва қариб берӯзи истироҳат кор мекунад. худи ман ҳам ба ҳамин реҷа кор мекардам ва то ҳол баъзан ҳамин тавр кор мекунам. аз ин сабаб ҳам даромади пассив барои зиёдтар кардани вақти холӣ ташкил карда мешавад. ин худ нишондиҳандаи он аст ки инсон то чӣ андоза маълумотнок ва бо шоирона пулҳои худро идора карда метавонад. агар инсон ба тиҷорат машғул шуда тавонад, бигзор ба тиҷорат машғул шавад. агар вай аз уҳдаи ин кор баромада натавонад, беҳтар аст сари ин корро нагирад. тиҷорат он касаеро ки нисбати тиҷорат беаҳамиятёна ё саҳлнигорона муносибат мекунанд, хеле ҷазои сахт медиҳад. агар инсон дар соҳаи созмон додани тиҷорат маҳорату малака надошта бошад, беҳтар аз ҳама вай ягон активро харидорӣ намояду аз он даромад гирад. барои ҳамин ҳам даромади пассив чизи калидии ба даст овардани муваффақият аст. даромади пассив якчанд навъ мешавад. актив ин як намуди сарчашмаи даромади пассив мебошад, аммо даромади пассивро ҳуқуқи муаллиф ҳам оварда метавонад. ба кӯдак дискҳои ситораҳои эстрадро нишон дода фаҳмондан мумкин аст ки
сарояндаи ин дискро як маротиба сабт кардааст. акнун барои ин кораш вай пул мегирад. филмҳоро ба вай нишон дода гуфтам мумкин аст ки ҳунарпешакон барои дар нақшҳои филм боздашон ҳам пул мегиранд. китобро нишон дода гуфтам мумкин аст ки муаллифи он ҳам барои ин кораш ҳаққи қалам яъне пул мегирад ва бевосита бояд худаш дарк кунад ки донишманд будану хуб таҳсил кардан ҳам даромаднок аст. барои ҳамин ҳам ту метавонӣ маҳорати худро дар амал татбиқ намоӣ, ба ивази он пул кор карда зиндагии осудаҳолона барӣ. ҳамин тариқ барои худ даромади пассив ташкил кардан мумкин аст. даромади пассиви оянда ин моликияти зеҳнӣ ё интеллектуалӣ мебошад. яъне шумо ягон чизи наверо ихтироъ кунеду барои он ихтироъотон иҷозатнома ё патент гиред, шумо доим барои аз ҷониби дигарон истифода бурдани ин ихтироъот пул мегиред. шумо танҳо патентро мефурӯшед. масалан шумо телефони мобилӣ, ратсияи нав ё ягон техникаи маиширо ихтироъ кардед ва шумо патент ё иҷозатнома барои истеҳсоли ин маҳсулотро фурӯшед, пули хуб кор карда метавонед. бо вуҷуди ҳамаи ин гуфтаҳо муваффақият дар паҳлӯи қобилияту маҳорат ва дониш меистад. ҳар бори ман аз сари нав такрор мекунам, ҳамеша ба фарзандонатон таъкид кунед ки дар ин ҷаҳон инсони донову боақл будан даромаднок аст. ҳар қадре ту донотар бошӣ, ҳамон қадар ҳаёти ту бобарор мешавад. агар боз ҳам донотар шавӣ, дастоварди ту боз калонтар меёбӣ. айнан ҳамин тавр шумо метавонед маҳсулоти нави хӯрокиро низ ихтироъ карда патент гиред. агар шумо ҳамин инро фикр карда барои истеҳсол карда патент гиред, роҳи фурӯши онро ёбед, ин кор ба шумо даромади доимӣ хоҳад овард ва ё ягон бренди нав ки даромади доимӣ медиҳад, барои фурӯши он иқдом кардан лозим аст. асалан намудҳои хеле зиёди даромади пассивро ташкил кардан мумкин аст. ин мисолҳое мебошанд ки ман дар тренингҳоям нақл мекунам. шумо метавонед фарзандонтонро ба ягон макони таомҳои тезомодашаванда бурда нишон диҳед ва гӯед ки ин тиҷорати тайёр аст. касе ин намуди тиҷоратро фикр кардааст, коргаронашро ёд додааст. ин намуди тиҷорат хеле даромаднок аст. барои ҳамин ҳам онҳо ин намуди тиҷоратро аз рӯи франчайзинг фурӯхта метавонанд. ин ҳам даромади пассив аст. пулҳо барои ту кор мекунанд. масалан ту боре барои ин низомро созмон дода ташкил кардӣ, акнун ин тиҷорати тайёрро метавонӣ фурӯшӣ ва ба таври давравӣ барои он пул бигирӣ. чунин намуди даромади пассив хеле зиёданд. вазифаи аввалиндараҷаи шахсе ки аз ҷиҳати молиявӣ озод будан мехоҳад, ин ташкили даромади пассив мебошад. чунки ин маҷмӯи устувори пуле ки новобаста аз он ки мо дар раванди он иштирок мекунем ё не кор кардан мегирад ва аз ибтидо ҳамин ки мо ин мавзӯъро шурӯъ мекунем, кӯдак ба орзу кардан медарояд. барои ба хубӣ дарк кардани кӯдак аз дасти вай гиреду ба назди дарьё баред. сипас ба сатели об гиреду пурсед: ту чӣ фикр мекунӣ? магар баъди гирифтани як сател об кам шудани оби дарьё маълум шуд? ҷавоб маълум аст. албатта маълум мешавад. ҳатто 100 сател гирем ҳам ҳеҷ фаҳмида намешавад ки кам шудааст ё не. акнун аз назди дарьё дуртар раведу сателро нишон дода ба вай гӯед: ин ҳамон сармояест ки ту солҳо кор карда ба гирифтани даромади хаттӣ ҷамъ мекунӣ. сипас ба вай як стаканро диҳеду пурсед ки вай кадом орзуҳоро дорад. масалан оё вай мошиндор шудан, соҳиби хонаи алоҳида шудан ва ё сайёҳат карданро дӯст орзу мекунад. бигузор вай худаш дар ин бора андеша кунад. баъдан стаканро диҳеду гӯед ки вай метавонад барои ҳар орзуяш 5, 6 ва ё 10 стакан об гирад ва худаш бовар ҳосил карда метавонад ки дер ё зуд оби сател тамом мешавад. чунин фаҳмонед, бале, баъзе орзуҳо амалӣ мешаванд, баъзе дигарашон амалӣ намешаванд. ҳатто ту мошини нав хариҳам, ин маънои онро надорад ки вай ба ту то охири умрат хизмат мекунад. вай кӯҳна мешавад, вайрон мешавад, таъмирталаб мешавад. ҳатто одамон барои худ хонаи нав харанд ҳам барои нигаҳдошти он пул лозим аст ва ғайра. аз ҳама муҳим бояд мо ба кӯдак фаҳмонем ки агар оби дар сателро пасандозҳои вай ҳисоб кунем, агар одам дигар кор накунад, он хеле зуд тамом мешавад. вай пасандозҳояшро ба сарф кардан медарояд. худи ҳамин мисоли даромади хаттӣ аст, вақте ки дарёча мисоли даромади пассив аст. ба кӯдак фаҳмонед ки вазифаи асосии ҳаёти вай ин ба таври ҳатмӣ ташкил кардани маҷмӯи пулҳо, яъне даромади пассив мебошад.
محض درآمد پاسیو آدم را از ضرورت زیاد کار کردن آزاد می‌نماید. وقتی خالی وی پیداش می‌شود که آن وقت را می‌تواند برای تربیت فرزندانش، برای بهبود بخشیدن سلامتیش، اینچنین برای والدانش صرف کند. با فرزندانتان فهمانید که محض سری کلانترین در همین است. انسانی که تا حال درک نکرده است که پول در حیات وی یکی از نقش‌های اساسی را می‌بازد، همه چیزهای ارزشناکترین خود را تنها برای پول می‌دهد. آینده فرزندان برای ما خیلی مهم است، اما اکثر وقت برای این وقت ما نمی‌رسد تا آنها را تربیت کنیم که همان طور دیدن را آرزو می‌کردیم. برای ما سلامتی خودمان خیلی مهم است، اما باز وقتی ما نمی‌رسد که از پی سلامتیمان شویم. همین که سلامتیمان بد شد، به ورزش مشغول شدن را به خاطر میاریم. تا آخرین دقیقه ها ما این کار را نمی کنیم، چون که وقتی ما نمی رسد. زیرا برای خوراندن عائله‌مان باید بسیار کار کنیم. باز همین ما از کودکی آرزو میکنیم که از کلان شده به والدینمان کمک میرسانیم، اما وقتی کلان میشویم ما به طور سزاوار به آنها کمک رسانده نمیتوانیم. حتی تنها برای با آنها نشسته صحبت کرده، اذیت معنوی دستگیری کردن هم وقت نداریم. اکثر وقت حال از آنها وزمین است. ما در مسافه دوست قرار دادیم و به آنها کمک رسانده نمیتوانیم. در بچگی اگر سر شما درد کند یا حرارت شما بلند شود، والدین تا سحر از نزد شما دور نمی رفتند، اما در کلانسالی وقتی که سر آنها درد میکند ما اکثر وقت در پهلوی آنها نیستیم. متاسفانه ما نمیتوانیم دائما در پهلوی آنها باشیم. ما همه روزه کارهای زیادی داریم و برای از پی مستفیدان شدن وقت نداریم. اکثریت آدمان روحانی شدن میخواهند، اما برای نماز خواندن، دعا کردن و رعایت کردن مراسم دین وقت ندارند. تنها برای این کارها آنها وقت ندارند. آنها خیلی وقت بسیار کار میکنند و میگویند لیکن من در دل نمازخوان هستم، اما این تنها خود سفید کنی است و بس. خدا را فریب داده نمی شود. تصور کنید که شما به نزد زنتان، شوهرتان آمده گفتید من تو را در دلم دوست می‌دارم، لیکن برای تو هیچ کار کردنی نیستم، نه تحفه میکنم نه از پی تو میشوم، چون که من برای این کارها وقتی خالی ندارم. من فکر میکنم که آن شخص از شما میرود. عیناً همین طور دین هم طاعت و عبادت را طلب میکند. همه میخواد انسان خوب باشد و معنویاتش را بلند بردارد، اما برای معنویات وقت نمیرسد. پس برای همه کارهای مهم حیاتتان شما وقت ندارید. پس انداز دیگر اکتیوی حیات شما این تشکر شخصیت می باشد. ما کتاب میخریم، یک کتابخانه کلان کتاب جمع میکنیم، اما برای خواندن آن کتاب ها وقت نداریم. طوری که میبینید تشکر شخصیت و خودآگاهی خیلی مهم، اما برای آنها ما وقت نداریم. والدین ما را برای ما مهمند، اما ما برای آنها خبر گرفتن وقت نداریم. معنویات مهم است، اما برای آن ما وقت نداریم. همه اینها را با فرزندانمان طوری که هست نقل کردن لازم است. اگر ما درآمد پاسیو داشته باشیم، آن وقت بر این محتاجی غالب برآمده میتوانیم. انسان در این وقت هم وقت و هم پول پیدا کرده میتواند. این خود عالی جناب است. ما باید این غایه را با برنامه مالیوی کودک جای کرده باشیم. تنها همان وقت وی خواهش در خودش سازمان دادن درآمد پاسیو را پیدا میکند. وی باید خودش در این باره آرزو کند. هر آرزو به حقیقت تبدیل می‌یابد اگر این آرزو را به سمت درست روانه سازیم. نمود چهارم درآمد این پورتفولیو فاندی میباشد. پورتفولیو فاندی این اقدام ها، ابلیگاسیا و کاغذ های دیگری قیمتناک میباشند. مثلا تو سهمیه ها و ابلیگاسیا ها را میخری و به خود نگاه میداری و بعد گذشتن یک وقتی معین آنها را در بیرژه میفروشی. شما باید به کودک فهمانید که در بیرژه همیشه یگان چیز خرید و فروش میشود. بچه ها نسبت به کلانسالان خیلی زود فهم می باشند. آخر استفاده تکنیک معاصر را مانند کامپیوتر، تلفن های موبیلی را آنها زودتر از ما یاد می گیرند. همه وظیفه را فهمیدن برایشان نسبت به من شما خیلی آسان تر است، چون که آنها فرزندان زمان خود می باشند. بازار فاندی در ما حالا در مرحله انکشاف می باشد. در برابر خریدن سهمیه ها همه ساله مهم است که از درآمد یگان شرکت دیویدند فایده گیریم. ابلیگاسیا هم فایده میارند، اما این فایزی پیشکی معصیت شده می باشد. سهمیه ها و ابلیگاسیا ما باید به حساب 10-20 سال خریداری نماییم. این خود مبلغ گذاری بردوام است. اگر ما آنها را امروز خریده باشیم، آن وقت پگاه فروختن آنها لازم نیست.
мо бояд сабри интизоршуда тавонистан дошта бошем. мо бояд саҳмияҳоро аз ширкати пешқадам харидорӣ кунем. аммо барои ин кор тарзи амал кардани биржаро хуб донистанамон лозим аст. ин худ талаботи вақт аст. айни замон аксарияти мардум чӣ будани биржа, дар он чӣ тавр харидану фурӯхтани саҳмияҳоро намедонанд. дар асл шумо кӯшиш кунед ки 10% даромади худро ба ҳамин навъи тиҷорат маблағгузорӣ намоед. мумкин баъзе ҳисорот бинед, мумкин аст баъзан даромад кунед, боки нест, аммо шумо дар ин кор таҷриба пайдо мекунед. ин ҳам бад нест. ман метавонам як мисоли равшане ба шумо нақл кунам ки он маро ҳамеша илҳом мебахшад. дар соли 1985 ба ивази $1050 иттиҳоди муттаҳидаи Америка мо метавонистем 50 саҳмияи ширкати Microsoft-ро бо нархи ҳар як саҳмия $21 харидор намоем. дар соли 1999 бошад шумо метавонистед ҳар як саҳмияи худро бо арзиши $20,000 фурӯшед ва ба ивази $1050 худ соҳиби $1 миллион гардед. ана тавре мебинед бозори фоида чӣ будааст. дар ин ҷо ҳам пул ва ҳам вақт барои шумо кор мекунад. ин худ ба дарахте монанд аст ки шумо мешунонеду пас вай сабзида рафтан мегирад ва як рӯзе аз он ҳосили хуб мегиред. дар ин ҷо ҳамин тавр 10% аз даромадатонро барои маблағгузории бардавом пасандоз намоед. бар ивази онҳо саҳмияи облигатсия харидорӣ кунеду зиндагӣ кунед. ба фарзандонамон аз кӯдакӣ маҳз ана ҳаминро бояд омӯзонем. ҳаёт худ ба касе зарар намерасонад. худи ҳаёт олиҷаноб аст, аммо баъзе одамон азоб мекашанд. барои чӣ онҳо азоб мекашанд? онҳо на барои он азоб мекашанд ки дар зиндагиашон мушкилиҳои зиёд ҳастанд. не, онҳо танҳо дар бораи мушкилоти худ фикр карда азоб мекашанд, чунки онҳо мушкилоташонро ҳамчун як намуди азоб қабул мекунанд. масъалаи ҳадафи наздуку дур. ду мусофир аз биёбон мегузаштанд. яке аз онҳо муаллим, дигаре шогирд буд. онҳо аз ғазаби подшоҳ мегурехтанд ва аз саросемагӣ обу хӯроки кофӣ ба худ нагирифтанд. онҳо маҷбур буданд ки ҳар қатраи об ва ҳар бурдаи нонро эҳтиёт кунанд. дар рӯзи саввум ҳамаи захираи онҳо тамом шуд. ҷавони хуб, тоқат кун, пагон мо ба воҳа мерасем, он ҷо чойи пуроб аст, мегуфт муаллим. шогирд ин суханро шунида боз ҳам далертар ба пеш ҳаракат мекард. дар рӯзи дигар мусофирон он воҳаро во нахӯрданд, аммо бо ёрии гули кактус данштагии худро шикастанд. ман як ҷиҳатро ба назар нагирифтам ки мо хеле ба сурати суст роҳ мегардем. пагоҳ ҳатман мо ба воҳа ва ба назди чойи пуроб мерасем, оромона гуфт муаллим. ҳамин тариқ муаллим ин суханони худро дар муддати якчанд рӯзҳои дигар такрор мекард. ҳар бор вай ҷавонро бовар мекунонд ки пагоҳ ҳатман онҳо ба он воҳа ва чойи пуроб мерасанд. баъзан онҳо оби шабнамро аз гулхорҳо ҷамъ карда менӯшиданд ва баъзан кактуси хӯрданибоб меёфтанд. аммо рӯзҳое ҳам буданд ки ташнагӣ тамоми қуввати онҳоро мегирифт. танҳо суханони муаллим шогирдро маҷбур мекард ки ба пеш ҳаракат кунанд. оқибат онҳо он воҳаи деринтизорашонро диданд. соҳиби он воҳа дӯсти наздики он муаллим буд ва ҳардуи онҳоро ҳамчун меҳмонони олиқадр пешвоз гирифт. дар муддати чанд вақт ту ба ин ҷой расидӣ? гуфта пурсид соҳиби он воҳа аз муаллим. чун пештара дар муддати 10 рӯз. лекин шогирди ман аз беобӣ хеле азоб кашид. ту чӣ тавр дар ин ҳолати ташнагӣ ӯро ба роҳ гаштан маҷбур карда тавонистӣ? гуфта соҳиби воҳа ба ҳайрат афтод. ҳар рӯз ман ба вай ваъда медодам ки маҳз пагон мо ба воҳа ва чойи пуроб мерасем. ташнагиро ғолиб баромадан мумкин аст, агар чоҳ хушк нашуда бошад. ин ҷавон биёбонро аввалин бор мебинад. вай бе суханҳои ман то ба чоҳе ки дар роҳи дур қарор дорад расида наметавонист, гуфта фаҳмонид муаллим. боби 4. сифати ҳаёт. аз оянда матарсу, ба он бо эҳтиром муносибат намо. нобарориҳо сабаб мешаванд ки ҳама кор аз нав сар карда шавад ва охиртар амал намоем. ҳенри форд. баъд аз он ки шумо дар бораи 4 навъи даромад ва фарзандонтон нақл кардед, вақти он расидааст ки дар бораи сифати ҳаёт нақл намоед. тавре ки шумо мебинед, ҳамаи таълимоти мо дар асоси таҳлил ташаккул ёфтааст. шумо ба кӯдак дониш медиҳед ва мебинед ки чӣ тавр тафаккур, ақидаронӣ ва ташаккул меёбад, чӣ тавр таҳлил кардан ва қабул кардани қарори мустақилонаро ёд медиҳед. акнун ба вай чизҳои калидие ки барои мавқеи худро муайян намудани ӯ мадад мерасонад нишон диҳед. хеле муҳим аст то ки шумо ба фарзандонатон гӯед
писарам, агар инсон бо воситаи меҳнати ҷисмонӣ хӯрондану пӯшондани оилаи худро интихоб кунад, вай тамоми он ба вобастагӣ зиндагӣ мекунад. Вобаста аз чӣ? Аз эҳтиёҷоти худ, вобаста аст ки аз корфармо ва одамони дигар, вобаста аз орзуи худ. Вай ҳамеша аз кас ва ё чизе вобаста мешавад. Он гоҳ дар ҳаёти вай қарорро на ӯ, балки қарорро пул қабул мекунад. Пул муайян мекунад ки вай ба кадом мағоза равад. Пул муайян мекунад ки дар кадом қаҳвахона хӯрок хӯрад. Пул муайян мекунад ки кадом тӯҳфаро ба фарзандаш харад, кадом маълумотро ба вай диҳад. Чунки чунин инсони аз вазъият вобаста аст. бори дигар такрор мекунам, писарам, агар инсон барои таъмини худ меҳнати ҷисмониро интихоб кунад, вай тамоми умр вобаста мешавад. мо бояд фаҳмонем ки одамон бо якчанд гурӯҳҳо тақсим мешаванд. гурӯҳи аввал одамони оддӣ, мумкин аст гӯем ки одамони вобаста ҳастанд. ба ин гурӯҳ мардикорон, боркашҳо, сохтмончиён, фермерҳо, яъне ҳама онҳое ки меҳнати сиёҳ мекунанд дохил мешаванд. имрӯз масалан картошка шинонда бошӣ, даромад мегирӣ, нашинонда бошӣ, даромад нест. вагонро фарорӣ, пул мегирӣ, ҳеҷ кор накарда бошӣ, пул нест. ҳатман бояд ба кӯдак дар ин ҷо чӣ тавр кор кардани боркашҳоро нишон диҳем. ба заминҳои саҳро бурда нишон диҳем ки чӣ тавр деҳқонҳо кор мекунанд. аз ҳама мисоли беҳтарин, ман ҷиянамро ба ҷое ки одамон дар ко'ча кор мекарданд, ко'чаро таъмин мекарданд, қубур мегузаронданд, ко'ча мерофтанд, бурда нишон дода будам. вақте ки кӯдак мебинад ки одамон аз сабаби хунукӣ дасташонро аз киса бароварда наметавонанд ва мебинад ки коргарон дар хунукӣ дар ко'ча кор мекунанд, танҳо ҳамон вақт сухани маро мефаҳмад. ман ба ҷиянам гуфтам, инҳо одамони вобаста ҳастанд. кор бошад, пул мешавад, кор набошад, пул ҳам нест. аз ҳама муҳимаш бояд як чизро фаҳмӣ, ки агар хуб нахонӣ, туро ҳам ҳамин гуна ҳаёт интизор аст. ҷиянам ҳамон замон аз ман пурсид, амак, барои чӣ онҳо ҳаёти дигарро интихоб накарданд? барои чӣ онҳо ба кори дигар нарафтанд? ё ҳамин гуна кор ба онҳо маъқул аст? ман ба вай фаҳмондам ки албатта ба онҳо ин кор маъқул нест, аммо охир ягон касе бояд чунин корҳоро иҷро кунад. дар ҷамъият ҳамеша чунин одамон ҳастанд. боз ман ба вай гуфтам, медонӣ писарам, вақте ки одамон тубарин хурд буданд, онҳо дарс намехонданд, падару модарашонро гӯш намекарданд, аз гуфти онҳо мебаромаданд. имрӯз мумкин аст аз кардаашон пушаймон бошанд, аммо чӣ илоҷ? онҳо маҷбур ҳамин корҳоро кунанд, чунки дигар илоҷ надоранд. онҳо одамони вобастаанд. ин гуна одамон доим кор кофта мегарданд ва онҳо ҳамеша пул лозим аст. инчунин мумкин аст бозори меҳнатро бурда нишон диҳем, ки дар аксари шаҳрҳо имрӯзҳо пайдо шуданд. дар он ҷойҳо мо метавонем қувваи корӣ харем. дар он ҷойҳо одамон дар як ҷо истода корфармо мекобанд ва мо метавонем онҳоро ҳамчун марди кор киро намоем. онҳо ҳама корро мекунанд. кӯдакро бурда он ҷо ва он бекоронро нишон додан лозим аст. ҳамеша бурда нишон додан нисбат ба нақд кардан таъсири бештар дорад ва аз ҷониби онҳо хубтар қабул карда мешавад ва дар хотир дер боқӣ мемонад. гурӯҳи дуввум одамоне ҳастанд, фикр мекунанд ки онҳо маълумотнок ҳастанд, аммо дар асл чунин нест. бо вуҷуди он ки ин одамон аз одамони гурӯҳи аввал фарқ мекунанд. онҳо аз меҳнати ҷисмонӣ даст кашиданд ва қарор доданд ки бо қобилиятҳои худ пул кор мекунанд ва худ ба худ мегӯянд, ман беҳтарин ягон корро ёд мегираму бо донишам пул кор мекунам. онҳо ба донишгоҳҳо рафта дар он ҷо маълумот мегиранд. ин навъи одамон дарк карданд ки тамоми ҳаётшонро бо меҳнати ҷисмонӣ намегузаронанд. онҳо ба хондан рафта маълумот гирифтанд. барои таҳсил тақрибан 5 сол лозим аст. сипас онҳо баъди таҳсил баргашт омада ба ҳаёти оддияшон зиндагонӣ мекунанд. аммо ҳаёти онҳо аз ҳаёти гурӯҳи аввал фарқ мекунад. одамони гурӯҳи аввал дар кӯча ё саҳро кор мекунанд. гурӯҳи дуввум дар коргоҳҳо, офисҳо кор мекунанд. гурӯҳи аввал кори ифлосу чангдорро иҷро мекунанд. гурӯҳи дуввум бошанд, кори тозаву бароҳат доранд. аз гурӯҳи якум бӯи ифлосиву арақи ҷабӣ меояд. аз дуввум бӯи атр меояд. барои чӣ дар ин гурӯҳҳо мақсадҳои гуногуни ҳаётӣ пайдо мешаванд? танҳо барои он ки одамони гурӯҳи дуввум таъсирро интихоб карданд. онҳо дониш гирифтанд ва танҳо аз ҳамин сабаб тарзи ҳаёти онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад. сипас бояд аз кӯдак пурсид, ту чӣ фикр дорӣ? агар ин одамон дониш гирифта сатҳи ҳаёташонро беҳтар карда бошанд, мо ҳам ҳамин корро карда метавонем. диққат намо, ин одамон дониш гирифта сатҳи ҳаёташонро беҳтар карданд. мо ва шумо танқид намекунем. мо ва шумо танҳо нишон медиҳем, бигзор худи шахс фикр кунад. ин маънои онро надорад ки касе одами хубу касе дигар одами бад аст.
одам бояд фикр карда қарорро қабул кунад ки худашро дар куҷо дидан мехоҳад. аммо фаҳмондан лозим аст ки одамони таҳсилкардаву донишдор сатҳи ҳаёташонро нисбат ба гурӯҳи аввал камтар беҳтар карда тавонистанд. барои он ки беҳтар карда тавонистанд ки камтар вақти худро барои гирифтани дониш маҳорату малака сарф карданд. онҳо маълумотнок шуданд. барои дониш маблағгузорӣ кардан ин аз ҳама беҳтарин маблағгузорӣ мебошад ки одамро ба сатҳи нави баландтар мебардорад. дарки он хеле муҳим аст ки маълумотнокӣ омили асосӣ мебошад. мумкин аст дар ҳамин марҳилаи дастовард таваққуф намуда фикр кард ки ту аллакай ҳама чиро медонӣ, аммо ба пеш ҳаракат намудан лозим аст. ҳар қадар зиёдтар таҳсил намоӣ, ҳамон қадар бештар медонӣ ва аксари чизҳоро дар ҳақиқат донистан лозим аст. одами бо маърифат на он одамест ки соҳиби диплом бошад. одами бо маърифат ҳамонест ки қобилияту маҳорати ҳалли мушкилотеро ки ҳамагон ба ҳалли онҳо қодир нестанд дорад. дар замони мо одами маълумотнок на ҳамонест ки бехато навишта метавонад, балки одаме ки низоме ташкил намояд ки бе иштироки ӯ кор кунад. барои ҳамин одами донишгоҳ хатмкардаро маълумотнок ҳисобидан нодуруст аст. ӯ танҳо шаклан одами маълумотнок аст ва он одамоне ки мушкилоти мураккабро ҳал карда метавонанд дар ҳақиқат одамони маълумотнок мебошанд. дар ин ҷо бояд ба таври ҷиддӣ қайд намуд ки дар марҳилаи муайяни дастовард таваққуф накарда таҳсилро давом додан лозим аст. мисолҳои одамони бобарорро ба фарзандонатон бисёртар нақл кунед. ҳамеша ба онҳо чунин гӯед: ту аз уҳдаи кор мебароӣ. ман аз устодони худ хеле хурсандам. барои тарбияи ман якчанд устодони мактаб таъсири мусбатро расонидаанд. яке аз онҳо муҳаммадшариф ниёзов буд ки ба мо аз фанни адабиёт дарс мегуфт. ман ба китобхона барои китоб гирифтан бисёр мерафтам. муаллим ба ман мегуфт: ягон рӯз ту одами бузург мешавӣ. ин гуна суханҳо барои кӯдакон хеле аҳамияти калон доранд. ин гуна суханҳо ба одам илҳом мебахшанд. ман ҳеҷ гоҳ аз ин намефахрам, лекин бо воситаи чунин муаллимон ман ҳамон инсоне гаштам ки имрӯз ҳастам. ин умеде ба инсон мебахшад. ин самти муайянро нишон медиҳад ва ҳар боре ки дар ҳаёт мушкилие рӯбарӯ ояд, ин суханони муаллимро ба хотир меорам. тасаввур кунед, агар ба кӯдаке дар синфи 3-4 мехонад чунин сухан гӯянд: ту инсони бузург мешавӣ. бо ҳамин фикру хаёл вай калон мешавад. бо ҳамин умед таҳсил мекунад ва аз ҳама муҳимаш вай ҳамин корҳоро аз ҳамсинфону ҳамсолонаш зиёдтар иҷро мекунад. ман аз чунин муаллимон хеле миннатдор ҳастам. боз дар бораи яке аз онҳо мехоҳам ба шумо нақл кунам. ин муаллими математикаи ман мирзо юсуф одинаев мебошад. он кас ҳамеша ба ман мегуфтанд: ту метавонӣ, ту бояд инро иҷро намоӣ. ин ҳаёти ту аст. ҳаётатро бузург намо. ту аз уҳдаи ин кор мебароӣ. бояд такрор ба такрор иҷро намоӣ, ҳарчанд дар аввал ба нобарорӣ дучор шавӣ ҳам. ман аз ин шахс хеле миннатдор ҳастам. ман баъзан дар дарсҳо машқҳои математикаро ҳал карда наметавонистам, аммо ҳамеша бовар доштам ки онро ҳал кардан мумкин аст. ман аз уҳдаи он мебароям. аз ҳама муҳим, ин боварӣ ман аз синни мактабӣ то ҳозир боқӣ мондааст. барои ҳамин ба кӯдак самти муайянро нишон додан лозим аст. доим мисолҳои илҳомдиҳанда оварда тарбия кардан лозим аст. аз ин сабаб ҳар боре ки ман ба муаллим рӯбарӯ мешавам, кӯшиш мекунам такрор ба такрор аз ӯ ягон чизи навро омӯзам, ягон чизи навро фаҳмам. то ҳозир вақте ки ман ба хонаамон барои хабаргирии волидайнам меравам, аввал ҳатман устодамро хабар мегирам. ман то ҳозир шогирди ӯ ҳастам. то ҳозир таҳсиламро давом медиҳам ва то ҳозир вай ба ман насиҳат мекунад. чунки рафтор бояд ҳамин гуна бошад. ман чунин намеҳисобам ки ягон чиро ёд гирифтаву акнун аз устодон ҳам зиёдтар медонам. баръакс, ман то ҳол бисёр чизҳоро намедонам. барои ҳамин ҳам самти муайянро нишон додан барои кӯдакон аҳамияти калон дорад. ҳамеша ба онҳо роҳ нишон диҳед, гӯед: ман аз ту корҳои калонро интизор ҳастам. ман ба ту бовар дорам ва туро бобарор дидан мехоҳам. ва ҳеҷ гоҳ ба онҳо нагӯед: агар ту дарс хонӣ, танҳо барои худат мехонӣ. чунин нагӯед. агар ту имрӯз хуб таҳсил карда истода бошӣ, пагоҳ ҳаёти ту беҳтар мешавад. не, агар вай имрӯз хуб таҳсил кунаду хуб зиндагӣ кунад, он гоҳ барои мо волидон ва ҳам хешон хуб мешавад ва барои ҷамъият фоида меорад. аз он ки фарзандони мо нобарору камбағал мегарданд, ба ҳеҷ кас хуб намешавад ва ҳеҷ кас хурсанд ҳам намешавад. ҳатто барои худованд ҳам чунин ҳолат лозим нест. тамоми дунё одамони бобарорро интизор аст.
тамоми дунё аз чунин одамон ифтихор мекунад. ҳеҷ кас то ҳол барои камбағалиаш ифтихорнома нагирифтааст. касе то ҳол барои нобарор буданаш ифтихорнома нагирифтааст. ҳамеша ба фарзандонатон мисолҳои бобарорро биёред. ҳамеша ба онҳо роҳ нишон диҳед. ин амал онҳоро илҳом мебахшад ва он ҳамеша дар хотири онҳо боқӣ мемонад. доим чунин гӯед: ту фарзанди боақли ман ҳастӣ. ту умеду орзуи ояндаи ман ҳастӣ. ман ба ту менигариму шукри худованд мекунам ки туро дорам. аз ҳамсоягону хешовандон ва муаллимону устодон илтимос кунед чунин суханҳоро бисёртар ба вай гӯянд. ту бачаи боақл ҳастӣ. ту одами бузург мешавӣ. ту ҳамаи орзуҳои худатро амалӣ карда метавонӣ. доим миннатдориятонро баён кунед ки ба онҳо қувват бахшад. кӯдакии худатонро ба хотир оред. вақте ки шумо ягон корро иҷро карда бошеду шуморо барои он таъриф кунеду ин ҳолат барои шумо чӣ тавр гуворо буд. ҳар қадаре ки фарзандони моро таъриф кунем ҳамон қадар онҳо корҳои фармударо хуб иҷро мекунанд. аммо суханҳои ту метавонӣ ту аз уҳдааш мебароиро гуфтан зарур аст. барои он ки дар онҳо эҳтироми худ, бовар ба худ ва мустақилият пайдо мешавад. ин хеле хуб аст. таваҷҷӯҳ кунед, дар ин ҷо механизми асосӣ аксари одамон маҳз дар гурӯҳи дуввум таваққуф мекунанд. аммо одамоне низ ҳастанд ки кӯшишро давом медиҳанд. мо онҳоро одамони худомӯз меномем. ин нав одамон ба худомӯзӣ машғул мешаванд. онҳо мегӯянд: бале, ман диплом гирифтам, лекин таҳсилро давом додан мехоҳам. онҳо ҳар рӯз китоб мехонанд ва дар тренингҳо иштирок мекунанд. барои худ устод мекобанд. одамони бобарорро дарёфт карда аз онҳо илм мегиранд. ҳар қадар онҳо таҳсил намоянд ҳамон қадар бисёртар медонанд ва зиндагиашон осонтар мешавад. ҳар қадар дониш дошта бошанд ҳамон қадар тағйироти мусбат ба вуҷуд меоранд. қобилияти фикрронии онҳо беҳтар мешавад. онҳо имкониятҳоеро ки барои дигарон дидани онҳо дастрас нест ба дидан шурӯъ мекунанд. онҳо ҷойҳои кор ташкил карда одамони саводнокро ба кор қабул мекунанд. акнун ин шахс худ кор намекунад, балки вай ҷойҳои кор ташкил карда низомро ба вуҷуд меорад. одамони дигар барои вай кор мекунанд. аммо аввал вай тарзи ташкили он низомро омӯхта сипас ба қабул кардани кормандон шурӯъ мекунад. аммо боз шахсоне ҳастанд ки фаҳмиданд ки боз ҳам дуртар рафтан мумкин аст. онҳо таҳсил карданро давом медиҳанд ва роҳи худро давом медиҳанд. онҳо ҳамон усулеро меомӯзанд ки чӣ тавр ба он усул худро аз даву този ҳаррӯза халос гардонанд ва сармоягузор мешаванд. онҳо одамони гурӯҳи севумро маблағгузорӣ мекунанд. дар навбати худ одамони гурӯҳи дуввум ва севумро ба кор қабул мекунанд. аз ин меборад ки касе ки дар даставорди худ таваққуф мекунад, каси дигар ба пеш ҳаракат мекунад ва онҳое ки ба пеш ҳаракат мекунанд некуаҳволии баланд доранд. барои ҳамин ҳам онҳо дигаронро маблағгузорӣ мекунанд. пас маълум мешавад ки одамон ба 4 гурӯҳ тақсим мешаванд: одамони вобаста, саводнок, худомӯзон ва одамони маънавӣ. одамони маънавиро дар замони муосир сармоягузорон гуфтан мумкин аст. дар ҷаҳони маънавӣ бошад онҳоро устод меҳисобанд. ана ҳамин нақша сифати ҳаёти инсонро муайян мекунад. чизеро ки интихоб намоӣ ба ҳамон зиндагӣ хоҳӣ кард. аз қарори қабул кардаи ту сифати ҳаёти ту вобаста аст. ин чунин маъно дорад ки ҷаҳон бо ҳам вобаста аст ва ҳар қадар саводнок гардӣ ҳамон қадар худованд ба ту боигарӣ медиҳад. дар вақти фаҳмондани ин чизҳо ба фарзандони мо чӣ кор мекунем? мо ба онҳо ба воситаи донишҳо калиди муваффақияти ҳаётро ба калиди ҳаёти хубтар, калиди хушбахтиро медиҳем. мо мегӯем: бисёртар китобхон, донишҳоятро васеъ гардон, оқилтар бош. ва ӯ ба фаҳмидани он шурӯъ мекунад ки ҳар қадар ман таҳсил намоям ҳамон қадар ҳаёти ман беҳтар мешавад ва ҳамон вақт ба вай чунин савол додан осонтар мешавад. ба ман марҳамат карда бигӯй: барои чӣ ту баҳои 3 ва ҳатто 2 мегирӣ? барои он ки аллакай дар бачагӣ чунин фаҳмиш ташаккул меёбад. ман бояд беҳтар хонам, то ки ҳаётамро созам. ман сирри ҳаётро фаҳмидам. агар ман орзуи касе шудан дошта бошам, бояд вақти худро ба таври дуруст тақсим намоям, то барои гирифтани дониши зиёдтар вақти ман боқӣ монад. ва шумо ба вай ба таври равшан нишон дода мегӯед: писаракам, ту метавонӣ дарс нахонӣ, метавонӣ ҳамаи қоидаҳоро риоя накунӣ, аммо он вақт ту дар сатҳи аз ҳама пасттарин қарор мегириву боқӣ мемонӣ. ба кӯдак гуфтан хеле муҳим аст ки шурӯи ин қоидаи ҳаётӣ ҳеҷ вақт дер намешавад. боре ба назди як устод кӯдакеро оварда модараш пурсид: ман барои ба наздатон омадан дер накардам? устод пурсид: кӯдак чанд сол дорад? вай ҷавоб дод: 6 сола аст. вай гуфт:
شما الکی 6 سال دیر کردید و اگر وای 10 ساله می بود شما 10 سال دیر میکردید. اما برای گرفتن دانش هیچگاه دیر نمی شود. مهمتر از همه شما باید این رو به فرزندتان فهمونید. اگر ما فرزندانمون رو درست آموزیم در وای خودهوسمندی پیداش بشود. خودهوسمندی چیست؟ این خواهش مقصد خود رو به دست آوردن است. خواهش مهنت کردن است تا که به کمک کسی انتظار نشده خود انسان همه چیز رو به دست بیارد. هوسمند شوی دو نوع دارد. یکی هوسمندی داخلی، دوم بیرونی. هوسمندی بیرونی این وقتی انسان دستگیری رو از محیط احاطه کردهش میگیرد. مثلا برای به دست آوردن یگان چیز پدر و مادرش، معلمانش با راه هوسمند کنی و مکافات و غیره مدد میرسانند. خود هوسمندی این وقتی در انسان هدف معین پیدا می شود، الهام باطنی پیدا می شود و الکی او را نگاه داشته نمی شود. هر انسان در باطن خود باید مستقلیت، خود هوسمندی داشته باشد. این عالی جناب است. خود هوسمندی داشتن خیلی مهم است تا شخص فهمد که خود وقت چی میخواهد، از حیات خود چی میخواهد و به کدام سمت باید حرکت کند. باید به کودک فهموند که موفقیت ها را از کسی به قرض گرفته نمی شود، التماس کرده گرفته نمی شود. موفقیت ها را میراثی گرفته نمی شود. پول قرض گرفتن، خانه میراث گرفتن، مال و ملک گرفتن ممکن است، اما موفقیت را از کسی قرض گرفتن ناممکن است. یگانه راهی به دست آوردن موفقیت این سزاوار شدن به آن است. چون که انسان اگر میراث کلان به دست آورده باشد در وقت اداره کرده نتوانستن آن به زودی آن را از دست میدهد. پول در دست کسی که به آن گپ زده نمیتواند و اداره کرده نمیتواند هیچگاه نمیستد. از امکانیت بالاتر رفتن ناممکن است. برای آنکه آدم این چیزها را فهمد و اجرا نماید وی باید پرقوت باشد و دارای خودهوسمندی و هدف معین باشد. این خود نشان دهنده آن است که انسان آماده است در خودش یگان چیزی را دیگر نماید تا که جهان او را به طور درست قبول نماید. چون که جهان در هر کدام آدم را شکسته میتواند. آدمان با عقل برای به خود تابع کردن دیگران کوشش نمی کنند. آنها برای خدمت کردن به دیگران دل آنها را به دست می آورند. چون که در این جهان مقصد بالاترین بجز از به دیگران خدمت کردن نیست. از انسان کامل شدن دیگر وظیفه بالاتری نیست. انا این دو دست برای هر یکی ما مهم است. بی‌شبهه آدم معنوی بودن، روشنفکر بودن قرض معنوی هر انسان است. آن از خدمتگار بودن عبارت است. خدمتگزاری تنها همان وقت امکان می دارد که انسان فهمیش داشته باشد. موفقیت همیشه بعد آنها می آید. موفقیت همیشه از مناسبات، از آنکه تو چطور به عمل اجرا کردت مناسبت میکنی وابستگی کلان دارد. نتیجه از این وابسته است. از مناسبت تو با تحصیل آینده تو وابسته است. از مناسبت تو به وطن خوشبختی تو وابسته است. از مناسبت تو به کار تو موفقیت تو وابسته است. فرق ندارد تو به چیکار مشغول هستی، چیکاری انجام دهی. هر روز هر دقیقه تو با این حیات چیزی همچون دستاورد میاری. دستاورد خوب یا دستاورد بد. دستاورد خوب به تو همچون ساختمان خانه وقتی گذاشتن غشت بر غشت برای سازمان دادن شخصیت مدد میرسد. دستاورد بد ساختمان تو را ویران میکند. برای همین هم مهم نیست که کدام کار را تو اجرا مینمایی، با چه کار مشغول شوی. در اصل تو خودت را سازمان میدی، یعنی تو جهان باطنی خود را میسازی. برای همین هم خود هوسمند کنی، هدف، سعی و کوشش، قابلیت قبول کردن قرار همین خیلی و خیلی مهم است. باب 5 تفکر نارسایی و یا گرسنگی عقل. بهبودی شما از قرار قبول نموده شخصی شما وابسته است. جان راکفلر. آیا میدانید برای به دست آوردن موفقیت از بین بردن گرسنگی عقل مهم است؟ فرزندانتان را به سیروی پوری آموخته نمایید. کوشش کنید که آنها در عائله دولتمند کلان شوند. طوری میگویند کودک اگر از دسترخوان عائله‌اش نان سیری نبیند صاحب همه چیز شود هم به وی کم مینماید و باز بسیارتر میخواهد. برای چی بعضی از منصبداران از عقل بیگانه میشوند؟ برای آنکه در کودکی همون چیزهایی را که دیدن که به خود اجازه داده نمیتوانستند. حاضر آنها همه چیز دارند اما تفکر آنها چنین است که سیر شده نمیتوانند. چنین آدمان خیلی زیادند. به خویشان خود که به زودی ثروتمند شدند نگرید. به دوستان دولتمندتان و به شناسای خود نگرید. شما حتما نشانه های گرسنگی عقل را میبینید. خیلی مهم است
که شما فرزندان خود را درست تربیت نمایید. اگر هر روز محصولات هر روزتان را 2 برابر زیادتر خرید نمایید، آن وقت فرزندان شما این حالت را خوب در خاطر نگاه می‌دارند و شما را همچون والدان ثروتمند قبول خواهند کرد. بچگی خودتان را به خاطر بیارید. وقتی والدین شما کلچه قند و شیرینی‌های زیاد خریداری می‌کردند، خیلی خرسند می‌شدید و این به شما معقول می‌شد. عیناً همین طور شما باید در خاطره فرزندانتان چنین خاطرات را باقی گذارید. هیچ وقت در نزد آنها درباره نارسایی پول سخن نگویید. هیچگاه با قیافه بد نگردید. هیچگاه در نزد آنها جنجال نکنید. یگانه کاری که شما باید اجرا نمایید دائم به چهره گشاد گردید و خوشبخت بودن خود را نشان دهید. فرزندان شما باید دانند که والدین خوشبخت هستید. تنها همان وقت امیدوار شدن ممکن است که در آینده آنها عیناً همینطور عائله خوشبخت برپا میکنند. اینچنین آنها از جهت مالوی باقرار میشوند. گرسنگی عقل در بچگی تشکل می‌یابد. از تمام سن سال انسان میگذرد و حتی اگر شما تمام چیزهای لازمه را داشته باشید هم به فکر شما باز چیزی به شما نمیرسد. به جای آنکه شکر گوییم همیشه نارضا هستیم. اگر زوجه‌مون زنی خوب باشد به هر حال هوشیاری و فهمیشش نمیرسیدگی بریم. اگر شوهری مرد خوب باشد به هر حال تحمل و انتظامش نمیرسد. معاش اگر زیاد باشد اقلا کمتری دیگر زیاد میشد، باز خوب میشد. همه وقت در همه جا کمتر نمیرسد. حتی در وقت لباس خریدن هم میگوید رنگش کمتر روشن میشد، خیلی خوب میبود. اگر انسان با تفکر نارسایی به درخت نگرد آنگاه فکر میکند همین درخت کمتر بلند میشد. این گونه آدمان در همه جا و همه چیز نارسایی میبینند. آنها طبیعت رو همان گونه که هست قبول کرده نمیتوانند. گرسنگی عقل و تفکر نارسایی همان طریق تشکل داده میشود که ما همیشه به دیگران تصورات را عاید چیزها بار میکنیم. گویا کدام ایدئال داریم که همه چیز باید به آن موافقت کند. اگر موافقت نکند ما ناآرام میشیم. درباره این حالت نارسایی ما باید فراموش کنیم. تفکر نارسایی یکی از مشکلات بزرگترین حیات انسانی به حساب میرود. آن درجه گرسنگی عقل را تشکل میدهد که انسان در این دوره سربسته دور زده نمیداند چیکار کند. در اصل وی درک نمی کند که محض نارسایی عقل او را تشکل میدهد. این را وی باید به یگان اصول درک کرده تواند. مثلا اگر تو رقم تلفن برادر خود را گرفته باشی حتما به برادرت زنگ میزنی، نه به یگان همسایت یا به پدرت. عیناً همینطور اگر در معنی انسان گرسنگی عقل و نارسایی تشکل باشد آنگاه در حیات واقعی هم دائم همین یگان چیز نرسته میستد. چون که فکرهای ما مثل تخم میباشند، محیط احاطه کرده مثل درختان و میوه ها میباشند. محض به شرافت آن به میان میآیند که ما درباره اش فکر میکنیم. گرسنگی عقل این چیزی خیلی دهشتناک است. دهشت آن در آن است که انسان در حقیقت در بین چیزهای خوب زندگانی کردن میتواند اما خودش خبر ندارد. و برای خوشبخت شدن هزار سبب داشته میتواند لیکن هرگز خود را خوشبخت حس کرده نمیتواند و به هزارها امکانیت ها روبرو میشود اما آنها از نزد آن گذشته میروند. چون که گرسنگی عقل مجبور میسازد که این امکانات را نبیند. از این سبب هم ما باید کوشش نماییم که فرزندان ما این خصوصیت را نداشته باشند. از آنان کودکی باید به آنها فکر سری و پر را تلقین نماییم. کوشش کنید محصولات خوراکیتان را در یک هفته یک مرتبه خرید نمایید، اما محصولات را در بازار یک روز فروشان خرید. تا وقتی به خانه می‌دارید بچه‌ها باید ببینند که شما پاکت‌های کلان در دست خوردنی‌های زیادی آوردید. این خصلت برای تشکل دادن فکر سری و پوری خیلی خوب کمک می‌رساند. آخر بچه‌ها محض دو چیز را خوب در خاطر نگاه می‌دارند و محض همین دو چیز به آنها خوشبختی زیاد را به بار می‌آورد. آنها میفهمند که شما سرکار هستید یا بند هستید، کارتون وزین است، خرج‌های ناپرداخته دارید. آنها حالا به این اهمیت داده نمیتوانند، یعنی برایشون فرقی ندارد. بچه‌ها تنها دو چیز را میفهمند: خوراکی با لذتی که شما برای آنها میآوردید و لباس زیبایی که برایشان خریدید. این دو چیز به آنها خوشبختی بزرگ میآورد. برای همین هم آنها لباس زیبا پوشیده در نزد والدین خود را زیب داده راه گشتن را دوست می‌دارند. گویا گفتنی باشند: انا ببینید من کتی زیبا دارم، با کراسوفکی من نگرید، شینم است، با کاستومی نوام نگرید و غیره. محض همین دو چیز برای کودکان مهم است. آن چیزها در معنی آنها حسیات سری و پر را تشکل میدهند. با چشمان آنها نگرید، تلاش کنید که چشمان آنها مهربان، دستانشان گشاده، دل آنها سخاوتمند باشد.
آخر خود شما هم نمیخواهید که آنها خسیس کینه‌دار کلان شوند. شاید انسانی که با پول سر و کار دارد و با برار شدنی باشد دین را باید خوب داند. باره به نزد محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شخصی آمده پرسید چطور من ثروتمند شده میتونم؟ میخوام از همه ثروتمندترین شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند همیشه برای مال داشته‌ات احوال حاضرت شکرگزار باش. همیشه خاکساری پیشه کن. اگر تو شکرگزار باشی از همه ثروتمندتری میشوی. باب 6 امکانیت‌های بی‌محدود معنی ما. برای دیگر کردن حیات خود یک قدم خوبترین کفایه است. این هم باشد گذاشتن مقصد عمیق و به وی پوره بند کردن معنی خود. اسکات رید. معنی ما امکانیت‌های بزرگ و بی‌حدود دارد که اکثریت ما در این باره حتی تصورات هم نداریم. بله این چنین است چون که با واسطه امکانیت‌ها تمدن ترقی می‌کند، کشفیات علمی کرده می‌شود، تکنیک نو اختراع می‌شود، ساختمان‌های بلند آشیانه بنیان می‌شوند و غیره. ما هم می‌توانیم یگان چیز اختراع کنیم. ما از صفر شروع نمی‌کنیم. ما راه خود را با تجربه مکملی که امروز آدمیت دارد شروع می‌کنیم. لاو تزی گفته است هر چیزی خیال کرده شود دسترس است. تا این دم هزار سالها گذشتند لیکن این باره تا امروز قدر خود را گم نکرده است. هر کس میخواهد با برار شود اما این وابسته از آن است که ما وقت خود را به کجا صرف کردنیم. یگانه چیزی که ما داریم این وقت میباشد. وقتی خود را به کجایی که صرف نماییم از همانجا نتیجه میگیریم. بعضی آدمان وقتی خود را به کار صرف کردند برای همین هم آنها کارگران خوب شدند. دیگران وقتی خود را برای تحصیل صرف کردند. از این سبب هم دانش خوب و کسب شایسته هستند. وابسته از آن که چقدر وقتی حیاتتان را شما برای چیزهای جدی صرف میکنید موافق آن نتیجه میگیرید. شخصی وقتی خود را برای تحصیل صرف کرده است خوب زندگانی میکند. کسی دیگر در دانشگاه ها تحصیل نموده است پس وی برای سوادناکی وقت زیادتر صرف کرده است. برای همین هم وی به نتیجه باز هم زیادتر صاحب شده است. عجایب همین که آدمان با برار وقتی خود را تماما به کارهای نالازم صرف نمیکنند. آنها دائم از بالای خود از بالای ساختن شخصیت خود کار میکنند. برای همین هم تاثیرناکی عملها نسبت به دیگران خیلی بلند است. شخصان دیگر برای معلومات گیری آنقدر هم وقتی زیاد صرف نمیکنند. وقتی باقی مانده را برای کار صرف میکنند. این عمل باشد تشکل آنها را باز میدارد. سیر همین این از آن عبارت است که شما همیشه وقت دارید و باید هنری درست صرف نمودن وقت خود را داشته باشید. بگذار پول نداشته باشید اما شما در یک شبانه روز 24 ساعت وقت دارید. شما آن را به کجای صرف نمایید از همان جای نتیجه میگیرید. اگر شما وقت خود را برای تماشای تلویزیون صرف کنید بیننده خوب میشوید. نام‌های تمامی هنرپیشه‌ها برندگان تمام برنامه‌های معمول را میدانستگی میشید و غیره. اگر وقت زیاد خود را در قطعه زمین صرف نمایید از شما دهقان خوب میبرد. اگر وقتتان را برای تحصیل دانشگاه صرف نمایید متخصص خوب میشوید. هیچ وقت چنین نمیشود که شما وقت خود را برای سمت دیگر صرف نموده باشید و نتیجه را از سمت دیگر گیرید. این معلومات مفید این چنین برای خود ما نیز منفعتناک است و ما امکانیت میدهد فکر کنیم که چقدر وقت خود را ما برای تربیت فرزندانمان صرف می‌نماییم. در این باره ملاحظه کردن لازم است. انا برای تربیت فرزندانمان وقت کافی صرف نمی‌کنیم پس ما وقت خود را برای آینده خودمان مبلغ گذاری می‌کنیم. متاسفانه حالا اکثریت والدان برای حل مشکلات هر روزشان بند می‌باشند. از این سبب هم برای تربیت فرزندانشان قریب وقت نمی‌ماند. کودکان آنها به حال خودشان پرتافته شدند. آنها تلویزیون، کوچه، اینترنت و همسالان تربیت می‌کنند. این کار نتیجه خوب نمیدهد. چون این بچه‌ها ناشود کلام میشوند. غیر از خوش وقت گذرانی برای به دست آوردن چیزی کوشش نمیکنند. غیر از رنجش و آزار به والدینشان یگان چیز دیگری نمیآورند. برای همین هم خواهید که فرزندان شما آدمان شایسته کلام شوند، آرزوهای خودشان را عملی کنند و افتخار شما گردند. هرچی بیشتر برای تربیت آنها وقتتان را جدا کنید. وقت این عامل مهم حیات ما میباشد. برای کودک فهماندن خیلی مهم است که یگانه چیزی که در دست خود آنهاست این وقت میباشد. آن را مخصوصا در جوانی بیهوده صرف کردن لازم نیست. اگر شما با فرزندانتان چطور درست تقسیم کردن وقت را آموخته باشید حساب کنید که شما با وی به قدر 50% چطور برای به دست آوردن موفقیت دانش گرفتن را آموخته توانستید. برای آن که تنها دو جزء ترکیبی موفقیت وجود دارد این وقت و پول است. همین ما
вақти баробар дорем. Пулҳо бошанд нобаробар тақсим шуданд. аммо мо ба кӯдак фаҳмонда метавонем ки ҳоло вай пул надорад, аммо мисли дигарон дар як шабонарӯз 24 соат вақт дорад. ҳам миллионеру ҳам миллиардер ва ҳам бехона ки дар коша хоб мекунад, ҳамаи онҳо вақти баробар доранд. ҳеҷ кас вақти зиёд дошта наметавонад. аммо шахсе ки вақти худро босаводона сарф мекунад, пул пайдо мешавад. Пул имкон медиҳад ки вай вақти дигаронро харад. мо бояд инро ба таври фаҳмо ба кӯдак расонда тавонем ва кӯшиш кунед ки вай тамоман вақти холӣ надошта бошад, чунки ҳар қадар вақти холӣ дошта бошад, ҳамон тавре сарф мекунад ки худаш дуруст мешуморад. вай метавонад сари компютер нишаста бозиҳои бефоида бозӣ кунад ё ягон кори тамоман аз ақл берунро иҷро кунад. не, ин маънои онро надорад ки кӯдак набояд барои истироҳат вақт надошта бошад. ҳатман бояд барои бо рафиқон бозӣ кардан ва барои истироҳат вақт дошта бошад. аммо бо вуҷуди ин шумо бояд қисми асосии вақти ӯро ба донишҳои фоиданок пурра намоед. ҳамеша дар хотир доред ки ҳамаи бачаҳо гуногун мебошанд. баъзеҳо серҳаракат, дигарҳо дар даст китоб давиданро дӯст медоранд. аз 25 бачаҳои як син танҳо як нафари онҳо метавонад аълочӣ бошад. 4 нафар бобоҳои 4 хона, боқимондагон 3 хон ва 3 нафар духон. аммо аз ҳамаи аҷоибаш ҳамин аст ки мо ҳамеша фаҳмида метавонем ки касе аз онҳо хеле зирак ва касе дигар на он қадар зирак аст. аксаран чунин мешавад. писарбачаҳо дар аксари фанҳо суст мехонанд, аммо дар дасти тарбияи ҷисмонӣ хуб мехонанд, ё баръакс дар дарси тарбияи ҷисмонӣ фақат баҳои 3 мегиранду аз дигар фанҳо фақат баҳои 4-5 мегиранд. шумо медонед барои чӣ? чунки дар шахсони гуногун қобилияти эҷодӣ ба таври гуногун тақсим шудааст. дар баъзе онҳо энергия ба майни онҳо зиёдтар ворид мешавад, барои ҳамин ҳам онҳо зирактар мебошанд. дар баъзе дигар энергия ба дасту пояшон зиёдтар меравад. шумо албатта назорат намоед ки ин энергия ба таври дуруст равона карда шуда бошад. агар фарзанди шумо энергияи зиёд дошта бошад, кӯшиш кунед ӯро ба варзиши сабук талқин намоед. аммо барои ташаккули энергияи ақли вай вақт сарф карданро фаромӯш накунед, то мувозинат ҳамеша баробар бошад. зарур нест ки вай мисли ҳамеша машқҳои ақлониро ҳал намояд, аммо кам кам ҳал кардани онҳо ба вай манфиатнок аст. агар кӯдаки шумо энергияи ақлонии зиёд дошта бошаду ҷисми вай заифтар бошад, бигузор вай камтар ба варзиш машғул шавад. аз ҳама муҳимаш бояд кӯдак вақти холӣ надошта бошад. ин ҳолатро ба боғчаҳои назди ҳавлигӣ монанд кардан мумкин аст ки дар он баъзан як қисми замин беҳосил мемонад. шумо метавонед дар ин қисми замин чизе накоред, аммо ба ҳар ҳолат дар он ҷо алафҳои бегона месабзанд, чунки худи табиат ҳамин гуна аст. ин ҳамин маъниро дорад ки агар кӯдак вақти холӣ дошта бошад, он гоҳ метавонад хислатҳои бади инсониро низ соҳиб шавад. ҳар қадар вақти холӣ зиёд дошта бошад, ҳамон қадар дар ӯ отатҳои бад пайдо шудан мегирад ва барои вай аз болои худаш кор кардан рӯз аз рӯз вазнинтар шудан мегирад. барои ҳамин ҳам ҳамеша фарзандонро назорат кунед, то ки тамоми рӯзи онҳо соат ба соат тақсим шуда бошад. бачаҳо бояд ҳамеша ба ягон коре машғул бошанд, аммо на ба бозиҳои компютерӣ ва на ба тамошои филмҳои тасвирӣ, балки ба корҳои ташаккулдиҳандаи майнии онҳо машғул бошанд. агар шумо худатон вақт надошта бошед, ягон касеро киро кунед ки он шахс ҳадалимкон тавонад ба ташаккули онҳо машғул шавад. аммо ҳамеша дар хотир дошта бошед ки вақт ва пул ҳамеша якҷояанд. онҳо бидуни ҳамдигар вуҷуд дошта наметавонанд. вақт ҳеҷ гоҳ моро барои муносибати беэҳтиёмон намебахшад. ягона чизе ки сарватмандон аз пул ҳам болотар медонанд, ин вақт аст. онҳо пулро хеле эҳтиёт мекунанд, аммо дарк мекунанд ки вақт аз он ҳам қимматтар аст. бачагӣ, овони ҷавонии фарзандони мо ҳеҷ вақт бар намегардад. ҳар қадар ҷидду ҷаҳде ки мо дар бачагии фарзандонамон сарф кунем, дар вақти калон шудани онҳо ҳамон қадар мегирем. ва мисли боғбоне рафтор кунед ки он боғро нигоҳубин мекунад. мо ва шумо инсонҳоеро парвариш мекунем ки дар оянда бузург мешаванд. аз ин сабаб ҳам ба кӯдаконатон фаҳмонед то чӣ андоза вақти худро эҳтиёт кардан муҳим аст. масъали афсонагӯ ва гамбусак. рӯзи саҳарии офтобии тобистона афсонагӯ дар зери офтоб роҳат карда мехобид. дар атрофаш паррандаҳо чириқ чириқ мекарданд, чапаракҳо парида мегаштанд, гулҳо шукуфон буданд. афсонагӯ дар бораи қиссаҳо ва маънии ҳаёт фикр мекард. чанд соат буд ки вай ба алаф назар карда меистод. ба як гамбусаке ки ҳамон як амалро такрор ба такрор қариб чандин соат иҷро мекард
و با بالای یک علف تا آخر آن میبرمد. بعد به پایان میافتید، میبرمد و باز میافتید. همین طریق این عملش رو گامبوسک مراتبه های بیشمار اجرا میکرد. این چرا میفهماند؟ خود از خود میپرسید و درباره بی‌مضمون بودن موجودیت ما میباشد، درباره خطاهای بیشمار باشد، درباره برافروی ما باشد. همین طریق بعد کوشش‌های چندان گامبوسک به قله بلندترین آن علف برآمده بالهایش را راست کرد و پریده رفت. اکنون من همه‌اش را فهمیدم، گفته تبسم کرد افسانه‌گو. اگر شما فکر کنید این از همه داناتر هستید، این معلومات مفید را خوانید. این عجایب است. از همه کارهای برجسته ترین خود را عالمان در آن جوانی اجرا میکنند. اصلاحاتگری آناتومیا ویزالی اثر خود را در 28 سالگی نوشته است. لینه با نظام گروه بندی رستنی ها در 24 سالگی رسیده است. نیوتن تا 25 سالگی قانون جاذبه عمومی جهانی را کشف کرده است. سازماندهندگان قانون نگهداشت انرژی مایر، جول و گلمگولتز تا 28 سالگی کشفیات خود را به اتمام رساندند. فیزیک برجسته انریکو فرمی موفقیت را خیلی بروقت به دست آورد و در 25 سالگی در ساحه مشکلات اتمی پروفسور و عالم بزرگ گردید. در 28 سالگی ایرن و فردریک جولیا کیوری به مسئله رادیواکتیوی صنعی نزدیک شدند. پدر کیبرنتیکا نوربرت وینر به این در بچگی وارد شده است. درباره این وقت در کتابی من ووندرکینگ هستم نوشته است. لنداو نیز عالم خیلی برمحل بوده و کافدره فیزیک نظریوی را در 24 سالگی سروری میکرد. تا سن 30 سالگی بوتانیک و ویلوف و فیزیک کورچاتوف و آویاکانستروکتور یاکوفلف خود را آشکار کردند. ماتماتیک شوروی سرگئی مارگلیان در 16 سالگی به کورس دوم فاکولته فیزیک و ماتماتیک داخل شده است. در سالهای دانشجویی‌اش به اسپیرانتور قبول شده است. در مدت 1.5 سال کار نامزدی‌اش را نوشته است، اما شورای عالمان قرار قبول کرد که با داوطلب 20 ساله درجه دکتر علمی دهد، چون که درجه کار علمی و خیلی بلند بود. ماتماتیک دیگر سوبلف در 25 سالگی اعضا کارسپاندنت اکادمی علم‌ها پروفسور گردید و از سن جوانی با قابلیت‌های خود همه را به حیرت آورد. امکانات حافظه انسان. مورخان اقرار بر آن دارند که یولیوس سزار و اسکندر مقدونی همه سربازان خود را که تا 30,000 نفر بودند نام به نام میدانستند. پادشاه فارس ها کوروش هم چنین قابلیت داشت. فیمیکستوکلی مشهور در هر یک ساکن پایتخت ریم که از 20,000 نفر عبارت بود نام به نام میدانست. سینکا قابلیت تکرار کردن 2000 کلمه های به هم پیوست نبودن جداگانه را که یک مرتبه شنیده بود تکرار کرده میتوانست. ماتماتیک نابغه لیونارد ایلر همه را به حافظه ماتماتیکی خود مات و محبوب میکرد. مثلا وی 6 درجه های اولی همه رقم ها را تا 100 میدانست. اکادمیک ایوفه از روی حافظه جدول لگاریتم ها را استفاده برده میتوانست. اکادمیک ممتاز دیگر چاپلیگین میتوانست رقم تلفنی که وی تنها یک مرتبه 5 سال پیش تصادفاً زنگ زده بود در خاطر داشته باشد. شاهمادباز بزرگ روس الیوخن از روی حافظه‌اش به تخته نگاه نکرده با 30-40 شریکان شاهمان میبودید. امیدوارم که با مثالهای خود به شما الهام بخش توانستم. اگر کسی چنین قابلیت داشته باشد پس تو هم میتوانی. اگر کسی از عهده‌اش نبرآمده باشد این معنای آن را ندارد که تو هم از عهده‌اش نمیبری. زود همین مثالها را به فرزندانتان نقل کنید. باب 7 شهریار خانه ما. کلید خوشبختی از آن عبارت است که آرزو نماییم. کلید موفقیت در آن است که آرزوها را در عمل تطبیق نماییم. جیمز آلن. در باب پیشین طوری که ما گفته گذاشتیم بچه ها هر چی را که در اطرافشان میبینند به صفت مثال قبول میکنند و خود این جهانبینی آنها را تشکل میدهد. همه والدان میخواهند که فرزندان آنها آدمان به خود باور داشته و مکمل گردند. از این سبب هم ما چیزهای منفعتناک را برای تربیت نسل نورس میتوانیم از رسم و آیین شرق قدیم گیریم. مخصوصا برای تشکل دادن خودباوری ما تا 7 سالگی میتوانیم به کودک همچون به شهریار امپراتور مناسبت نماییم که این چنین معنا دارد که ما به وی حقوق انتخاب دهیم. اگر ما به مغازه رفته نباشیم آن وقت باید به کودک حقوق انتخاب آن را دهیم که وی چی میخواد. در خانه ما
باید به وی امکانیت دهیم که فکر خود را بیان نماید. با کودک به مثل شهریار مناسبت کردن این معنی آن را ندارد که ما باید او را ارکه کلان کنیم، انجخای او را برداریم. این معنی آن را ندارد که ما باید برای تشکل یافتن خصلت‌های منفی وی جوابگر نباشیم. اگر وی از کوچه گفتنی سخن‌های قبیح را یاد گرفته باشد، ما باید به وی فهمانیم که این گونه گفتن نادرست است. ما باید او را از تاثیر بد، اشیاء خطرناک مثلا از چاینک گرم و یا تجهیزات برقی احتیاط نماییم. برای از عملهای خطرناک ایمن ماندن کمک رسانیم. به وی فهمانیم که با گوگرد بازی کردن خطرناک است. علاوه بر آن باید کوشش کنیم که در کودکمان خصلت‌های خوبی انسانی تربیت کرده شود. حرکت‌های خوبی او را دستگیری کنیم، به همین سوال‌های وی جواب دهیم و با همین شوق و رغبتش را نسبت دانش هوسمند نماییم. یعنی ما باید کودک را از همه چیزهای منفی و خطرناک نگاه داریم و در برابر آن تشکل شخصیت وی را دستگیری نماییم. از پی تشکل به خود باور داشتن وی، اخلاق، آدمیت و جهت‌های دیگر خصلت‌های وی باشیم. با واسطه چنین مناسبت اولا در وی چنین تصورات پیدا می شود که وی از حیات چیزی که خواهد گرفته می تواند. دوم، در وی باور به خودش پیدا می شود. سوم، مست تا 7 سالگی ما باید به کودکان محبت خود را نشان دهیم، چون که چنین مناسبت نکنیم فکر میکنند که ما آنها را دوست نمی داریم. اگر ما کودکان را با محبت احاطه نماییم، آنها به موجود بودن خوشبختی و آرزوها باور میکنند. یکم، اگر شما اهمیت داده باشید، همه کودکان یک خصلت عجایب دارند. در آنها خودپسندی شخصی خیلی خوب تشکل یافته است. برای همین هم آنها با چیزهای خود خیلی با رشک مناسبت میکنند. میگویند این بازیچه من است، این لباس من است و حتی این مادر من است. برای همین هم ما با کودکان تا 7 ساله باید اهمیت کلان دهیم، بسیارتر با آنها بازی کنیم. بچه‌ها وقتی که با والدینشان گذراندن خیلی خوب در خاطر نگاه می‌دارند. مرحمت والدان به آنها کمک می‌رساند که خودشان را دوست داشته حساب کنند. بعد آن به خود باوری پیدا می‌کنند و همین مرحمت را به کودک تامین کردن لازم است. اگر والدین به فرزندانشان دقت لازمه ندهند، بچه‌ها به خود باور نداشته احمق و کرخت کلام میشوند. آخر از روی طبیعت خود هر انسان خودپسندی دارد. اگر نسبت کودکان محبت و توجه زیادتر ظاهر کرده شود، درست تربیت شوند، در آنها با دقتی، مهربانی، مناسبت مساعد نسبت اطرافیان، نسبت حیات پیدا می شود. هر قدر والدان بچه ها را در این سن سال دوست دارند، هر قدر از جانب والدان توجه گیرند، همان قدر در آدم خردکک باور به خود پیدا می شود و صفت‌های پیشوایی و ترقی می کنند. اگر ما تا 7 سالگی خودپسندی آنها را خورانیم، در آینده آنها دیگران را خیلی سخت دوست خواهند داشت و به فهمیدن خود شروع می کنند و شخصانی به خود باور داشته کلام می شوند. در این حالت ها جهت های خیلی خوبی است. متاسفانه نه همه آنها را ما دیده می توانیم. تا 7 سالگی کوشش کنید به کودک یگان چیز را منع نکنید، اما این معنی آن را ندارد که شما برای عملهای وی جوابگر نیستید. این معنی آن را ندارد که وقتی که وی به نزد پلیته یا درزمان نزدیک شود، پیش روی وی را گرفتن لازم نیست. ما باید فهمانیم که این چیزها خطرناک میباشد، اما از همه مهم است به وی توجه خود را تامین کنید تا خودپسندی وی سیر شود، تا از محبت والدان که به وی ضرور است سیر شود. قریب تمام شخصان مشهور، تاجران باقرار، پیشواهایی که خلق دوستشان می داشت، اینچون رسامان مشهور، سرایندگان، نوازندگان، همشان فرزند دوست داشته والدین بودند. برای همین هم محبت در سن کودکی برای در آینده شخصی پرقدرت شدن خیلی کمک میرساند. دوم، در آنها حس مالکیت خیلی تشکل یافته است. آنها بازیچه‌هایشان را به بچه‌های بیگانه نمیدهند، اینچون ظرف‌های خوراک خود را بهتر میدانند. حتی نسبت والدینشان هم همچون مالکیت شخصی خودشان رفتار میکنند. این حسیات آنها برای آینده در حیات نگاه داشتن چیزهایشان کمک میرساند تا به دیگران ندهند. خود ما همین طور مستقل بودن فرزندان ما را میخواهیم تا که خود را محافظت کرده توانند، بیرویانه رفتار نکنند و لیکن جواب هر گونه گستاخ را داده توانند. وظیفه ما نگاه داشتن و تشکل دادن حس مالکیتی که طبیعت به ما عطا کرده است می باشد. شما احتمال به چنین حالت روبرو شدید وقتی فرزند کلان شما یگان کروشکه را میگیرد، خردی هم از همان کروشکه را گرفتن میخواهد و بین آنها مبارزه برای گرفتن آن سر می شود.
бачаҳо ояндаро дида наметавонанд. онҳо танҳо ба ҳозиратшон зиндагӣ мекунанд. ҳатто ба калонӣ гӯем ки илтимос ба додарчиат ҳамонро деҳ, ҳозир баъди 10 дақиқа вай онро фаромӯш мекунад, ту боз онро мегирӣ. ба ҳар ҳолат вай ин суханонро намефаҳмад, чунки бача бо ҳозиратшон зиндагӣ мекунад. вай фикр мекунад ки курушгоҳ аз вай мегиранду дигар намедиҳанд. барои ҳамин ҳам чунин ранҷурона рафтор мекунад. бачаҳо хаёл мекунанд ки ба ҳар чӣ онҳо даст зананд, аз они онҳо мешавад. агар кӯдак ягон бозичаро гирад, вай кӯшиш мекунад ки ба ҳеҷ кас надиҳад. чунин ҳолат ҳатто дар мағозаҳо ҳам ба миён меояд. вай намефаҳмад ки ин чизи бегона аст. гирья мекунад, ғаш карда такрор кардан мегирад. он вақт волидон маҷбур мешаванд ки ба вай ҳамон бозичаи гуфтаашро харида диҳанд. боре ба назди мо бачаҳои ҳамсоя омаданд. аввал ҳама дӯстона бозӣ мекарданд, аммо баъдтар байнашон ҷанҷол хест. шунида мешуд ки онҳо чӣ тавр ҷанҷол мекунанд. ман дидам ки духтарчаи ман мегиряд. пурсидам ки чӣ ҳодиса рӯй додааст. маълум шуд ки бачаи ҳамсоя бозичаи вайро гирифтаасту додан намехоҳад. ман аз вай пурсидам, ту барои чӣ бозичаи вайро гирифтӣ? дар ҷавоб гуфт ки ин бозича аз они вай аст. ҳарчанд ман аниқ медонистам ки чунин нест, чунки ман худам онро харида дода будам. ман ба вай гуфтам, аммо ту ба назди мо бебозича омада ва ҳама онро диданд. аммо писарак ба зудӣ худро сафед карда ҷавоб дод. ҳозир ба ин ҷо ошнояш омада бозичаро ба вай додааст. аммо ба назди мо касе наомада буд. мо дар ошонии чорум зиндагӣ мекунем. мо ба касе дарро накушода будем. чӣ тавр ошнояш омада метавонист? пурсидам ман бо ин кӯшиши бедор кардани вайро кардам. аммо писарак ба ҳар ҳол бозичаро дар даст дошта такрор мекард ки он аз они вай аст. тавре мебинед ҳисси моликият дар кӯдакон хеле сахт ташаккул ёфтааст. ба ҳар чизе ки дасти онҳо расад аз они онҳо мешавад. бо воситаи ҳамин ҳиссиёт онҳо худро ҳимоя карда калон мешаванд. барои ҳамин ҳам бо ин хислати онҳо мубориза бурдан лозим нест, чунки дар ҳаёт ба онҳо ин хислат лозим мешавад. сеюм, дар ин синну сол онҳо барои дарк кардани муҳити иҳота карда рағбат пайдо мекунанд. бачаҳо бозичаҳоро мешкананд, чунки фаҳмиданӣ мешаванд ки дар дохилаш чӣ бошад ва то замоне ки сабаби ҳар як зуҳуротро нафаҳманд, ором шуда наметавонанд. танҳо дар онҳо кӯшиши дарки муҳити иҳота кардашуда хеле хуб ташаккул ёфтааст. барои ҳамин ҳам ҳамеша савол медиҳанд: чӣ, дар куҷо, барои чӣ, чӣ тавр ва ғайра. аксарияти саволҳои худро бачаҳо то 7 солагӣ медиҳанд, чунки маҳз дар ҳамин синну сол онҳо фавқулона муҳитро меомӯзанду маҳоратҳои фоиданокро мегиранд. волидайн бошанд, инро намефаҳманд ва ҳамаашро баръакс мекунанд. вақте кӯдакон танҳо ба сухан гуфтан медонанд, мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо тарзи талаффузи дурусти ҳарфҳо, калимаҳоро дар бораи доим такрор кардан ёд диҳем. аммо вақте онҳо калон мешаванду худашон ба гап медоранд, мо ба онҳо эрон мегирем: ту хеле зиёд гап мезанӣ, ту метавонӣ камтар хомӯш истӣ. бачаҳо аз ин дар ҳайрат меафтанд. аввал вақте ки ман гап зада наметавонистам, маро маҷбур мекарданд ки гап занам. акнун ба ман ин корро манъ мекунанд. вақте кӯдак ба роҳ гаштан сар мекунад, мо аз дасти вай гирифта мувозинатро доштанро ёд медиҳем. барои кӯшишҳои бомуваффақияташ таъриф мекунем. аробачаҳои роҳгардӣ харида медиҳем, то ки вай зудтар роҳ гаштанро ёд гирад. вақте ки вай роҳ гаштанро ёд мегираду акнун на фақат роҳ мегардад, балки дар хона давида мегардад, чунки энергияш аз ҳад зиёд аст ва онро бояд сарф намояд. мо ба ғазаб омада мегӯем: ту ин қадар давуда мекунӣ, якдам ором шин. ва боз бачаҳо ба ҳайрат меоянд. аввал роҳ гаштанро худашон ёд дода буданд. ҳатто аз тарси афтодан роҳ нагардам ҳам маҷбур мекарданд. ман роҳгардиро ёд гирифтам. акнун роҳ гаштан намемонанд. ман нафаҳмидам. барои ҳамин ҳам то 7 солагӣ ба бача хеле пуртоқат будан зарур аст. ҳамаи корҳои онҳоро дастгирӣ кардан, ҳавасманд кардан, ба вай ҳамчун шаҳриёр муносибат кардан лозим аст. мешаванд ҳолатҳое ки писарча бо рафиқонаш дар кӯча бозӣ мекунад, лекин ӯро дар ин вақт ба хона хонда маҷбур мекунанд ки дарс сайёр кунад. ӯро аз ин ҷаҳони беохири шавқовараш дур мекунанд ва вай маҷбур аст ки сари миз шинаду китоб хонад. он вақт вай дарсхониро ҳамчун як азобу машаққат қабул мекунад. аз ин ҷо дӯст надоштани дарс сар мешавад. аммо ин маънои онро надорад ки мо бояд кӯдакро барои дарсхонӣ маҷбур накунем. ин маънои онро надорад ки набояд ӯро назорат кунем. танҳо мо бояд шавқи ӯро нисбати дарс дастгирӣ намоем, шавқманд кунем. аввал маҷбур кунем ки дарсашро тайёр кунад, ба корҳои хона ёрӣ диҳад, баъд ба бозӣ равад. танҳо ба вай фаҳмонед ки дар ин ҳолат шумо осуда мешавед ва баъди иҷро кардани корҳои фармуда вай метавонад чӣ қадаре ки хоҳад бозӣ кунад. мо бояд ба вай чунин омӯзем ки худаш тавонад ба корҳояш бартарӣ гузорад, ҳар рӯзашро ба нақша гирад, то аниқ донад
که کدام وقت خانه را به ترتیب درآورد، کدام وقت وظیفه خانگی تیار کند و وقتی خالیش را کدام وقت است. هیچگاه برای سوالهایشان فرزندانتان را جنگ نکنید. شوق آنها را نسبت دانش پخش نکنید. پرطاقت باشید و به سوالهایشان درست جواب دهید. مناسبت آنها نسبت تحصیل از این وابسته است. در برابر کلانتر شدن آنها سوالها روز تا روز کمتر میشوند و وقتی در میرسد شما اهمیت میدید که بچه ها به شما دیگر سوال نمیدهند. ممکن اما وقت آن سوال باران آنها را پسمان شوید و زمانی میشود وقتی شما با آنها چیزی فهماندنی میشوید آنها الکی شنیده هم نمیخواهند. برای همین هم حالا که آنها شما را پرسیده ایستادند به آنها جواب دهید. این فرصت را غنیمت دانید. ما همیشه خواهان آن هستیم که بچه های ما مهنت دوست باشند. در اصل همه بچه ها از خودی مهنت کردن را دوست می‌دارند، اما وقتی آنها توانسته و نتوانسته به کارهای ما مدد رساندنی میشوند آنها را جنگ میکنیم. پیش روی پیشروی این خواهش آنها را میگیریم، اما بدتر در نورسی آنها ما حتی برای به ترتیب درآوردن حجرهشان مجبور کردن نمیتوانیم. به همین خواهش های ما آنها یک جواب دارند حاضر، اما علاوه بر آن میتوانند ساعتهای دراز در نزد کامپیوتر نشینند. دخترکان از خودی از پسرکان با شوق و هوس و مناسبتشان با محیط اطراف فرق میکنند. آنها به مادرانشان یاری میرسانند. در آنها از خودی خواهشی مهنت کردن پیدا میشود. نسبت به پسرکان آنها بیشتر به کارهای خانه داده شدند. نسبت کارهای خانه جدیتر مناسبت دارند. آنها تازگی و فراغت را دوست میدارند. برای همین هم با یک خواهش کلان خانه را روبچی میکنند و حتی از خودی کوشش میکنند که خانه رو بند، فرش را پاک کنند. هرچند آنها این کارها را آنقدر درست از دست آنها نمیآمده باشد هم کوشش میکنند. به فکر آنها عملهای آنها همه درستند. به کودک گوید به من قاشق رو بیار و دویده به آشخانه میرود، چون که بچه ها در این سن و سال راه نمیگردند میدوند و قاشق را آورده خواهش دیگری مرا انتظار شده میایستد، چون که یاری رساندن را دوست می‌دارند. اما کلان سالان اکثر وقت این کوشش و حرکت آنها نمیفهمند. آنها بچه‌هایشان را جنگ میکنند، چون که از پس آنها والدان مجبور میشوند که همه کارهای آنها کرده را از سر نو اجرا کنند و آهسته آهسته در آنها خواهش یاری رساندن گم میشود. مخصوصا این حالت در سن نورسی معلوم میشود. ما فکر میکنیم که با بچه‌ها دو چیز را دادن لازم است. اول قابلیت مستقلانه فکر کردن، زیرک بودن تا که در همه حالت ها موقع رو معین کرده به زودی قرار قبول کرده توانند. در حیات ما مستقلانه فکر کردن و زیرک بودن جزء جدا نشونده موفقیت می باشد. تا که در آینده فرزندان ما شکوفان شده توانند، آنها حتما باید مستقلانه فکر کردن را یاد گیرند. دوم، خواهش مهنت کردن، محبت نسبت مهنت. این میراث اساسی والدان سزاوار است. کودک به همین خصلتش می تواند موفقیت را به دست بیارد. بگذار در جای خواهد کار کند، لیکن این فعالیتی وی غیر قانونی نباشد و به سلامتیش ضرر نرسد. دیگر همه کارها به فایده اوست و برای قدرت کلان شدن وی کمک میرساند. برای خطرناک رفتن شرط نیست. بگذار وی راه سزاوار را انتخاب کند، همان راهی را انتخاب کند که دل وی میخواهد و آن میتواند او را به دولتمند گرداند. ما باید همیشه کوشش‌های فرزندانمان را دستگیری نماییم. چهارم، هستند قابلیت هایی که در کودک از خودی گذاشته شدند، اما متاسفانه ما آنها را ویران میکنیم. تا 7 سالگی ما باید فرزندانمان را خیلی دوست داریم. محض در همین سن و سال به آنها قابلیت دوست داشتن و دوستدار بودن پیدا می شود. بچه ها به کاتگوری معنوی فکر میکنند. اگر نسبت کودک به مانند شهریار مناسبت کنند، آن وقت با احساسات کلام می شود که گویا وی می تواند هر چی خواهد به دست بیارد. برای این اطرافیانش هم به وی مدد می رسند. در حیات ما اکثر وقت فهمیش نمی رسد. وقتی که او را همه می فهمند و دوست می دارند، به همین حالت عادت می کنند. در برابر کلان شدنش در این باور مستحکمتر می شود، چون که به هر کاری که وی دست زند و کوشش کند همان کار عملی شونده است. در کلانسالی به ما اکثر با کاتگوری معنوی تفکر کردن نمی رسد. ما آرزو می کنیم لیکن خودمان باور نداریم که آن آرزوی ما عملی می شود. بچه ها باشند باور می کنند، چون که آنها با کاتگوری های معنوی فکر می کنند. هر کودک باوری دارد که روز آرزوی وی عملی می شود. آدمی کلان باشد باور نمی کند، چون که وی بارها در وقت عملی کنی آرزوهایش به نابرابری دچار شده است و تجربه منفی حیاتی دارد. کلانسالان نمیفهمند که نابرابری موقتی این نتیجه آخری نیست. تنها بعضی آدمان به این باور میکنند، اما اکثریت در یکمین نابرابری ها از بحر آن کار میبرند و آرزوی آنها در فکر باقی میماند.
برای همین هم نسبت فرزند مانند شهریار مناسبت نماییم. در او تکرسی معنوی پیدا می شود. وی عملهای را به نقشه می گیرد که آرزوهای وی را عملی می گرداند و باوری کامل دارد که همین کارها برار می گیرند. وی از عذاب نمی ترسد. از محبت عذاب کشیدن نسبت به نبودن محبت بهتر است، چون که محبت خوشبختی می آورد. برای آنکه در فرزندان حسیات مالکیت تشکل یابد ما باید چیکار کنیم؟ اکثریت بچه‌ها همین آنچه دارند آن را به مادرشان داده میگویند این پولهای من است، با خود گیر. وقتی به کوچه میبرند میگویند مادر به من یخماز خریده ده، به تو پول داده بودم. مادر از آن پول به وی یخماز خریده میدهد، اما وقتی که به خانه برمیگردند میپرسد پولهای من کنی؟ مادر باشد جواب میدهد من کو به تو یخماز خریده دادم. طوری میبینید تا چه اندازه حسیات مالکیت در کودک تشکل یافته است. وی حتی آن دلیل را قبول نمیکند که پول الکی صرف شده است. حسیات مالکیت برای چیزهای خود را نگه داشتن کمک میرساند. این حسیات همیشه لازم میشود. ما باید این حسیات را دستگیری نماییم تا بچه‌ها چیزهای خود را نگاه داشته توانند و خود را حمایت کرده توانند. اگر شما اهمیت داده باشید، ما اکثر بچه‌ها را جنگ میکنیم که آنها درس نمیخوانند. اساساً از سن 11 سالگی تا 15 سالگی این مرحله از همه مرکب‌ترین است. ما میخواهیم که بچه‌ها خوب خوانند، اما آنها نمیخوانند. ما باشیم طلب میکنیم شیشه درس رو تیار کن، اما آنها ما رو نمیشنوند. این حالت برای آن پیدا میشود که در کودکی وقتی کوششی کلان دانستن داشتهشان ما این خواهش آنها را دستگیری نکرده بودیم. کودکان اکثر وقت چیزی را میپرسیدند، اما برای به آنها جواب دادن وقتمان نبود. یگان رسمی میکشیدند. ما بر اسبهای آنها نگاه کردن نمیخواستیم. پس آنها فهمیدند که مراقب آنها به کسی لازم نیست. به سوالهایشان دائما کلانسالان را از کارشان میمانند. کلانسالان باشند برای این آنها را همیشه جنگ میکنند. پس در آنها چنین فهمیش پیدا میشود که گویا عمل و دانششان به کسی لازم نیست. و یا مثال دیگر، کودک در حجره خودش بازی کرده می نشست. ما به وی میگوییم که پرتو را برده پرتافتن لازم است. کی باید رود؟ از همه خودی رفتن نان آوردن لازم است. او باشد نمیخواهد، اما ما وی را مجبور میکنیم. وی در کوچه با رفقانش بازی میکنند، اما ما او را از این کاری دوست داشته‌اش جدا میکنیم. بعد این کار وی به حجره در آمده کتاب را به دست میگیرد و آهسته خواب میرود. یعنی ما در معنی و مناسبت مقابل را نسبت تحصیل تشکل میدیم. بگذار این کار را نفهمیده کرده باشیم هم، لیکن ما همینطور عمل میکنیم. بعد ما خودمون به غضب میآییم. برای چی تو درس نمیخونی؟ نقص خوان. اما در او الکی نسبت درس نفرت پیدا شده است. به فکر وی درس این با عذاب برابر است. شما میدانید ما همه این را از کجا فهمیدیم؟ ما با کودکان زیاد کار کرده پرسش گذراندیم تو خواندن رو دوست میداری؟ بسیار وقت چنین جواب میشنیدیم نه دوست نمیدارم. ما بار دیگر پرسیدیم برای چی؟ بچه‌ها چنین میفهموندند. مادرم دائم درس خوان گفته مجبور میکنند، حتی بازی کردن نمیماند. درس خوانی برای کودک باید مشغولیت دلپسند باشد. پس برعکس میشود، چون که ما همیشه کاری نمیخواسته‌شان را میفرماییم. و باید خودش خواندن خواهد، باید آرزوی خواندن کند. روند تعلیم را طوری که به کودک پیشنهاد کنی همانطور قبول میکند. نگاه کنید، اخلاق خیلی چیزی مهم است و بچه‌ها همه چیزهای خوب معقول است، اما خودمون آنها را به رفتار خود دیگر میکنیم. والدان فرزندان خوب را نمیخواهند، آنها فرزندان آرام میخواهند، گپ درا باشند، یگان مشکلات به میان نآورند تا که شین گویم شینند و خیز گویم خیزند. گویا کودک یگان کرسی باشد و یک جا گذاشته باشه و بعد 200 عمده نگری حالا هم در آنجا ایستد. اما بچه‌ها چنین نیستند. همه والدان و خود جمعیت میخواهد که بچه آرام باشد، نه همان طوری باشد که وقت خودش میخواد، بلکه آرام باشد. اگر بچه سیر حرکت باشد آن وقت برای والدانش یک مشکلات است، اما ما باید وی را درست و فعال استفاده بریم. تصور کنید که دستگاه اقتداری کلان دارد. این معنای آن را ندارد که این دستگاه بد است، چون این دستگاه لازم نیست. شما که آن را از نو نمیسازید تا که ضعیفتر شود. تنها به وی چنین عملی را نشان دادن لازم است که نتیجه بلند دهد. برای چی بچه‌ها خواندن نمیخوان؟ چون که در بچگیشان ما خودمان خواهش آنها را برای خواندن پس میکنیم. وقتی آنها به سن نورسی میرسند طلبات ما با پررگی همان خواهش باقی مانده آنها را، یعنی خواهش مهنت کردن را از بین میبرد. طبیعتا بچه به والدان کمک رساندن میخواهد و در کودکی میگوید من کلان شدم، به جای شما همه کارها را میکنم، من به شما تمام جهان را نشان میدم. همه پسر بچه‌ها به مادرانشان تقریبا همین گونه میگویند. این
то ҳамон вақте давом мекунад ки вай оиладор шавад. баъд ҳамин ки корҳояшро барои завҷааш мекунад, модар аз дарвоза берун боқӣ мемонад. як зан бо зани дигар иваз карда мешавад ва ҳаёт ҳамин гуна аст. хоҳиши меҳнат кардани духтаракон хеле барвақт сар мешавад. онҳо ба корҳои хона ёрӣ медиҳанд, ба ҷомашӯӣ медоранд. боре ман барои зиёрат ба Қазоқистон ба маҳаллаи Унгуртас ки дар наздикии Алмато қарор дорад рафтам. дар кӯҳ ногаҳон дидам ки духтараки хурдакаки 4 сола куртачаи худашро шуста истодааст. шояд вай дар ин вақти бозӣ кардан ифлос кардааст. аввал вай бо он обро аз чойнак мерехт, баъд вақте об тамом шуд бо оби даҳонаш шустанро давом дод. вай ҳамон қадар бо кӯшу ғайрат ба он куртача оби даҳон мемолид ки гӯё ҷомашӯӣ карда истода бошад. вақте ба таври худ куртаро шуст, онро ба девор овехт. дар ҳақиқат бовар дошт ки кори вай ин меҳнати ҳаққонӣ ва шоёни таъсилӣ аст. ман он вақт фикр кардам, охир дар ҳақиқат вай фикр мекунад ки куртаашро хуб шустааст. ҳар кӯдак хоҳиши меҳнат кардан дорад. вақте онҳо хурданд, мо кӯшиш мекунем ки тезтар ба роҳ доранд. боз чӣ шавқовар аст ки худамон ба онҳо рон гаштанро мадад мерасонем. биё хеста роҳ гард мегӯем. вай ин роҳ мехоҳад ё намехоҳад, мо вайро маҷбур карда роҳ мегардонем. вақте аллакай мустақилона ба роҳ гаштан сар мекунад, мо чунин мегӯем: ту чаро ин тарафу он тараф роҳ мегардӣ? якдам дар як ҷой шин. дар маънии кӯдак нофаҳмие пайдо мешавад. вақте роҳ гашта наметавонистам, маро маҷбур мекарданд. акнун роҳгардиро ёд гирифтам, роҳгардӣ намемонанд. амалҳои мо бо ҳам мухолифанд, мунтазам нестанд ва умуман ба онҳо то 7 солагӣ ягон корро манъ кардан мумкин нест. хоҳиши меҳнат кардан боз дар як ҳолати дигар гум мешавад. бачаҳо мебинанд ки калонсолон чӣ тавр аз кор бо чеҳраҳои боозоб меоянд. бачаҳо рӯзи дароз волидонашонро интизор буданд, аммо вақте онҳоро бо чунин қиёфаҳои ғазабноку хаста мебинанд, дар маънии онҳо чунин тасаввуроте пайдо мешавад ки меҳнат ин кадом кори пурмашаққату пуразоб аст. мо мегӯем: духтарам, ҳамон телевизорро пасттар кун ё куш. баъзан рав аз наздам мон дам гирам. вай то ин дам як рӯзи дароз шуморо дидан мехост. муомилаи мо ҳамин хел аст. баъзан ҳамин гуна ҳолатҳоям мешаванд. вақте ман ба боғча барои гирифтани духтарчаам меравам, вай ба гирья медорад, маро ба бусидан медорад. саҳарӣ вақти рафтани вай ӯ тасаввур мекунад ки дигар тамом инҷо мемонад ва падару модараш вайро дар ҳамин ҷо гузошта рафтанд. муҳимтар аз ҳама бояд бачаҳои мо баъд аз кор омаданд хастагии моро набинанд, чунки баъди дар ин ҳол дидани мо онҳо фикр мекунанд ки меҳнат ин кадом кори дилнописанду нохоҳам аст. аз бачаҳо мепурсам: кӣ меҳнат карданро дӯст медорад? бачаҳое аз синни 11 то 16 сола нишастанду ҳеҷ кас даст намебардад. ҳама ба якдигар нигоҳ мекунанд, чунки ҳамаи онҳо хуб дар хотир доранд ки баъзан волидонашон ба онҳо барои бароварду партофтани партов амр мекунанду дар ҷавоб мешунанд: ҳозир. аз онҳо илтимос мекунанд: илтимос ҳуҷратро покиза кун. ва боз мешунанд: хуб ҳозир. ва мо мегӯем: чанд бор ба ту гӯям? боз дар ҷавоб мешавем: ҳозир, ҳозир. ақаллан нон харида биё. боз ҳамон ҷавоб: ҳозир модарҷон, ист, ҳозир меравам. ҳамин тариқ давом кардан мегирад. барои чӣ? боз мепурсам: кӣ меҳнат карданро дӯст медорад? ҳама ба ҳамдигар нигоҳ мекунанд. ман ҳайрон мешавам: шумо меҳнат карданро магар дӯст намедоред? онҳо дар ҷавоб мегӯянд: не. баъд ман ҳар яки онҳо мепурсам: кани гап зан, барои чӣ ту меҳнат карданро дӯст намедорӣ? медонед, ман хеле сабабҳои зиёдеро фаҳмидам. чунки мегӯянд онҳо ин кори вазнин аст. аз ин кор монда мешавӣ. киҷҳо, дастҳо ва пойҳои сар дард мекунанд. ман боз мепурсам: шумо аз куҷо медонед ки ҳамин ҷойҳо дард мекунанд? шумо ҳоло дар куҷое кор накардед ку? онҳо ҷавоб медиҳанд: модарам ҳар бегоҳ шикоят мекунад ва падарам ҳам вақте аз кор меояд ба мо мегӯяд ки ғавғо накунем, дар рӯи хона надавем, чунки сари вай дард мекунад. ҳамин тавр бачаҳо хулоса мебаранд ки меҳнат одамро монда мекунад, зудранҷ мегарданд. аз меҳнат сари одам дарк мекунад. дар тафаккури онҳо чунин таассуроте боқӣ мемонад ки аз кор ягон хурсандие нест. одамро меҳнат касал мекунад. онҳо мегӯянд: кор кардан мушкил аст, аз кор монда мешавӣ. вақте ман мепурсам: кӣ бозӣ карданро дӯст медорад? ман гуфта ҳама овоз мебаранд. хеле муҳим аст ки бачаҳо худашон ба кор шавқ пайдо кунанд. ба онҳо тарзи рафторро дигар кардан лозим аст, то меҳнатро дӯст доранд. боре ман духтараки 12-13 соларо пурсидам ки чиро дӯст медорад. вай ҷавоб дод ки мусиқиро дӯст медорад. ман ба вай гуфтам: ин хел бошад дар вақти хона рӯбичен кардан мусиқиро гузошта корро ба хурсандӣ иҷро намо. вай ҷавоб дод ки барои ин мехоҳад плеер дошта бошад. ман ба падару модари ӯ гапзанон кардам. онҳо ба вай плеер харида доданд ва духтарча дар ҳақиқат ба шавқи калон хонаро рӯбичин мекард.
این مثال رو برای آن من آوردم که یک قاعده مهم رو فهمونم. ما باید مهنت رو با همون عملی که فرزندانمون اجرا کردن آن رو دوست می‌دارن. یک جانمه. اگر فرزند شما خواندن کتاب را دوست ندارد، میتوانید به او کتابی را درباره قهرمان‌های دوست داشته و خریده دهید و با میلتان این کتاب را میخواند. تحصیل را با آرزوی فرزندانتان وابسته گردانید. خانه زیبا، ماشین عالی‌جناب را نشان دهید و پرسید که مگر وی میخواهد که خانه ماشین داشته باشد. فیلم ها را درباره شهرهای زیبا نشان دهید و پرسید که مگر میخواهد به این جایها سفر کند. بعد گوید که برای این تو باید خوب خوانی، پس از تحصیل خوب کار کنی. به وی فهمانید اگر کار به تو معقول باشد آن را از تحت دل اجرا میکنی، اگر به تو معقول نباشد این برای تو عذاب مینماید و به کسلی ها آورده میرساند. اگر به تو این کار معقول نباشد میتوانی این کار را اجرا نکنی، اما کوشش نما تو کاری طبع دلت را پیدا نمایی. وقتی ما با آنها میفهمانیم که مهنت چیست، مناسبت آنها نسبت به آن دیگر می شود. بعد کورس های ما جهانبینی بچه ها تماما دیگر می شود. آنها داد زده می گویند ممکن است این را من اجرا کنم. بعد ما به آنها وظیفه خانگی سپارش می دهیم تا معلوم گردد که کدام از آنها مناسبتشان را نسبت مهنت دیگر کرده است و آنها برای حقوق پیشرفت شدن با هم قریب می جنگند. ممکن من می خواهم الکی معلوم است که آنها مهنت را درست قبول کردند. برای همین هم هیچ وقت به خانه با طبع خیره نوید. ماندگی خود را هیچ وقت نشان ندید. نارضایی خود را نیز نشان ندید. برعکس گویید دخترکم امروز روزی بهترین، من خیلی خوب کار کردم، به نزدم نشین، بیا من تو را به آغوش گیرم. حتما کمتر برای بچه ها معاشرت نمودن لازم است. کمتر به آنها وقت جدا کردن لازم است تا که آنها آرام شوند. تکنولوژی هست که چطور با بچه ها کار کردن را میآموزد. ما باید این تکنولوژی را استفاده بریم. مثلا وقتی شما از کار مانده شده میآیید کمتر خشمگین میآیید و به شما نمیفورد که در نزدتان بچه ها داد و فریاد زده دو کنند مرا بردار، مرا دار، به من شین، پرتقال باشید و آنها را جنگ نکنید. در این وقت به آنها محبت خود را تحفه نمودن لازم است تا که آرام شوند. آخر به بچه ها توجه نمیرسد. روز دراز آنها پزمان شما بودند. اگر شما این گونه عمل را نکنید آنها شما را زیق میکنند، هر چی را پرسیدن میگیرند، چسبیدن میگیرند. در اصل آنها با چنین رفتار گپ میزنند. التماس به من اهمیت ده، مرا دوست دار. آنها این طرف و آن طرف میدوند، اینجیقی میکنند، گریه میکنند و ما چونی میگوییم کمتر در یک جای شین، آرام شو، دویدن بس است. این معامله ما نادرست است. یک چیز خیلی عجایب است، بچه ها به سخن نمیفهمند اما آنها مناسبت ما را نسبت خودشان خیلی خوب میفهمند. تنها فرزندانتان را خیلی سخت به آغوش گیرید و داشته استید، سراسیمه نشوید و در این لحظه شما باید بچگی خود را به یاد بیارید. باز هم سخت‌تر او را به آغوش گیرید و هم شما را به آغوش میگیرد و شما را میبوسد. شما هم او را بوسید و سر ندهید. بعد چند دقیقه و کمتر از شما دور میشود، بعد باز دورتر میشود. شما او را سر ندهید، نگاه داشته استید. لازم است که وی از محبت شما الهام گیرد و آرام شود. بعد وی شما را به التماس کردن میدارد که سر دهید. اگر شما وی را سر دهید و بازی های خود دویده میگرد و دیگر خلل نمیرساند. اما متاسفانه اکثریت ما همین که به خانه میایم و بچه ها میگوییم انا این گونه میکنیم، ها انا در آنجا شنو، دیگر نجوم، دیگر ندو. آهسته آهسته حسیات حقیقی کودکان گم میشود. علاوه بر این عنصرها نظارت کنید که عنصرها خیلی مهمند. از این سبب هم اگر ما تا 7 سالگی به کودک همچون شهریار مناسبت نماییم، همان استعداد طبیعی که به وی داده شده است نگاه میداره. از همه مهم بعد 7 سالگی خودپسندی آدم کم میشود، عقل تشکل مییابد. این به اصول آموزشی ما وابسته است. این مناسبت به والدان توصیه داده میشود. اما اگر فرزند شما از 7 ساله کلان باشد باید او را به راه دیگر آموزانید. بعد 7 سالگی بچه ها به مانند خدمتگارند. از 7 سالگی تا 18 سالگی با آنها همان گونه رفتار کردن لازم است که گویا فرزند شما در خانه خدمتگار است. مگر میدانید که خدمتگار کیست؟ خدمتگار این کسی است که برای فکرش را بیان کردن حقوق ندارد. اگر شما گویید که همین طور کن، خدمتگار با سرخمی سفارش شما را اجرا میکنند. بچه‌های معاصر تماما دیگرند. شما اگر گویید همین طور کن، آنها جواب میدهند نمیخواهم. اگر گویید که شین خوراکت را خورده بعد دسترخوان را غوندار، بار دیگر میشوید نمیخواهم. مناسبت آنها دیگر شده است. اگر ما امروز آنها را ارکه کنیم، هر چیزی گفتگیشان را اجرا کنیم، خواه نخواه، بعد این آنها مستقل میشوند. حیات آنها را بیرحمانه جزا میدهد. این مناسبت از قدیم الایام معلوم است. ژاپنی ها، کره ها اکثریت دانشمندان شاگردانشان را در مکتب قدیم همین طور تربیت میکردند.
حتی شاهزاده و ملکه ها هم همین طریق تربیه میکردن. از همه عجایبش همین که دویه های شاهزاده ها و ملکه ها از عائله های کمبغل انتخاب کرده میشدن. استادان گوناگون بودن، اما دویه ها باید حتما از عائله کمبغل باشن. شما چی فکر دارید؟ برای چی؟ طلبگاران خیلی زیاد بودن، اما پادشاهان مخصوصا کمبغلان رو انتخاب میکردن. وقتی که قدر زن پس میشود و محبت خود رو به کودک میدهد، تصور کنید شاهزاده رو که الکی میداند که پگاه پادشاه میشود و وی مهنت کردن لازم نیست، درباره آیندهش فکر کردن هم لازم نیست. او را دویه از عائله کمبغل تربیه میکنند. مقصد یگانه بود، در تفکر شاهزاده یا ملکه تشکل دادن سیمای آدمان کمبغل تا وی به آنها خیرخواهانه مناسبت نماید. هر باره که دویه خود را به خاطر میآورد وی سیمای دویه‌اش را در تمام کمبغلان دولتش دیده تواند. این اقدام برای آن کرده میشد که وی خلق خودش را دوست دارد و حرمت کند تا ظالم کلان نشود. این خود یکی از تربیت استراتژی وارثان تخت به حساب میرفت، چون که پادشاه میداند وی با واسطه خلق خود پادشاه است. اگر خلقش نباشد به کی لازم است؟ این یکی از اصول تربیت دولتداران خردمند میباشد. این خیلی چیزی مهم است. برای همین هم بار دیگر تکرار میکنم، تا 7 سالگی فرزندانتان را مانند شهریار تربیت کنید و وی آزادی دهید. بگذار چیزی خواهد همه را کند، بگذار هر کاری معقولش کند، چون که برای آدم همیشه خصلت خودباوری نمیرسد. مشکلاتی از همه کلان آدمان این ناباوری به خود است. وقتی آدم به خود باور نداشته باشد، این خصلت وی در به دست آوردن مقصدهایش انعکاس میگردد. باور را آدم در آن کودکیش صاحب میشود. اگر ما در کودکی به وقت حاکمیت را ندهیم، من بعد شخصی به خود باوری نداشته کلان میشود، چون که تا 7 سالگی وقت خودخواه است. خودخواه را خوراندن لازم است. وی میگوید این مادر من، این پدری من است، او خودخواه است. برای همین هم خودخواهی وی را باید خورانید. تا 7 سالگی کودک چیزی را نمیفهمد، تنها بعد 7 سالگی به فهمیدن میدارد که غیر از وی باز آدمان دیگر هم هستند. اگر تا 7 سالگی هر چیزی را که خواهد به دست بیارد، آنگاه وی به خود باور پیدا میکند. پس من در حیاتم چیزی که خواهم به دست آورده میتونم. این جالب است. مسئله ارزش حقیقی. بار یک آدم به خانه‌اش دیر با طبع خیره و مانده شده آمده، دید که پسرچه 5 سالش در نزد در او را انتظار است. دادا ممکن است از شما یک چیز پرسم؟ البته. چه حادثه شده است؟ دادا شما چند پول ماهانه میگیرید؟ اینش کارتونه. شوریده گفت پدر. بعد برای چی تو به این لازم شد؟ هم تو دانسته میخوام. التماس به من گوید برای 1 ساعت چند پول میگیرید؟ من 500 سو میگیرم. چی بود؟ دادا جان. پسرک از پایان به بالا با پدرش با چشمان جدی نگرفته گفت شما به من 300 سوم قرض داده میتوانید؟ تو برای همون پرسیده بودی که من با تو برای خریدن یگان بازیچه بیکاره پول دهم. گفته داد زد پدر. خودی حاضر به حجره رفته خواب رفت. اینقدر خودخواه بودن ممکن نیست. آخر من روزی دراز کار میکنم، مانده شده میام، تو باشه این طرف بیعقلانه گم میزنی. کودک آرامانه به حجرهش رفته، در رو از پسش پوشید. پدر باشد تا حال در نزد در ایستاده به سخنهای پسرش خشمگینانه سخن گفته می ایستاد. وی چخیل جرأت کرده معاشی مرا میپرسد و بعد از من پول قرض میخواهد. اما بعد چند وقت پدر آرام شده به طور عاقلانه به ملاحظه درآمد. ممکن به وی یگان چیزی در حقیقت مهم خریدن لازم باشد. هر چی بود و بود، همان 300 سوم. وی تا حال از من پول نپرسیده بود. آخر وقتی وی به حجره بچه ها درآمد، سرچش الکی در جایگاه بود. تو خواب نیستی؟ پرسید پدر. نه دادا، هم تو دراز کشیدم. گفت کودک. من به فکرم به تو جوابی سخت دادم. گفت پدر. من از کار مانده شده آمدم، خودم را داشته نتوانستم، مرا ببخش. انا اون پول پرسیده رو گیر. سرچه برای کچهش نشسته با تبسم در اومد. سپاس زیاد دادا جان. گفت تا آواز بلند کرد. بعد از تک بالشتش باز یک چند پولای کاغذی مجق شده رو برآورد. پدر بعد از اون که پول داشتنی فرزندش رو دید، باز هم زیادتر خشمگین شد. سرچه باشد همین پولها در یک جا نشسته از نو حساب کرد و به پدر نگریست. اگر تو خودت پول داشته باشی برای چی از من پول پرسیدی؟ گفته غرغر کرد پدر. چون که پول من کفایه نمیکرد، اما اکنون پول من میرسد. گفته جواب داد پسرچه. دادا جان، در اینجا رسو 500 سوم. ممکن من 1 ساعت شما رو خرم. التماس پگاه از کار بروقتر بیاید. من میخوام که شما همراه ما یک جای خوراک خورید. باب 8. بچه ها همچون خدمتگار. در حقیقت کودکان بزرگترین مهنتکشان سیاره ما میباشند که آنها خوشبختانه حتی در این باره خبر هم ندارند. چوکوفسکی. با کودک از 7 ساله تا 18 سالگی باید مانند خدمتگار مناسبت کردن لازم است.
و از روی قاعده فرزند شما خدمتگار حقیقی شما مناسبت کردن لازم است. شما وی را برای اجرا کردن تمام کارها باید مجبور کنید تا که فکر کردن را یاد گیرد. لازم است یا نه؟ اگر شما گویید التماس آشخانه و حجرت را به ترتیب درار چنین سخنها حاضر بد میکنم نمیخواهم شدنش لازم نیست. مگر خدمتگار به سرکشی کردن حقوق دارد؟ مگر وی حقوقی آواز برآوردن دارد؟ نه، خدمتگار حقوقی آواز برآوردن را ندارد. کودک نمیتواند به کارهای فرموده پدر و مادرش نگوید. وی باید همه کارهای آنها را فرموده را اجرا نماید. در شرایط معاصر البته نورسان میتوانند گویند که چطور این گونه میشده است. ممکن من هم حقوقی آواز دارم، من هم عقیده‌ام را گفتن میخواهم، اما این مسئله حیات و مرگ نیست، این مسئله تربیت است. وقتی که کلانسالان سخن میکنند بچه ها باید سخنان آنها را قدر و قیمت کنند، حرمت کنند. بعد 18 سالگی فرزند شما در پهلوی شما یاور آدم آزاد می شود. همینطور تا 18 سالگی او را همچون خدمتگار تربیت نمایید. مناسبت بین شما بعد 18 سالگی خیلی آسان می شود، به خود او هم بهتر می شود، چون که وقتی او در سن 18 سالگی می رسد تمام محیط او را احاطه کرده نسبت وی آنقدر سخت مناسبت نمی کند. حیات خیلی مرکب است. کسانی که با وی روبرو می شوند خیلی جزای سخت می دهند. یا شما او را در خانه مطابق میگردانید و سپس سر میدید، یا او را مطابق نشده سر میدید و حیات او را میشکند. سیستم عصبی چنین نورسان آماده کرده نشده تا باورده نمیتواند. انا کدام چیز را من فهمیدم، مخصوصا برای اون کسانی که از خودی با همه چیز تیار عادت کرده باشند. من یک خویش بچه دارم و امک بچه من است. پسران او خیلی ارکه کلان شدند. خود وی خیلی آدم دولتمند شخصی شناخته است. هر باره که کسی از خویشان به وی گوید که چنین تربیت نادرست است، زنی او یگان بهانه میافت. خود وی خیلی زیاد کار میکرد، به دیگر شهرها سفر میکرد، برای تربیت فرزندانش وقتی خالی نداشت. پسر کلانی وی از من 1 سال خورد است. من اکثر وقت میدیدم که او رفتاری نادرست میکند و به زنی برادرم میگفتم گوش کنید، به فکرم وی عملهای نادرست کرده است، این گونه شدنش نادرست است، اما وی همه خویشان رو باور میکنند که در عملهای فرزندانش یگان کاری ناشایسته نمیبیند، همش خوب است. با همه این گونه جواب میداد. وی حالا بچه است، باید مانند بچه رفتار کند. وی 8 ساله است، حالا بچه است. 15 ساله است، حالا بچه است. وی 20 ساله است، حالا هم وی بچه است. آخر با چنین مناسبتشان آنها حیات بچه ها را شکستند. با یک پسرشان برای به دانشگاه داخل شدن مدد رساندند تا که معلومات خوب گیرد. در نتیجه وی 3 دانشگاه را ترک کرد و همان پسری که از من 1 سال خورد بود حاضر به چه کار مشغول است؟ چوپان است، چوپان عادی، چون که برای این کار عقل زیاد لازم نیست. عصا را میگیری و از پی گاوان گشتن میگیری. انا وی از پی گاوان گشته است. یک روز من به مادرش گفتم شما حیات بچه‌هایتان را شکستید. آنها حتی نمیدانند که در نزد خداوند چی جواب میدهند، چون که وقتی به شما نصیحت میدادند هیچ کس را گوش نمیکردید. وقتی من امک بچه‌ام را میبینم برای فرزندانش شرم میدارم. آخر خود وی همینطور آدمی باورور بود. میدانید برای والدانی که چنین فرزند دارند این فاجعه است. بچه‌ها را اینطور ارکه کلان کردن لازم نیست. امروز پدر آدمی باورور میشود، پگاه فرزندان برای این او را جزا میدهند. به قریبی وی سکته دل شد، او از جراحی برآمد و زور زنده ماند. به وی رحمم میاد که وی امک بچه من است. من او را خیلی احترام میکنم. آخر هر کس در تمام جمهوری مشهور شده نمیتواند. وی دائم یک چیز آورده میستاد، از پی زن و فرزندانش بود. زن و فرزندان به وی چیزی محتاج نبودند. شاید به فکر آنها چنین مینمود که همینطور تا آخر عمر سیر و پر زندگی میکنند، اما این احمقی است. بچه ها کلان میشوند. اگر آنها برای حیات مستقلانه تیار نباشند حیات آنها را میشکند. برای همین هم نه فقط خود انسان باید کار کند، بلکه به فرزندانش هم تمامی کارها را برای حیات لازمه را یاد دهد. از همه قابلیت اساسی که باید بچه ها دانند این قابلیت فکر کرده توانستن است. تنها در یک حالت آنها چنین قابلیت را یاد میگیرند، تنها همان وقتی که ما آنها را هر روز به کار بند کنیم، یعنی وقتی خالی نداشته باشند، چون که آنها انرژی داخلی کلان دارند. اگر ما آنها را با منطق جسمانی و عقلانی بند نکنیم آن وقت به تاثیر منفی کوچه داده میشوند. بار دیگر تکرار میکنم که تفکر انسان مانند پالیز است. اگر رستنی های لازمه را نکاری علف های بیگانه میسبزند. شما طوری که میدانید علف های بیگانه خود به خود میسبزند، برای آنها نه پارو نه آب لازم است. اگر به زمین عادی نگرید در آن دائما یگان چیز میسبزد. پس در آدم هم وقت‌های خالی مونده‌اش عادت‌های بد پیدا می‌شوند. این عادت‌های خیلی سختند. بدتر از آنها خلاص یافتن خیلی دشوار است. ما باید تفکر خودمان را تشکل دهیم و خردمند باشیم.
то ки аз чунин одатҳо даст кашида тавонем. барои чӣ ман чунин бачаҳоро мисол меорам? ҳамон рӯзе ки падари он бачаи чӯпонам касал шуду ба вай хабар доданд ки падараш бемор шудааст, вай ҷавоб дод: ман чӣ кор кунам? ҳатто ақли вай намерасгирад ки ин чӣ аст. ман чӣ кор кунам? гуфта бефарқона ҷавоб медиҳад: агар падарам бемор шуда бошанд, ман ягон рӯз сиҳат мешаванд ё мемиранд. ман барои чӣ ин гуна мисолҳоро нақл мекунам? чунки бачаҳо ё ифтихори падару модар мешаванд, ё фоҷиаи онҳо мешаванд. худо накарда онҳо фоҷиаи падару модар шаванд. барои дуруст тарбия кардани фарзандон дар кишварҳои шарқ усули бача хидматгорро истифода мебаранд, то ки онҳо меҳнатдоз калон шаванд, ба ҳаёти мустақилона ҳаматарафа омода гарданд. ҷаҳон беохир аст. ҳар одам тавре ки дуруст шуморад, ҳамон тавр амал мекунад. агар одам барои мулоқот ба ҳаёти мустақилона омода бошад, он гоҳ ҳаёт ӯро шикаста наметавонад. дар ҳолатҳои вазнин ба пой устувор меистад. аммо агар вай омода нашуда ба ҳаёти мустақилона барояд, ҳаёт ӯро мешканад. масъалаи роҳи дониш. боре як шогирд аз устоди хиратмандаш пурсид: устод, барои чӣ шумо ба мо донишҳоро мисли дигар устодон намедиҳеду маҷбур мекунед ки худамон фикр карда ҳама чизро фаҳмем? устод ҳамчунин қоида зуд ба савол ҷавоб надода дар навбати худ шогирдашро пурсид: ба ман бигӯй, ту ба ҷои боре ҳам нарафтаат рафтанӣ бошӣ чӣ кор мекунӣ? ман аз ҳамон шахсе ки ин роҳро медонад мепурсам, ҷавоб дод шогирд: ту чӣ тавр ба он ҷо расидан мехоҳӣ? мехоҳӣ ки туро бо чашмони баста ба он ҷо баранду танҳо баъди ин ба он ҷо расидан чашмонатро кушоянд, ё ки ҷойро ба ту одами роҳро хуб медонистагӣ нишон диҳад? роҳро хуб ба хотират нигаҳ дору маротибаи дигар онро ёфта тавонӣ. гоҳе ба ту кӯмак кунад ки худат роҳи дурустро пайдо намоӣ. албатта одами медониста ба ман роҳро нишон диҳад. мавқеамро барои муайян кардан кӯмак расонду роҳи хубро аз роҳи бад барои муайян кардан мадад расонад беҳтар аст, гуфт шогирд. аммо барои чӣ ба ту он қадар муҳим аст ки роҳро дониву худат ба он сарфаҳм равӣ? барои чӣ не? агар бори дигар ман ба он ҷо рафтанӣ бошаму раҳнамоям дар павлӯям набошад, он вақт ман ба ҷои лозимаам роҳро надониста рафта наметавонам. агар ман боре аз роҳ гузашта бошам, он вақт дар роҳи ман мушкилоте ба миён намеояд, чунки бо роҳи аллакай боре гузашта нисбат ба роҳи ношинос гузаштан осонтар аст. агар маро ба чашми пошида ба ҷои ношинос баранд, он вақт барои он шубҳа мекунам ки раҳнамо маро ба ҷои нолозимаам расондааст. охир ман нишонаҳои роҳ ва тамоми кӯчаро намебинам. ана ту худат ба суолат ҷавоб додӣ, гуфта табассум кард устод. донистани ҳадафи ниҳоӣ маънии ба он ҳадаф расидан нест. инчунин барои роҳро фарқ карда тавонистан қувва лозим аст ки аз он роҳ ба пойҳои худ одам гузарад, чунки ҳеҷ кас моро ба китфаш бор карда намебарад. ана барои ҳамин ҳам ман ба шумо фикр карданро ёд медиҳам. агар ман дар паҳлӯи шумо набошам, ин ҳолат дер ё зуд ба вуқӯъ мепайвандад. шумо худатон роҳи худро кофта ёфта тавонед. ман мехоҳам ки худи шумо сарчашмаи ҳақиқатро дар худатон дарёфт намоед. охир шумо хаёл мекунед ки ман то абад аз дасти шумо гирифта пеш мебарам. маҳз ҳамин тариқ барои саволҳои ёридиҳанда додан шуморо ба ҳақиқат равона карда, ман ба шумо дар барпой истоданро меомӯзам ва барои ҳаёти мустақилона омода мекунам. боби 9. навъи ақл. агар кунҷковии сӯзони бачагии мо барои донистани асрори муҳити атрофамон, ки барои мавҷудияти мо муҳимтарину аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад, дар мо сус намешуд, ҳамаи мо дар синни 20-солагӣ шахсони бузургу олимони химия, математика, ботаника, зоология мешудем. Чуковский. 9 навъи ақл вуҷуд дорад. инро олим ховард ҳарднер, муаллифи китоби кайфият, соли 1983 ба нашр расидааст, ихтироъ кардааст. дар раванди омӯзиши идроки одам мо ба масъалаҳое рӯбарӯ шудем, ки ховард низ ба чунин тадқиқот машғул шудааст. дар назди мо масъала меистод: бачаҳо дар як синф дарс мехонанд, ба онҳо як муаллим дарс медиҳад ва дарси муаллим барои ҳама якхела аст. аммо сатҳи фаҳмишу идроки бачаҳо гуногун мебошанд. танҳо 2 нафар аълохон, пешқадам, боқимонда ҳама сехон ва ҳатман як ё 2 нафари дигар духон мебошанд. ин олим муносибати хеле дурустро интихоб кард. ҳозир ман ба шумо мисолеро ба либос пеш меорам, худатон нақс мефаҳмед. дар олам аллакай 7 миллиард одам зиндагонӣ мекунанд. агар ҳамин тавр нигарем, маъмултарин либосҳо андозии аз 48
то 56 мебошанд. андозаи либосшон аз 60 калон хеле кам ба назар мерасад. 5 андозаи асосӣ барои мардон 48 50 52 54 56. ҳамин андозаҳои либосҳоро аксарияти мардони сайёра дар бар доранд. 5 андозаи маъмултарин барои занҳо 42 44 46 48 50. аз низ зиёди аҳолии ҷинси латифи тамоми ҷаҳон чунин андозаҳои либосро мепошанд. мақсади асосӣ аз он иборат аст тавре ки ҷисми мо андозаи муайян дорад, ҳамин тариқ ақли мо ҳам меъёрҳои худро дорад. дар раванди омӯзиш мо маълумотеро оиди таҳқиқоти равоншиноси машҳури амрикоӣ профессори донишгоҳи гарднерро дарёфт намудем, ки ӯ ҳам ташаккули ақли инсонро таҳқиқ кард ва якчанд хусусиятҳои ақлониро муайян кард. хулосаҳои худро вай дар китобе ки соли 1983 бо номи доираҳои ақл назарияҳои гуногуни ақл ба нашр расидааст ифода намудааст. хусусан вай 8 навъи ақлро ҷудо намудааст. боз як навъи дигари онро бизнес тренери машҳур ва муаллифи китоби нодир, падари сарватманд, падари камбағал роберт киёсаки муайян кардааст. вобаста аз ин навъҳои ақл қобилиятҳои шахсии бачаҳо ташаккул меёбанд. ҳама ин барои он ки дар ҳамон усулу ҳамон муносибате ки дар мактаби миёнаи мазкур муаллимон истифода мебаранд ба хусусиятҳои идрокии он талабагоне ки хуб мехонанд мутобиқат мекунанд. маълум гардид ки ақл ҳам бузургиҳои худашро доштааст ба монанди андозаҳои либос, бузургиҳо ё ин ки андозаҳои ба худ хоси инсон. бузургии идрок ва шавқмандӣ вуҷуд дорад. агар дар як синф як нафар аълочӣ бошад, пас усули дарсдиҳӣ ба бузургии ақлонии ҳамон талаба мутобиқат мекунаду бас. аммо ба гурӯҳи асосии талабаҳо мутобиқат намекунад. ин масъаларо мо ба ҳар як талаба фаҳмонда наметавонем, аммо бояд донем, сабабҳои онро омӯзем ва ба вай дуруст фаҳмонем, то ки дар ӯ маҷмӯаи норасоӣ ба миён наояд ва ӯро ҷанг накунем. барои чӣ ту баҳои 3 мегирӣ? барои чӣ ту доим моро ба мактаб даъват мекунанд? танҳо агар мо ин масъаларо дониста бошем, фарзандонамонро дуруст тарбия карда метавонем. мо бояд ба як чиз такя намоем ки бачаҳо ҳамаи фанҳое ки дар мактаб дарс медиҳанд аз худ карда метавонанд. онҳо бояд бо интизом бошанд, то ки ба ҳар як чизи барои ба ҳаёт муҳим, аз он ҷумла дарсҳо дар мактаб ва ёрӣ расондан ба корҳои хона аҳамият диҳанд. аммо илова бар он, кӯдак бояд дар ташаккули ҷиҳатҳои қавии худ саҳмгузор бошад ва маҳз дар бораи ҳамон самте ки барои ташаккули вай лозим асту ба хислатҳои вай мутобиқат мекунанд маълумоти иловагиро гирад. дар баробари ташаккул додани ҷиҳатҳои қавии худ вай метавонад одами бобарор гардад, чунки маҳз дар онҳо вай сарчашмаи илҳом ба даст меорад. ин чунин маъно дорад ки вай ба таври баробар ҳамаи фанҳоро аз худ намояд, аммо фани дӯстдоштаашро 1000% донад, то ки дар ҳамон соҳа мутахассиси касбӣ гардад. масалан ба ту химия маъқул аст, кӯшиш мекунӣ ҳамаи ашёро хуб донӣ, аммо маҳз ҳамин фани химияро ту аз дигар фанҳо бояд беҳтар донӣ. то дар оянда имконоти зеҳниятро амалӣ намуда донишманди фани химия гардӣ. агар инсон тарафҳои пурқуввати худро муайян намояд, он ҷиҳатҳои пурқуввати вай сарчашмаи хушбахтӣ ва илҳоми вай мегарданд. ҳамон вақт муваффақият пеш меояд ки агар инсон ба коре машғул бошад ки онро аз дигар корҳо хубтар медонаду беҳтар иҷро карда метавонад ва ҳар қадар вай кор кунад, ҳамон қадар бисёртар дастовард мегирад. вай гуфтан мумкин аст бол мебарад, ҳаёт бошад ранги дигар мегирад. барои ҳамин ҳам самти худро дарёфт намудан хеле муҳим аст, то тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дода маҳз дар ҳамин соҳа мутахассис барҷаста гардем. агар инсон ягон касбе ки ба ҳолати ботинии вай, зеҳни вай муваффақат намекунад, интихоб намояд, худро дар ин кор ноустувору нобовар ҳис мекунад ва муваффақият ба даст оварда наметавонад, худро нишон дода наметавонад. фикр мекунам ки духтур бояд духтур бимонад, ронанда бояд мошин ронад, банкдор бояд ба молия машғул шавад, муаллим бояд дарс омӯзонад. танҳо ҳамон вақт ҷамъият шукуфон хоҳад шуд. агар мо ба муаллими адабиёт гӯем ин одамонро ҷарроҳӣ кунед, агар ҷарроҳӣ накунед онҳо мемуранд, ба ҳеҷ вақт ягон натиҷае ба даст намеояд. ман фикр мекунам ки аз чунин ҷарроҳӣ аз 10 нафар 9 нафарашон мемиранд. агар духтурро ба мактаб оварда гӯем
ба бачаҳо фанни математикаро омӯзед. вай дуру дароз чикор карданашро фикр хоҳад кард. мумкин аст ӯ умуман аз давраи мактабӣ фанни математикаро дӯст намедорад. фанни дӯстдоштааш химия буд. дар худи ҳаёт ҳам ҳамин тавр аст. аксарияти мо ихтисосро бо фаҳмишу розигии волидон интихоб мекунем ки мегӯянд ман худам духтур шудан мехостам, нашудам, лекин писарамро ман духтур мекунам, духтарамро ҳуқуқшинос мекунам. барои орзуҳои амалинашудаи волидонро амалӣ кардан бачаҳоро маҷбур кардан мумкин нест. охир ҳар як инсон орзуи худро дорад. ана ҳамон орзуро амалӣ кардан лозим аст. чунин бармеояд ки 9 бузургии майнаи инсон вуҷуд дорад. ҳар яке мо ҳамон бузургиеро дорем ки ба якчанд намуди онҳо наздиканд. масалан ман метавонам андозаи либоси 52 ё 54-ро пӯшам. мумкин аст 56-ро низ пӯшам. аммо китфи ин андоза камтар калонтар менамояд. андозаи асосии ман 54-ум аст. мо бачаҳои духонро интихоб кардем. бачаҳоро аз оилаҳои номусоид интихоб кардем ва онҳо одамони бобарор шуданд. онҳо хеле тағйир ёфтанд. онҳо ба хубу аълохон хондан шурӯъ карданд. тамоман одамони дигар гаштанд. аз ин сабаб ҳам мо фаҳмидем ки бачаҳоро омӯзондан лозим аст. ин ҳолат ба интихоб кардани калидҳои қулфи дар монанд аст. ба ҳар як қулф калиди мутобиқ лозим аст. агар ақаллан ҳатто як чуқурча ҳам мувофиқ наояд, қулф кушода намешавад. мо бошем гоҳо калиди нодуруст интихоб мекунем. баъд мегӯем ки қулф ба талабот ҷавоб намедиҳад. аксарияти мо муносибати нодурустро нисбати фарзандонамон интихоб менамоем. баъд мегӯем ки фарзандонамон моро намефаҳманд. танҳо волидон нисбати фарзандон калидҳои дурустро бояд интихоб кунанд. шумо бояд назар кунед ки фарзанди шумо кадом қобилиятҳоро дорад. агар шунавоии вай тараққӣ ёфта бошад, ба вай гуфтан лозим нест ки бояд духтур шавад. ба шунавоии хуб вай метавонад оҳангсоз, сароянда, ровӣ, барандии барнома, рӯзноманигори хуб ва ғайра шавад. чӣ магар ситораҳои мусиқиву телевизион ҳаёти бад доранд? не, албатта онҳо ҳаёти хуб доранд. агар мантиқ зеҳни ташаккул ёфта бошад, математикӣ бигзор кӯдак иқтисодчӣ, муҳосиб ва ё барномасоз ё муаллими математика гардад. худи ховард 8 намуди интеллектро, зеҳнро номбар намудааст. асоси намуди 9-уми онро бизнес тренери муосир роберт киосоки муайян кардааст. агар шумо аз они кӯдакӣ қобилиятҳои фарзандатонро фаҳмидед, метавонед ӯро ба ҳамон роҳе равона созед ки дар ҳамон роҳ барои вай ба даст овардани натиҷаҳо осонтар мегардад. якум, зеҳни каломию забонӣ. одамони дорои ин намуди зеҳн ба осонӣ забонҳои хориҷаро меомӯзанд, муоширатро дӯст медоранд, китоб мехонанд, аз онҳо тарҷумон, филолог, рӯзноманигор ва ҳатто нависандаҳо низ мебаранд. таърих одамони бузургро медонанд ки ҷиҳати шифоҳӣ забони онҳо тараққӣ карда буд. инҳо пеш аз ҳама олимоне буданд ки якчанд забонҳоро медонистанд. мисолҳо аз таърих: агар ба бостоншиносии машҳури немис Генрих Шлиман барои омӯхтани ду забон, франсавӣ ва англисӣ, як солӣ барои ҳар забон лозим шуда бошад, он вақт дертар вай забонҳои навро дар муддати рӯзҳои ба шумор аз худ мекард. дар наврасӣ Шлиман хотираи заиф дошт. вай худро ба омӯзиши ҷаҳони қадим бахшиданӣ буд. барои ин кор донистани забонҳои зиёд лозим буданд. дар натиҷаи машқҳои зиёд вай ба ҳамон сатҳе расид ки метавонист ҳар рӯз 20 саҳифа эҷодиёти насриро аз бар намояд. дар баробари соҳиби хотираи фавқулода гаштан, вай ба омӯзиши босуръати забонҳо шурӯъ намуд. масалан, ҳамагӣ дар муддати 6 ҳафта Шлиман забони русӣ, ки ба ақидаи хориҷиён забони хеле мураккаб ба ҳисоб мерафт, аз худ намудааст. кардинал Месотфанти зиёда аз 100 забонро медонист. забоншиноси Немих Шуст, сокини Франкфурти Майна, бо 270 забон гап мезад. ҳамсари Александр Сергеевич Пушкин Райек аз Копенгаген аз вай пас намондааст. вай тамоми ҷаҳонро гашта, донандаи 230 забон гашта, муаллифи 28 луғат гардид. дар соли 1961 дар ҷумҳурии демократии Германия профессор Гестерман вафот кард. вай 132 забонро медонист. профессори итолиявӣ Талявани тақрибан ҳамин қадар забон медонист. ҳамаи бачаҳо забонҳои хориҷро ба осонӣ ба зудӣ аз худ мекунанд. дар наврасӣ ҳам забонҳои хориҷро омӯхтан мумкин аст. агар усули омӯзиши онро аз бар намоему онро суботкорона ва бо матонат мавриди истифода қарор диҳем, натиҷаҳои беназирро ба даст овардан мумкин аст. полиглотҳо маслиҳат медиҳанд ки бисёртар мусиқӣ гӯш кунем, шунавоии худро тараққӣ диҳем. шунавоии хуб ёвари олиҷаноб барои омӯзиши забони хориҷӣ ба ҳисоб меравад.
дуюм зеҳни мусиқавӣ ва мавзун. одамони дорои чунин зеҳн метавонанд режиссёрҳои хуб, оператор, кинорежиссёр, мусиқанавоз гарданд. онҳо шунавоии хуб доранд, одамони хеле ҳассос мебошанд. агар ҳамин намуди одамро барои иҷрои кори муносиб маҷбур созед, вай тамоми умр азоб мекашад. агар касбашро мувофиқи қобилияти худаш интихоб кунад, он гоҳ инсони бузург мешавад. хеле муҳим аст ки интихоби касб дуруст бошад ва мо ба вай кӯмак расонем ки онро дуруст интихоб намояд. мисолҳо аз тарих. волфганг амадей моцарт, оҳангсози бузург волфганг амадей моцарт 27 январи соли 1756 дар шаҳраки на он қадар калони зетсбург ки дар ноҳияи алп қарор дорад таваллуд шудааст. падари вай леополд моцарт скрипканавоз, органист, дар шаҳри худ мураббии хеле машҳур буд. ташаккули аввалияи моцарт ва хоҳари вай нанаер зери назорат ва тарбияи падар гузашта буд. дар 8 солагӣ нанер навохтани клавесинаро ёд гирифт. волфганги хурдакак ҳам беш аз пеш ба асбобҳои мусиқӣ шавқу рағбат пайдо мекунад. бо таҳайёри бузурги падар, кӯдаке ки акнун ба 3 солагӣ қадам наёдааст, пьесаҳои азбаркардаи хоҳарашро бехато такрор мекард. вақте волфганг 6 сола мешуду, хоҳараш дар ин вақт 9 сола буд. ҳардуи онҳо то ҳамон дараҷаи навохтани клавесинаро хуб ёд мегиранд ки падар қарор мекунад бо барномаи консертӣ бо фарзандонаш дар шаҳрҳо саёҳат намояд. аз баромадҳои аввалини фарзандонаш моцарт дар вена муваффақияти онҳо овоздор гардид. бачаҳо дар меҳмонхонаҳои ашрофон ҳатто дар назди подшоҳ ба навохтан шурӯъ карданд. кӯдаки хурдакак бо тамоми таваҷҷуҳу боварӣ устувор менавозад. баромадҳои волфганг одамонро хеле ба ваҷд меорад. дар 7 солагӣ вай аллакай таълифҳои хуб ва дигаронро ба таври олиҷаноб иҷро мекард. асарҳои ношиносро аз варақ ба осонӣ мехонд, гӯё ки онҳо ба вай аллакай шинос бошанд. мавзӯъҳои додашударо ба доҳатан мегуфт. пьесаҳои мураккабро ба тозагӣ ва бехато бо клавиатурае ки барои ба дигарон нонамоён гаштан ба рӯмолча пӯшонда буд менавохт. дар ибтидои соли 1764 аввалин 4 санатҳои вай барои скрипка ва клавесина аз нашр баромданд. дар саҳифа навишта шуда буд ки онҳоро кӯдаки 7 сола навиштааст. содиқ шерниёз. содиқ дар оилаи оддӣ дар вилояти Таллас дар деҳае ки номи Пушкинро дошт таваллуд шудааст. дар вақти аз навсозӣ ба деҳа номи таърихиашро баргардонанд. ҳозир деҳаи чоп капка ном дорад. дар оила онҳо 8 нафар фарзанд буданд. падараш домпизишк, модараш коргари оддии калхоз буд. падараш ба тақозои касбаш ба тамоми ҷумҳурӣ доим сафар мекард. аз ин сабаб ҳам бештар ба тарбияи вай модараш машғул буд. аммо ҳамаи ин суханҳое ки падараш ҳангоми дар гирди дастархон нишастан гуфта буд, тамоми он ба хотири Содиқ нақш бастааст. боре падараш ба вай гуфт ки ҳатто гадо ҳам танҳо худашро хӯронда метавонад. агар одам фарқ кунад ки худро хӯронда метавонад байни ваю байни гадо ва вазире ки танҳо дар бораи худаш фикр мекунад, ягон фарқе нест. дар бораи фаъолияти худ дар суҳбати мо Содиқ Шерниёз чунин гуфт: мо китобхонаи калоне доштем. вақте ман 10 сола шудам, ба он китобхона роҳ ёфтам. дар он китобҳои хеле аҷоиб буданд. хусусан ба ман китоби Ҷек Лондон, рафторҳои олимитонии қаҳрамонони Дюма ба монанди Дартаньян, саргузаштҳои онҳо, рафторҳои мардонавори онҳо хеле писанд буд. ман ба ҷавонони имрӯза чунин китобҳоро барои хондан маслиҳат медиҳам. китоб барои инсони мукаммал гардидани одам таъсири хеле калон мерасонад. ба ман санъати оқинҳо, ҳофизони халқии қирғиз ки аксари мардум чунин ҳунарро доштанд хеле писанд аст. ман чунин мешуморам ки падари Расул Ғамзатов касби оқинӣ ҳам дошт. дар Доғистон онҳоро ошух, ҳофизи халқии Қавқоз меноманд. мутаассифона имрӯзҳо дар Доғистон ин санъат аз байн рафтааст, аммо дар Қирғизу Қазоқстон он устувор боқӣ мондааст. дар вақташ туркҳо ва озорбойҷониҳо ҳам ин санъатро доштанд. як вақтҳое буданд ки санъати оқинҳо қариб аз байн раванд. ин ҳолат ба омадани нависандагӣ ба миён омад, чунки оқинҳо ки ин эҷодиёти даҳонии халқ мебошад. аммо мо гурӯҳи ҷавон бовар доштем ки набояд чунин шавад. бовар доштем ки санъати халқӣ ба чунин осонӣ аз байн рафта наметавонад ва бо ҳамроҳии оқинҳои ҷавон фонди айтиш созмон додем. мо ҳуҷраи корие доштем ки ҳаҷман ба 18 метри квадратӣ мерасид. дар ҳамон ҷой кори худро шурӯъ кардем. ман ба миннатдории калон гуфта метавонам ки дар муддати 12 сол, солҳои аввалин кор хеле мураккаб буд.
халқ моро дастгирӣ кард ва ин санъат оҳиста ба сар бардоштан сар кард. оқинҳои нав пайдо шуданд. ҳозир бо боваритон гуфтам мумкин аст ки санъати оқинҳо намурдааст ва ифтихор дорам ки ман ҳам саҳми худро барои ин кори бошараф гузошта тавонистам. барои барпо шудани мо эътирофи ЮНЕСКО кӯмаки калон расонид. санъати оқинҳо ба номери шоҳасари меросии ғайримоддии инсоният ворид карда шуд. ин дастовард ба мо ба кӯмаки як инсони бузург Бексултон Жакиев даст дод ва барномаи эҳёро тартиб дод ва фонди мо дар ин кор ширкат кард. фонди ҷамъиятии айтиш дар байни ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи маданият яке аз арзишноктарин гардид, чунки баъди муваффақиятро ба даст овардани оқинҳо ба онҳо гурӯҳи ҷавонони нависандагон низ шомил гардиданд. клуби нависандагони ҷавон кушода шуд. ҳозир онҳо ба маҳоратҳои ҷавон мадад мерасонанд, ба онҳо кор мебаранд. клуб ташаккул ёфта истодааст. ман аз кӯдакӣ коргардон шудан мехостам. дар соли 2004 ман муовини омбудсмен интихоб гардидам. ин мансаби конститутсионӣ мебошад. хеле кори арзишноки давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар ин вазифа 1.5 сол кор карда фаҳмидам ки агар ман барои амалӣ кардани орзуи бачагиам хубам накӯшам, дигар онро иҷро карда наметавонам. маҳз ҳамин вақт ман қарор додам ки киностудияи айтиш филмро кушоям. сараввал киностудия лоиҳаи фоидаовар набуд ки метавонист маро ба муфлисӣ расонад. ба кино маблағгузорӣ намудан танҳо имрӯзҳо фоидавор гардааст. он вақтҳо ин ба худкушӣ баробар буд. дар ин соҳа он вақт қариб $5 миллион маблағ барои техника, барои таъмир ва ғайра сарф шуда буд. аммо дилгармии мо танҳо як чиз буд ки ин корамон ба филмбардорони ҷавон мадад мерасонем. даҳҳо нафар коргардонҳо аз фонд ва айтиш филм кӯмаки молиявӣ гирифтанд ва филмҳои худро ба навор гирифтанд. киностудия ба онҳо шароит фароҳам овард ки худро ба сифати коргардонон амалӣ намоянд. аксари онҳо имрӯзҳо бо боварии том ба сифати коргардон фаъолият менамоянд, талош менамоянд ва фарҳанги қирғизистонро пеш мебаранд. мо стратегияи ташаккули самти нави киноро интихоб намудем. барои ин пойгоҳи лозимро доштем ки ин ҳам муҳаббат, ҳам филмсозии мардуми қирғиз ва таърихи баландмақоми коргардони насли гузашта ки созандагони мӯъҷизаи қирғиз мебошанд ба шумор меравад. ана ҳамин ду мисол ҳамчун пойгоҳ барои боло бурдани мавҷи нави кинематография хизмат карданд. инчунин муваффақиятҳои ба ном мавҷи миёнаи кинематографҳои ҷавон ба назар мерасанд. қариб чанд сол пештар номи онҳоро ба забон мегирифтагӣ шуданд, аммо ин болоравӣ низом надошт. дар соли 2006 ман ба ҳайси раиси иттифоқи кинематографистон интихоб гардидам ва намояндагони гвардияи пешин ки мӯъҷизаи қирғизро сохта буданд дасти маро фишурда муваффақият хостанд. онҳо мегуфтанд: содиқ, мо боварӣ дорем ки кинои мо боло хоҳад рафт ва ту ҳам барои ин кор саҳми худро мегузорӣ. ман он вақт фикр мекардам чӣ тавр мо киноро боло бароварда метавониста бошем. барои он чӣ кор карданамон лозим аст. давлат барои кинематография 7 миллион сом ҷудо мекунад. қариб аксарияти кинотеатрҳо дар ҳолати даҳшатнок қарор доранд. дар он ҷойҳо танҳо филмҳои голливудӣ намоиш медиҳанд. чӣ кор кардан мумкин буд? иттифоқи ҷамъиятии кинематографистон ин ташкилоти ҷамъиятие ки ягон тин ҳам надорад. аз ҳамин вақт ман ҳар рӯз аз худованд илтиҷо мекардам ва ба ҳамкасбони ҷавонам аксар вақт мегуфтам: ба худованд бовар кунед. агар мо дар ҳақиқат ба кори кардистодаамон аз таҳти дил муносибат намоем ва бовар кунем ки ҳамаи корҳоямон бо муваққат меанҷоманд, фикр мекунам ки худованд ин ҷидду ҷаҳди моро дида кӯмак мерасонад ва бо кадом тариқи мӯъҷизавӣ дар қирғизистон кинематография ба тараққӣ кардан даромад. барои мумкин аст иҷораи кинотеатри манас мусоидат карда бошад. киноми он барои мардуми қирғиз муқаддас ба шумор меравад. инчунин хоҳиши кинематографистони ҷавон ки кино ба навор гирифтан мехостанд нақши калон бозид. боз гвардияи қадим ҳам ёрии худро барои тарбия намудани кинематографистони ҷавон расонид. институтҳое ташкил карда шуданд ки дар он ҷавонон таҳсил карданд. кинофестивалҳо ташкил карда шуданд ва ин мошини азимҷуста аз ҷой ҷунбид. имрӯз мо натиҷаи хеле хуб ба даст овардем. дар ҳудуди давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва собиқ иттиҳоди шӯравӣ қирғизистон ягона кишварест ки метавонад фахр кунад ки кинематографияи худро баргардонда тавонист.
یعنی جوانان به این ساحه برگشته آمدند. یگان کشور حتی قزاقستان روسیه با چنین دستاورد فخر کرده نمیتوانند. این کاری مرتب گروه کلانی که با خلق خود باور داشت و از عهده این کارها برآمد. طوری که صادق شیرنیاز میگوید رخنه‌زنی علیه عملی کرده شده است. اگر یک دو سال باز هم متشکل در این سمت کار برده شود، اون وقت با باوری کامل گفتم ممکن است که کنوی قرقیزستان به پای استوار شده است. این خود یک عملی بزرگی است و هر کدام کار بزرگ از طرف خلق عملی کرده می شود. خلق و خداوند، باوری به خداوند، به خلق، به خود برای انجام دادن کارهای بزرگ مدد می رسد. هیچگاه تسلیم شدن لازم نیست، همیشه به پیش حرکت کردن لازم است. عین زمان فوند جمعیتی نقشه های کلان دارد. فوند مرکزی بازی های ملی تشکیل کرده نیست که در آن جوانان شهری ما جلب کرده میشوند، زیرا آنها از عنعنه‌های مدنی گذشتگان خود خیلی دور شدند. امید بستم ممکن است که در این مرکز آنها امکاناتی با عنعنه‌های خلق خود همراه شدن را دارند. باز فوند آیتیش عین زمان آیده زنده نمودن کلوب نویسندگان نقشه های کلان دارد. ممکن است بعد 2-3 سال تغییرات کلان در این سمت هم به وجود میاد، چون که حاضر گروه خوب تشکیل شده است. امیدهای کلان است که با یاری فوند آیتیش صنعت تئاتری قرقیزستان را بلند برداشتن ممکن است. بعد 2-3 سال یک جهش بر این ساحه کردن ممکن است. این همه برای فرهنگ ما، برای کشور ما و خلق قرقیزستان کرده می شود. با تمام صنعت قرقیزستان اپوسی مناس ابتدا گذاشت و فوند آیتیش این سمت را خیلی خوب دستگیری می نماید. تنها در سال گذشته در بهار و تابستان با وجود آنکه فوند تمام جهد و جهدش را برای عملی نمودن لایحه اپیکی فیلم درباره کورمانژان دت که روانه نمود، در آس کنکورس خیلی کلان گذرانده شد تا که روح مردم مهد در منطقه جنوبی بعد آن واقعه پرخطر بالا برداشته شود. فوند جمعیتی آیتیش در یک جایگاه با کانال تلویزیونی التر به مبلغ 1 میلیون سوم آزمون گذراند. 4 روز دراز تمام اهالی از مناس در پخش مستقیم حلاوت بود. حاضر مردم این قایه را دستگیری می‌نمایند. همگی در این سالها از جانب فوند چاره‌بینی‌های زیادی در سمت‌های گوناگون با مبلغ 2 میلیون دلار گذرانده شد که این برای قرقیزستان پول زیاد است. من از آن سرپرستانی که به ما مدد می‌رسانند دستگیری می‌کنند اینجوری از خلق خیلی منتظر هستم. عین زمان ما قایه‌های نو، مدل های آماده شده را کارکرد کرده می ایستادیم. شخصانی را جستجو داریم که می توانند آن را پیشبری نمایند و ما از عهده این کار می بریم. مقصد ما یگانه است و تقسیم آن امکان ناپذیر است. مقصد ما این بلند برداشتن فرهنگ می باشد و مهم نیست که آن از جانب کی بلند برداشته می شود. اهمیت ندارد کی آن را به انجام می رساند. ما کاری عمومی بزرگ را به خاطر گذشتگانمان انجام داده ایستادیم و به نسل نورس صنعت زیبا و بزرگ باقی میگذاریم. آقین‌ها و مهندسخانه‌ها طبیعی است که باید قابلیت خداداد داشته باشند. عموما صنعتی از همه بزرگ این قابلیت راویگی مهندسخانه‌ها به حساب می‌رود. مناس این قله ایجادات شفاهی خلق، این صنعت خیلی بزرگ میباشد و از پس راویان آقین‌هایند. آنها باید به خلق حقیقت را آورند. اگر آقین سخن راست را نگوید ولی آقین نیست. این در خود خون ماست. وقتی که در ما کشمکش های سیاسی انتخابات ها گذرانده میشن ولی خیلی پیشنهادهای زیاد به مبلغ های کلان وارد میگردند تا که گروه به این یا آن حزب ها کار برند. من به همصفان جوانم منتداری خود را برای این بیان میکنم که آنها حتی باری هم به این پیشنهادات رازگی ندادند. میگوید صادق شیر نیاز. سلطان علی رحمتوف در انستیتوت حربی موسیقی شهر تاشکند تحصیل گرفته است. اسباب موسیقی اولینی وی سرنای بود. در جوانی پلاستینک‌های خیلی زیاد را برای راک خارجی و استرادی ازبکی گوش کرده است. طوری که وی در محاسبه گفته بود از 24 ساعت در یک شبانه روز من 20 ساعتی آن را به گوش کردن موسیقی می‌گذراندم. اما سلطان علی مشکلاتی به سلامتی علاقمند داشت. هر سال بینایی وی پس می‌گردید. وقتی که وی تماما نابینا گشت تقدیر او را به انسانی به نام میرزابک نوربکوف روبرو نمود. بعد آنها به هم رفیقی پیدا نمودند. در انستیتوت برقرارسازی سلامتی که نوربکوف اساس گذاشته بود سلطان علی با پررگی بینایی خود را برقرار کرد و من بعد موسیقی را مخصوص برای مدیتاسیون کورس‌های نوربکوف نوشت. سوم، ذهن منطقی ریاضی متماتیکی. آدمانی چنین نمودی ذهنی داشته میتوانند سوپر معمار
муҳандис, лоиҳакаш шаванд, метавонанд шаҳрҳо, истгоҳҳо созанд, кайҳонро омӯзанд. ана маҳз ҳамин гуна одамон метавонанд олим, физик ва ё математик шаванд. Танҳо лозим аст ки интихоби дуруст карда бошад. Норберт Винер, математик, асосгузори кибернетика. Норберт Винер 26 ноябри соли 1894 дар минтақаи Колумбия, иёлоти Миссури таваллуд шудааст. Падари Норберт ба ҳайси профессор дар кафедраи забонҳои славянӣ ва адабиёти донишгоҳи Гарвард хизмат мекард. маҳз падар ба Норберт хоҳиши хомӯшнашавандаро барои гирифтани дониш пайдо кардааст. Дертар Норберт ба хотир меоварад, вақте ки ман таҳсилро қатъ кардам, ба ман чунин менамуд ки гӯё аз нафаскашӣ боз монда бошам. Ин ба ғаризаи кун монанд буд. Падараш чунин натиҷаҳои олиҷанобро танҳо ба ивази ҷидду ҷаҳдиҳои беохир ба даст овардааст. вай барои тарбияи фарзандаш тамоми усули пешқадамро мавриди истифода қарор додааст. ин нобиғии хурдакак дар як вақт ҳам ба забони англисӣ, ба русӣ ва яҳудӣ сухан мегуфт. дар 4 солагӣ аллакай озодона хонда метавонист. дар 7 солагӣ аввалин кори илмии худро рисоларо дар бораи мушкилоти дарвинизм навиштааст. аз синни хурдӣ Норберт китобҳои калонсоронро бо шавқи калон мехонд. дар синни 10 солагӣ вай аллакай тамоми китобхонаи васеъи падарашро хонда тамом кард ва соатҳои дароз метавонист аз асарҳои шоирони классик суханварӣ намояд ва ё дар бораи сайёҳатҳои гирдиҷаҳонии даврии кашфиёти ҷуғрофии бузург нақл намояд. тарбияи хонагӣ ба пуррагӣ ба кӯдак мактабро иваз намуд. ӯ ҳамин тавр маълумоти миёнаро нагирифт. аммо аллакай дар синни 11 солагӣ Норберт донишҷӯи Тофт коллеҷи бонуфуз гардид. барои вай таҳсил хеле осон буд, аммо ба ҳамкурсони калонсолаш забон як карда натавонист. онҳо аксар вақт ӯро айнакдор гуфта масхара мекарданд. дар синни 14 солагӣ ҳамагӣ баъди 3 соли дохилшавии Норберт коллеҷро бо баҳои аъло хатм намуда донишгоҳи Гарвард гардид, ки онро низ дар синни 18 солагӣ пеш аз муҳлат хатм намуд ва рисолаи докториро дар мавзӯи мантиқи математикӣ ҳимоя намуд. доктори 18 сола Винер дар донишгоҳи Гарвард ва Корнел маъруза мехонд ва боз баъди як соли дигар ӯро ба кафедраи математикаи Институти технологияи Массачусетс даъват карданд ва ин муассисаи бонуфузи таълимӣ гаҳвории илмҳои муосир ва аксарияти олимон Норберт Винер то ба охир содиқ монд. чорум, зеҳни фазоии басарӣ. чунин одамон метавонанд таронаҳои хуб, рассом, операторон, суратгирон, инчунин меъморон гарданд. Керексизов Ташкул Ҷанузакович. Ташкул Керекзизов чунин намунаи равшане мебошад ки ба одамони монанди ӯ пайравӣ кардан мумкин аст. имрӯзҳо шумо дар ҷое чунин ифодаи тамаддуни қирғизҳоро ба ҷуз дар таълифоти вай ва дар бораи ҳаёти вай намеёбед. ин одам дар хонаи кӯдакон калон шудааст, аз муҳаббати падару модар бехабар мондааст, аммо мустақилона тавонист ки мавқеи худро дар ҳаёт дарёфт намояд ва аз худ шахси пурзуре созмон диҳад. имрӯзҳо ҳаёт талаб мекунад ки одамон тавре ки Керексизов кардааст тақдирашон худашон муайян кунанд. барои насли муосир ин инсон афсона аст. агар шумо боре ҳам ба Исиқкӯл, Рухордо ва Аъла Ордо рафта бошед, шумо метавонед тасаввур кунед ки вай худ чӣ тавр инсони қобилияти тафаккури ғайриоддӣ дошта аст. вақте дар хонаи вай будам худро дар музеи таърихӣ тасаввур кардам. маро тамаддуни асрҳои гузашта иҳота мекард. дар меҳмонии вай шахсони зиёди машҳур ба монанди президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев, президенти аввалии Россия Борис Елсин, собиқ президенти Қирғизистон Аскар Акаев, ситораи эстрадаи рус Алла Пугачова ва Николай Басков, дарвозабони машҳури хоккей Владислав Тритяк буданд. ҷаноби Керексизов Рух Ордо ва Аълам Ордоро дар асоси тарзи ҳаёти гузаштагони қирғизи худ сохтааст ва якчанд маъбадҳо созмон додааст ки рамзи баробарии тамоми динҳо мебошад. рух ордо яке аз маконҳои меҳмондӯсти ҷумҳурӣ аст, чунки ҳама аз шахсони оддӣ сар карда то сардорони давлат меҳмонони худро ба он ҷо барои нишон додани фарҳанги миллӣ ва меҳмоннавозии худ даъват мекунанд. тавре ки Керексизов мегӯяд, вақти дар интернет таҳсил карданаш ба назди онҳо аз Ленинград ҳозира Санкт-Петербург барои интихоб кардани бачаи болояқоттарин барои театри опера ва балет меомаданд. бачаҳои қобилиятнокро барои таҳсил дар консерваторияи шаҳри Алмато дар шӯъбаи фолклор мегирифтанд. дар озмун 1200 нафар бачаҳо иштирок мекарданд.
که هر یکی آنها کوشش کلان محض به لنینگراد رفتن رو داشتند. خواهشمندان در الماتا تحصیل کرده قریب نبودند. مطابقاً امکاناتی به لنینگراد رفتن خیلی کم بود و آنجا تنها یک نفر رو میگفتند و به تئاتر داخل نشد. پس نوبت به کنسرواتوار رفتن رسید. نماینده الماتا که قزاق بود از او پرسید که چرا نواخته میتواند؟ و جواب داد قاموس نواخته میتواند. اما در همان لحظه این اسباب یافت نشد، تنها دنبره بود. پس وی گفت که در روی کتاب هم دایره زده میتواند و با پنجه‌اش به نواختن درآمد. در این لحظه نمایندگان لنینگراد در آمدند. نواختن وی را دیده یکی به دیگری گفت ببین چگونه چقان میمون بر این بازی میکند. این سخنان کرکسیزوف را خیلی رنجاندند، طوری که میگوید وی حاضر هم وقتی این سخنها رو به خاطر میآید درد دل را حس میکند. همون شب وی خیلی ناآرام شد، حتی گریه هم کرد. در حالت بین خواب و بیداری به نزدش پیر باریشی سفید و با دو شتر چنین رفت در عالم اردو موجود است نمودار شد. وی سری او را سیله کرده آرام میکرد. پسرم گریه نکن، تو صاحب همه چیز میشوی، خانه، زن، عائله، همه چیز. وقتی بیدار شد و بار دیگر از اون سبب گریه کرد که این تنها خوابی وی بود، چون که وی پیشتره هیچ کس ندارد و کسی نیست که به نزدش رود. من فکر میکنم که این نقل که بودن کرکسیزوف را انعکاس میکند. قابلیت خداداد، حسیات بلند و ابتدایی ایجادی که در این یک انسان معنوی متحد شدند. انسان اول باید ثروتمند شود، میگوید کرکسیزوف. ثروتمند شدن این از همه کاری آسانی که انسان کرده میتواند اگر وی سری معنوی این حیات را فهمیده باشد. اگر انسان ثروتمند باشد و امکان نیکی بی‌غرض کردن بدون انتظار شدن جواب آن نیکی را پیدا میکند. اما انسان باید سیر باشد، نزدیکان وی تامین شده باشند. تنها همان وقت وی میتواند به کارهای معنوی مشغول شود. در این حالت عائله وی از محتاجی عذاب نمیکشد. ثروتمند شدن خیلی آسان است. انسان باید از 20 خواهشش 19 تا آن را اجرا نکند. انسانی که به خواهش‌های خودش نه گفته نمیتواند دائم کمبغل باقی میماند. خواهش‌های آدم خیلی زیادند. آنها در حیات آدم مشکلات‌های زیادی به بار می‌آورند که به مانند زنجیر او را پیچانده می‌گیرند و انسان تمام حیاتش را برای حل کردن مشکلات صرف می‌کند که خودش ساخته بود و با همین قابلیت و مهارت‌های خود را عملی نکردن می‌مرد. برای این کار وقت نمی‌ماند. درباره خوشبختی باشد حاجت سخن گفتن هم نیست. دقیقه‌های بهترین حیات برای تشویش‌های هر روزه صرف می‌شود. آدم باید یک سمت را انتخاب نموده به همان سمت روانه گردد. آن وقت وی به تیزی مشهور و ثروتمند میشود. شما صاحب همه چیز، هم سلامتی و هم ثروت میشوید. مثلا فیگوریست مشهور، ورزشکار و یا موسیقی‌نواز نواز مشهور چطور موفقیت را به دست میآورد؟ آخر وی وقتش را بیهوده صرف نمیکند، خرطه بازی نمیکند، گیتار نمینوازد. وی دائم مشق میکند. از 9 سالگی تا 19 سالگی 10 سال پوره مشق میکند. سپس چمپیون بازی‌های المپی میگردد. نگاه کنید وی در کودکی با چیکار مشغول بود؟ پیراشکی نمیخورد، به کینو نمیرفت، در پس کامپیوتر نمینشست. همه وقتی خالیش را به مشق میگذرانید. میافتاد، از جای خسته باز دوام میداد، هاکی، فوتبال بازی میکرد یا پیانینو مینواخت. در یک شهری که بی‌زیب زندگی میکرد اما در جهان مشهور گشت، چون که مهارت کلان داشت، مهارت داشت. نه در آن است که کلاویش ها را زیر کرده توانیم، مهارت در آن است که با خواهش های خود نگفته توانیم. وی تنها به یک کار مشغول بود، اما اکنون زندگی خوب دارد، لباس زیبا میپوشد و به هیچ چیز محتاج نیست. کرکسیزوف چنین می‌صحبت که انتخاب کردن در حیات از همه چیزی اساسی است. بدتر حیات از روی سیناری میرود که خودت تو انتخاب نمودی. مهم نیست که تو این رو میفهمی یا نه. آدم باید یک مشغولیتی اساسی رو انتخاب کند و متخصص کسبی گردد و همیشه انسان باید از خودش سر کند. تنها همون وقت این جهان همون طوری که وی آن رو دیدن میخواست همون طور میشد. کرکسیزوف برای چطور آموختن عملهای آدمان باقرار، عالمان، فیلسوفان به مانند کنفوسی، اینشتین، لاو تزی و دیگران اصول خیلی خوبی دارد. این اصول کرکسیزوف برای درک و آموزش سری خیرات که آنها داشتم به من خیلی کمک رسانده است. راستی گپ را گویم، از فهمیدن این اصول یک هفته نگذشته من الکی آن را در عمل تجربه کرده دیدم و آن نتیجه خیلی عالی‌جناب داده است. تنها فقط عملها و گفتارهای فیلسوفانه خردمندان و عالمان را آموختن کفایه نیست. ما باید تمام حیات آنها را با دقت آموزیم. آنها چطور زندگانی میکردند، با چیکار مشغول بودند، آنها را با چنین دستاوردها و درک خرد چه آورده رساند. یعنی ما باید همان راهی که
онҳо ба он рафтан омӯхта бошем, дарк намоем ки чӣ тавр онҳо барои худ сарчашмаи хиратро кушоданд. сабаби асосии амалҳои онҳо аз чӣ иборат буд, магар ҳар кас метавонад онро ёд гирад. пештар ман танҳо ашъори форсу тоҷикро мехондам, ҳофизу хайёму асарҳои абуалӣ ибни сино, аммо намефаҳмидам ки сарчашмаи илҳоми онҳо аз куҷо сар мезанад. аммо вақте тамоми давраҳои ҳаёти онҳо, қадамҳои онҳоро аз бар мекунед, танҳо ҳамон вақт фаҳмидан мумкин аст ки онҳо чӣ тавр ба ин мартаба расиданд. дар баробари истифода бурдан аз донишҳо ба нусхагирӣ намудани қадамҳои онҳо аз ин ё он соҳа мисол гирифта қобилияти эҷодии худро сайқал додан мумкин аст. худи ҳамин усул хонандаи азизи ман ба шумо кӯмак мерасонад ки маҳорату малакае ки арасту архимед ва бузургони дигар доштанд такмил диҳед. барои чӣ маҳз дар соҳили Иссиқкӯл ба ҳамин монанд марказҳои маънавӣ ва фарҳангӣ созмон дода шуданд. дар ҳамон ҷое ки имрӯз рух ордор истодааст, пештар як ботлоқзор буд. агар дар он ҷо ботлоқзор намебуд, кайҳо дар он ҷо ягон осоишгоҳ ё дачаи ягон шахси баландмақом сохта мешуд. ва дар ҳамон ҷое ки алам ордо қарор дорад, биёбон аст. замини он барои он холия буд ки дар он ҷо об набуд. дар акси ҳол дар он ҷо аллакай ягон сохтмони дигар пайдо мешуд. ба ҳамин тариқ худованд ин заминҳоро то ба имрӯз оварда расонид. ҳама чиз дар ин ҷаҳон дар мувозинат қарор дорад. худованд ин маконро нигоҳ доштааст. ин макони муқаддас барои созмон додани марказҳои мероси маънавӣ пешбинӣ шудааст ки динҳоро муттаҳид менамояд ва рамзи дӯстии халқҳо мебошад. фикр мекунам ҳамон модашутурҳои қадимие ки Керексизов дар кӯдакӣ дар хоб дида буд, рамзи ин ду макони таърихӣ рух ордо ва алам ордо мебошад. ҷаноби Керексизов, шумо сохтмони алам ордоро боз доштед ё ин ки аз баҳри он баромадед? гуфта ман аз он кас пурсон шудам. ман корҳоро 16 майи соли 2010 боз доштам ва ин ҳам то ба миён намудааст. ба ин амал ман ба халқ нишон доданӣ шудам ки ба халқу кишвари мо ҳозир чӣ воқеа рӯй дод истодааст. дарахтон мемуранд, деворҳо хароб мешуда истоданд, ҳайкалҳои зебо вайрон шуда истоданд ва ғайра. худи ҳамин амалҳо ба ҷаҳони ботинии мо ва бо арзишҳои маънавии мо ва боигарии моддии мо ҳам рух дода истодааст. ду бахш шудани халқҳо ба он оварда мерасонад ки мо ҳар рӯз қадам ба қадам аз рӯи тамом меъёрҳои ҳаёт ба паст меравем. набудани дарки манфиати меҳнати якҷоя ба он оварда расонда метавонад ки ҳамаи чизҳои беҳтарин аз даст дода шаванд. ман аз баҳри сохтмон набаромадам, балки муваққатан боз доштам, то ки як мисоли равшан гардад. айни замон давлати чин ба ман сохтани шаҳраки қирғизиро пешниҳод карда шудааст. ҳамин ки кори худро дар чин ба итмом расонам, халқро ҷамъ карда сохтмонро давом медиҳем. охир ин на фақат ташвиши худи ман аст. ба ин монанд объектро тамоми кишвар дастаҷамонро сохтанаш лозим аст. ин кор ба ҳама лозим аст, на фақат барои ман. динҳо, ҳизбҳо, миллатҳо халқҳоро аз ҳам ҷудо менамоянд. сулҳ, дӯстӣ ва ягонагӣ ин асоси боигарӣ ва хушбахтӣ, тамаддуни баланд ва ташаккули маданияти нав дар ҳар кишвар мебошад. инро ба мо худи Керексизов дар эҷодиёташ нишон медиҳад. касе ки эҷодиёти вайро намефаҳмад, аммо фикр мекунад ки Қирғизистонро дӯст медорад, дар тасаввуроти худ дар бораи кишвари пурқудрат, сарватманд ва пешқадам хато мекунад. хонандаи гиромӣ, ман умедвор ҳастам ки ин масъулиятҳои бузург ба ту барои сохтани ҳаёти беҳтарин барои худат ва халқат кӯмаки калон мерасонад. боигариву пешравӣ дар ҳамон ҷой имкон дорад ки дар он ҷой сулҳ ҳукмфармос бошад. сулҳи хушоҳанги ҷиддӣ дар ботини худ ва оилаи худ доштан, инчунин дар тамоми амалҳои худ инъикос намудани он ва сифатҳои фалсафии ҳаёти худ қарор додани он мақсади асосӣ мебошад. дар лаҳзаи навиштани ин сатрҳо ашк аз чашмонам ҷорӣ мешуд. фикр мекунам ки аз он сабаб аст ки ман ҷангро аз сар гузарондам, маънии сулҳро хеле хуб мефаҳмам. ман аз самими қалбам ба хонаҳои шумо ва ҳаёти шумо сулҳро хоҳонам. пол сезан. эҷодиёти пол сезан қиёфаи санъати асри 20-ро дигар кард. пол соли 1839 дар оилаи сарватманд ба дунё омадааст. падари вай банкдор аз Экс-ан-Прованс одами ҷиддӣ ва золим буд. вай ҳаракат мекард ки аз писараш молияшиноси хуб тарбия намояд. муносибатҳои мураккаб бо падараш ба хислати Сезани хеле таъсир расондааст. вай бачаи мардумгурез, аксар маъюс калон шуд, аммо ҷавонро идроки тези бадеӣ аз ин хислатҳо халос кард. падари пол баъд аз он ки бовар ҳосил кард ки аз писараш тоҷири бобарор тарбия карда намешавад, бо азоб барои сафари писараш ба Париж ба камтар пул ҷудо кардан барои зиндагонии вай барои таҳсили рассомӣ розигӣ дод. бо воситаи ҳамин
و میراث گرفته‌اش سه زن توانست که من بعد عملهایش را نفروشد. قدم‌های اولین وی در صنعت رسامی نوبرار بودند. به مکتب صنعت‌های نفیس وی را قبول نکردند. با وجود این وی مایوس نشد، رستکشی را دوام داد. حیاتی منبعدی و با مبارزه برای به دست آوردن زبان صنعت خود به غلبه برجسته وی انجامید. اثبات این عمل آن است که نمایش اثرهای وی سال 1895 و سال 1907 برگزار گردید. هر دو نمایش اثرهای او مقبول همگان گردید و پیشاهنگان رسامی قبل از همه ماتیس و پیکاسو به او تحسین خواندند. پل سزن 22 اکتبر سال 1906 وفات کرد و به نسل آینده زیاده از 800 رسم و آثار دیگر را باقی گذاشت. پنجم، ذهن موتوری، حرکتی، فیزیکی. این خود قوه جسمانی نیست. از این سبب هم این معین کنی را به صفت تحقیر نسبت آن کسانی که جسم پرقوت را ندارند فهمیدن نادرست است. گروه آدمانی هستند که مواد نظریوی را خوب نمیفهمند، اما وقتی مشق‌ها را در تجربه و در عمل اجرا میکنند خوب درک کرده میتوانند. مثلا برای از خود کردن رقص روی یخ ورزشگر تمام اون به این کار مشغول میشود. شناوری را هم در عمل آموختن ممکن است. بیناکار نه به کتاب صورتدار رنگه در دست کار خود را به عمل یاد میگیرد. مکانیک تعمیر ماشین را با یاری استادش هنگام تعمیر کردن آن یاد میگیرد. در این گونه آدمان محض ذهن جسمانی ترقی کرده است که با واسطه عملهای جسمانی ifade کرده میشوند. ادراک آنها نیز با واسطه عملهای جسمانی به استادی در ساحه خود آورده میرسانند. هیکل تراشی، هنرهای دستی، این آن ساحه‌های حیات میباشند که در آنها نظر خوب به کار نمیآید. آموختن به واسطه حرکت‌های دست به وجود میآید. تنها فهمیدن ضرور است که ذهن جسمانی این قوه جسمانی نیست، بلکه محض یکی از نوع‌های ذهنی میباشد که آموزش را با واسطه کارهای عملی خوب درک میکند. تصور کنید به نزد مربی یگان کس بیاید و گوید که وی چمپیون المپیک در ورزش شناوری شدن میخواهد. مربی به وی کتاب شناوری را دهد و گوید که باید با دقت آن را خوانده از خود کند، حتی همه‌اش را از یاد کند. جوان همین کتاب را از صد تا به آخر از یاد کرده با بهای 5 میآموزد. سپس به المپیاد میرود. هنگامی که وقتی مسابقه میرسد وی از در آمدن به آب میترسد. من اکثر وقت برای ترقی دادن تاب‌آوری و پرقوت کردن روح به هر یک شخص ورزش را توصیه میدهم. این به درک آن آورده میرساند که ثروتمندی و موفقیت این کاری عملی است. کاری را انجام کرده میآموزی و این برای حیات تو کمک میرساند. آدمانی که ذهن جسمانیشان خوب تشکل یافته است میتوانند ورزشکاران برجسته، هیکل‌تراشان خوب و مکانیک شوند. چون این آدمان از روز تولدشان ورزشکارانی میباشند که از آنها چمپیون های خوب میبرد. این خود عالی جناب است و این از شخصی نوبرار شدن صدها مراتب خوبتر است. تصور کردن مشکل است که ورزشکاری با مهارت مثل پله را والدینش به مهندس شدن مجبور میکردند یا مشتری مشهور محمد علی را برای محاسب شدن مجبور میکردند. 100% از آنها آدمان نوبرار میبرامدند. جهان دو ورزشکاری بزرگ را از دست میداد. پله همه عنوان رفته های وی را شمردن خیلی دشوار است. دارنده جام چمپیون های آمریکای جنوبی و جام بین القطبی سالهای 1962 1963، چمپیون سکرته جهان سال 1958 1962 1970، در هیئت منتخب ملی شرکت کننده مسابقه جهانی سال 1966، چمپیون دو کرته آمریکای جنوبی، دارنده 5 کرته مدال های طلایی مسابقه برای گرفتن جای یکم در برزیلیا، بازیگر بهترین مسابقه های جهانی سالهای 1958 1970، یکی از هجوم کنندگان نتیجه دار تاریخ جهانی فوتبال می باشد. ارسون آرانتس دو ناسیمنتو در تمام جهان همچون پادشاه فوتبال. پله 23 اکتبر سال 1940 در شهر ترس کاروسی برزیلیا به دنیا آمده است. پدری وی ژائو راموس دو ناسیمنتو فوتبالباز کسبی به نام دوندینا بود. وی از ورزش برمحل رفت چون که جراحت جدی وی به دور پره برای عمل نمودن موارد وی امکان ندادند. تخلص پله را ستاره آینده فوتبال هنگام بازی در دسته نورسان 7 سپتامبر در شهر برو گرفته است. محض در همین جای عنوان مکتبخانه وی گذشته است. محض در همین شهر مهارت فوتبال بازی او درخشیده است. در سن 16 سالگی پله به کلوب بهترین فوتبال کشور سانتوس ایالات سان پائولو داخل شد. همان وقت مهارت توپزنی وی استادان فوتبال را به حیرت آورده بود.
соли 1958 пеле ба ҳайати мунтахаби бразилия дохил шуда дар мусобиқоти ҷаҳонӣ ширкат кард ки он дар Шветсия баргузор шуда буд. Аввалин тӯби худро ба дарвозаи Уэльс зад. соли 1958 вай дар тамоми Бразилия машҳур гардид. Тими вай аввалин маротиба дар мусобиқа барои гирифтани ҷои якуми ҷаҳонӣ ғолибият ба даст овард. пеле дар таърихи футбол аввалин ва ҷавонтарин футболбоз дорандаи медали тилло гардида тахаллуси шоҳи футболро гирифт. баъди як сол ҳангоми ҳимоя кардани Шарифи Сантос, пеле дар 100 бозӣ 126 тӯбро ба ҳадаф расонид ва соҳиби рекорди аввалин гардид. тӯбе ки ба дарвозаи Ювентус зад, то дер дар хотири мухлисони футбол боқӣ монд. вай дар майдончаи ҷаримаи ҳарифи худ аз 4 ҳимоятгар ва дарвозабонро гузашт. шоҳи футбол боре ҳам имкон надод ки тӯб ба замин афтад. пеле варзишгари шинохтатарини дунё гардид. соли 1965 китоби аввалини вай «Ман Пеле» ба нашр расид. ҳазорҳо кӯдаконе ки мисли Пеле шудан мехостанд китобро ба даст гирифтанд. муаллиф аз вазорати фарҳанг ва маорифи Бразилия медали хотиравии тилло гирифт. дар соли 1969 дар 909 вохирии футбол ки барои Сантос бозда шуда буд, Пеле ба дарвозаи рақиб тӯби ҳазоруми худро ба ҳадаф расонид. ҳамагӣ дар муддати 21 соли фаъолияти касбии худ дар футбол солҳои 1956-1977 шоҳи футбол тавонист 1281 голро дар 1375 вохӯрии футбол ба ҳадаф расонид. пеле дар ҳайати мунтахаби Бразилия 3 маротиба чемпион гардид. 2 маротиба дар мусобиқа дар Амрикои Ҷанубӣ пирӯз шуд. 5 маротиба дар ҳайати Сантос дар чемпионати Бразилия иштирок вардааст. ба шоҳи футбол муяссар гардааст ки 90 маротиба дар як бозӣ 3 гол занад. пеле 30 маротиба ба дарвозаи рақиб дар ҳар як вохӯрӣ 4 тӯбӣ, 4 маротиба 5 тӯбӣ задааст. боре дар бозӣ ба тими Батафгофа футболбози машҳур якбора 8 гол задааст. пеле ҷиҳатҳои заиф надошт. вай хеле тез медавид, хеле баланд меҷаид. дар ҳар ду пояш ба дарвоза ба таври баробар гол мезад. дар техникаи футбол барои вай ягон сирре вуҷуд надошт. аз ин сабаб ҳам дар майдони футбол пайдо шудани шоҳи футбол ҳамеша рақибони вайро ба ларза медаровад. вай ҳамеша маҳорати худро барои манфиати тими худ истифода мекард. 3 мавсим солҳои 1975-1977 подшоҳи футбол барои тими футболи амрикоии Нью-Йорк Космос баромад намудааст. фаъолияти фаъоли вай сабаби дар Иёлоти Муттаҳида машҳур гардидани футбол гардид. дар соли 1976 ширкати Pepsi Cola ҳатто ҷоизаи ба номи Пеле ба андозаи $10,000 амрикоӣ ки ҳарсола ба футболбози беҳтарине ки шаҳрванди Канада ё Амрико аст супорда мешуд таъсис дода шуда буд. соли 1969 дебюти шоҳи футбол баргузор шуд. вай дар мелодрамаи фантастикии Бегонагон ки баъди 3 сол дар филми Саёҳат нақши асосиро бозид. дар соли 1980 Пеле ба наворгирии кино давом дод. дар филми коргардони машҳури амрикоӣ Дик Хьюстон ғалаба соли 1981 бо Сталлоне ва Кейн нақш боздааст. вай инчунин дар филмҳои Педро Мино соли 1984, Содаҳалон ва Шоҳи футбол соли 1986 нақш боздааст. дар бораи хизмати вай ба халқ, хизматҳои шоистааш ман чунин азм намудам ки ҳатман шуморо бо ҳаёту фаъолияти ин марди бузург шинос намоям. Исҳоқ Разоқов дар бораи дӯстии халқҳо аз дигарон нашунида буд. бачае ки дар Қирғизистон таваллуд шуд, дар Тоҷикистон ба камол расид ва дар Ӯзбекистон фаъолият бурд, дар Россия вафот кард. ман вақте мақоларо дар бораи Разақов хондам, ашк дар чашмонам ҳалқа гашт. чӣ қадар одамони бузург дар таърихи умумии ману шумо зиндагӣ карданд, чӣ қадар корҳои некро онҳо барои мо анҷом доданд. имрӯз барои халқу ватан хизмат кардан навбати мост. мо бояд барои насли наврас намуна бошем. байни халқҳо дӯстиро мустаҳкам намоем, чунки танҳо сулҳу дӯстӣ барои шукуфоии мо имконият медиҳад. ходими барҷастаи давлатии Қирғизистон Исҳоқ Разақов. хотирии неки халқ ин барои ходими давлатӣ чизи асл муҳим аст. ин Разақов. Исҳоқ Разақов инсони ғайриоддӣ аст ки пур аз воқеаҳои мураккаби тақдир мебошад. боре ба алам ба забон овард. чунин бармеояд ки тақдирро пешбинӣ карда намешудааст. дар як ҷой таваллуд шуда дар ҷои дигар зиндагӣ мекунӣ, магар шахсони кам дар мусофирӣ вафот карданд. маҳз ҳамин гуна тақдири пурихтилофро иҳота карда буд. ходими барҷастаи давлатӣ ва ҳизбии қирғизҳои асри 20 дар деҳаи Хуросони ҳозира вилояти Боткен 25 октябри соли 1910 таваллуд шудааст. бармаҳал бепадару модар мондааст. дар 3 солигӣ модарашро, дар 5 солигӣ падарро гум кардааст.
خیشان دور وی او را به یتیمخانه شهر خوجان سپردند. محض در همین یتیمخانه که بچگان زبانهای گوناگون تاجیک، ازبک، قرغیز، روس و دیگرها همراه بودند، وی اولین قدمهای خود را به حیات گذاشت. خواندن و نوشتن را یاد گرفت. از سال 1905 تا سال 1929 اسحاق در دانشگاه شهر تاشکند ازبکستان تعلیم گرفت. سپس 2 سال سالهای 1929 به وظیفه معلم فن جمعیتی در تکنیکوم سودای سمرقند درس گذاشت. سالهای 1931-1936 محبت به تحصیل او را به شهر مسکو آورد و در انستیتوت برنامه‌ریزی دولتی به نام کریژانوفسکی از روی اختصاص برنامه‌ریزی انرژتیک تحصیل نمود. با بهای اعلی میخواند، در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک میکرد. واقعا رزقوف یک جای با تحصیل وظیفه ترغیباتگری چنین زواد کلان اهمیت امید اتفاقی داشته مسکو به نام آرزونیکیزی را به عهده داشت. چنین توصیه داده بودند که کار دیپلمیش او را به صفت کتابی جداگانه به نشر رسانند. قابلیت تشکیلاتچی اسحاق رزقوف و اداره کرده توانستن مردم از جانب وی شایان تحسین بود که در سالهای جنگ بزرگ وطنی وقتی در ازبکستان به وی وظیفه‌های بلند باور کرده بودند ظاهر گشت. قابل ذکر است که این سالها نه تنها برای ازبکستان بلکه برای تمام خلق‌های اتحاد شوروی سالهای وزین بودند. اسحاق رزقوف همچون یکی از رهبران جمهوری در سالهای پیش از جنگ و بعد آن برای تشکل اقتصادات ازبکستان سهم بزرگ گذاشته است. باز چند سخن از حیات و فعالیت وی. از روی گفته‌های شاهدان در این سالها اکثریت فکر میکردند که وی ازبک است. تنها بعضی شخصها میدانستند که قرغیز است. اسحاق رزقوف نه تنها با زبان ازبکی خیلی روان سخن میگفت بلکه کلاسیکان ادبیات را به این زبان ترجمه نموده است. اسحاق رزقوف با زبانهای قرغیزی، ازبکی، تاجیکی و روسی با مهارت سخن میگفت و همیشه به زبان همان آدمانی که اکثریت را تشکیل میدادند، آنهایی که او را در اودیتوری‌ها، در ملاقات‌های گوناگون و مجلس‌ها گوش میکردند سخن میگفت. همزمان وی به خاطر میآوردند که وقتی که اسحاق رزقوف با زبان ازبکی گپ میزد همه فکر میکردند که ازبک، وقتی که با تاجیکی گپ میزد فکر میکردند که تاجیک است، وقتی که با قرغیزی سخن میگفت همه با تا حیرت میافتادند که وی از کجا این زبان را میداند. اینچنین وی زبان روسی را نیز خوب میدانست. با قرغیزستان اسحاق رزقوف الکی همچون خادم دولتی و راهبر حزبی آمد. واقعا او را شخصا به استالین، راهبران همون وقتی ازبکستان یوسوفوف و آخوندبابایف و دیگران توصیه دادند. اسحاق رزقوف به وظیفه رئیس شورای خلقی کمیسرات پنجم قرغیزی که بعد قولاتوف 19 ایلول سال 1939 تا 14 نوامبر سال 1945 14 نوامبر سال 1945 تعیین گردید. در همین وظیفه تا 28 مارس سال 1946 باقی ماند و 28 مارس سال 1946 تا 10 ایول سال 1950 رئیس شورای وزیران ریسپوبلیک سوویتی سوسیالیستی قرغیزستان بود. از سال 1950 تا سال 1961 وی به صفت کاتب یکم کمیته مرکزی پارتی کمونیستی قرغیزستان فعالیت کرد. این شخص اولین قرغیزی بود که رهبر حزبی قرغیزستان گردید. محض در همین سالها وظیفه اساسی از نوسازی خارجی برای تشکل صلح به حساب میرفت. اسحاق رزقوف برای تشکل اقتصادیات بعد از جنگی قرغیزستان سهم کلان گذاشته است. سال 1946 صنعت جمهوری پوره به استحصال محصولات احتیاج خلق و اهالی گذشت. در سالهای 1945-50 نه تنها کارخانه‌های کهنه برقرار کرده شدند بلکه 20 ابیکت بزرگ صنعتی خارجی خلق ساخته و استفاده داده شدند. در بین آنها لبیدینسکایا، نوبا، لامدینسکایا، شاخته‌های نوی قزل کیا و سلوکتا، کان متل رنگی کند، کارخانه قزل автомаш، کارخانه الکترومکانیکی آش، کارخانه تعمیر مکانیکی و اسفالت و بتونی در فرونزه، کارخانه غشت و سفاله تلاس از این شماران میروند. در سال 1948 ساختمان راه آهن کند ریباچه و درازی عمومی 170 کیلومتر به اتمام رسید. سال 1952 درازی عمومی راه آهن که اکثر آنها به خلق خدمت میکند در جمهوری به 368 کیلومتر رسانده شد. در سالهایی که اسحاق رزقوف کمیته مرکزی پارتی کمونیستی قرغیزستان را رهبری میکرد کارهای زیاد به انجام رسانده شدند. سالهای 1951-55 کارخانه بزرگ ماشینسازی خارجی قشلاقی به نام فرونزه، کارخانه پخت تازه‌کنی جلال آباد، فابریک پایافزالبراری شهر فرونزه ساخته شدند. نوبت دوم نوب لبیدینسکی و نوب علامدینسکی نمر 2، نوب پرژیوالسکی و جلال آبادسکی هم و دادن برخی صنعتی شروع کردند.
сохтмони роҳе аз нигоҳи стратегӣ муҳими баландкӯҳи Фрунзе Ош сар шуд. бо воситаи Исҳоқ Разақов аввалин нақбҳо дар Қирғизистон сохта шуданд, ки онҳо дар магистрали Фрунзе Ош қарор доштанд. роҳи мошингарди аз нигоҳи стратегӣ муҳими Фрунзе Алмато Тошкан аз нав таъмир карда шуд. аксарияти корхонаҳои фабрика аз нав таъмир ва васеъ карда шуданд. дар солҳои 1955-1960 объектҳои нави бузурги саноатӣ пайдо шуданд. фабрикаи пахташонакунӣ, фабрикаи дӯзандагии 40-солагии Октябр, фабрикаи моводбарорӣ низ аз нав таъмиру барқарор карда шуданд. фабрикаи шоҳию нахрезии ош, нерӯгоҳи обии барқи уч Қорғон таъмиру тармим гардид. як қатор конҳо ба кор даромаданд. сохтмони обанбори Орто Токой ба итмом расид. корхонаи Қизилкия, корхонаи сементи Куркенментин ва объектҳои дигар ба истифода дода шуданд. ба таври умумӣ дар муддати кӯтоҳтарин дар солҳои 1945-1960 59 корхонаи фабрика, 46 сехҳо ва минтақаҳо сохтаю таъмиру тармим ва ба истифода дода шуданд. ин худ барои ҷумҳурии хурдакак дастоварди калон аст, ки он вақтҳо чунин масъалаҳои муҳимро танҳо бо воситаи Москав ҳал кардан мумкин буд. Исҳоқ Разақов тавонист роҳбарони Москваро ба зарурати сохтмони чунин корхонаҳо ва объектҳо дар Қирғизистон бовар кунанд. дар вақти роҳбарии Исҳоқ Разақов аввалин маротиба нақлиёти обӣ дар Исиқкӯл ҷорӣ карда шуда, чунчун ҳаракати троллейбус дар шаҳри Фрунзе ба роҳ монда шуд. вақте бар дӯши вай вазифаи аз буҳрони баъдиҷангӣ баровардани Қирғизистон вогузор шуд, ҳамагӣ 35 сол дошт. дар муддати 16 сол Исҳоқ Разақов ва ҳамсафони вай тавонистанд, ки Қирғизистонро ба яке аз ҷумҳуриҳои пешрафтатарини Иттиҳоди Шӯравӣ мубаддал гардонанд. онҳо дар ташаккули соҳаи фарҳанг, илм ва маориф саҳми бозрасо гузоштанд. маз дар вақти роҳбарии вай театри опера балет ва балети Қирғизистон кушода шуд. дар ҷумҳурии баъди ҷанг 10 музей кушода шуд. бузургтарин марказҳои илмӣ, маориф ва фарҳангӣ кушода шуданд. 17 августи соли 1954 филиали Академияи илмҳои Қирғизистон ба Академияи илмҳои Республикаи Социалистии Қирғизистон табдил дода шуд. илмҳои академӣ, донишгоҳӣ ва соҳивӣ ташаккул ёфтанд. институти тарбияи ҷисмонӣ, институти педагогии занонаи Қирғизистон, институтҳои омӯзгории Ош ва Преживальский кушода шуданд. ӯ дарк кард, ки ташаккули минбаъдии ҷумҳурӣ бидуни ташаккули илмҳои техникӣ, бидуни кадрҳои худӣ ва муҳандисон ғайриимкон аст. ана барои чӣ вай соли 1954 барои созмон додани донишгоҳи аввалини муҳандисии кишвар, институти политехникии Фрунзе асос гузошт, ки минбаъд ба сифати яке аз фарзандони дӯстдоштаи вай ҳисоб мерафт. вай хеле хуб мефаҳмид, ки бидуни омодакунии кадрҳои муҳандисию техникӣ саноати ҷумҳурӣ пеш рафта наметавонад. солҳои 1961-1962 баъди аз вазифа рафтан Исҳоқ Разақов узви шӯрои давлатии иқтисодии СССР, соли 1962-65 вазифаи хоксории сардори шӯъбаи шӯрои давлатии илмии иқтисодии шӯрои вазирони СССР-ро бар ӯҳда дошт. дар солҳои 1965-67 Исҳоқ Разақов дар кумитаи давлатии шӯрои вазирони СССР кор кард. дар солҳои 1967 ба нафақа рафт. 12 марти соли 1979 аз олам гузашт. Исҳоқ Разақов аз соли 1940 узви ВКПБ ва аз соли 1952 то соли 1961 узви КПСС буд. депутати шӯрои олии давлатҳои дуюм панҷум буд. ҷоизаи давлатӣ дошт. 3 ордени Ленин, ордени меҳнати байрақи сурх, ордени Ситораи сурх, ордени ҷангии ватании дараҷаи 1, мақола дар асоси маълумоти доктори илмҳои таърих, профессор, проректори аввалини Абитова омода шудааст. зеҳни дохили шахсӣ. одамони дорои чунин зеҳн устод, муаллим, бизнес тренер, педагог шуда метавонанд. маҳз чунин одамон бояд халқро дарс омӯзанд, чунки онҳо худашон ба гуфтаашон мутобиқат мекунанд, шахсони иродадор мебошанд, суханҳои онҳо қувваи бузург доранд. аз ин сабаб ҳам аз байни онҳо пешвоҳои хуб мебурад. намунаҳо аз таърих: Махатма Ганди, муҳандис Карамчанд Ганди 2 октябри соли 1869 дар шаҳри наздисоҳилии Порбандар, иёлоти Гуҷарат таваллуд шудааст. дар оила онҳо 4 нафар фарзанд буданд. дар 13-солагӣ падару модар муҳандисро ба духтарчаи ҳамсолаш ба номи Кастурба хонадор карданд. оилаи Ганди сарватманд буд. аз ин сабаб ҳам ба бачаҳояш маълумоти хуб додан барояш мушкиле эҷод намекард ва муҳандис дар синни 19-солагӣ барои таҳсил барои ҳуқуқшинос шудан ба Лондон сафар кард
баъди хатми донишгоҳ соли 1891 вай ба Ҳиндустон баргашт, то ки аз рӯи ихтисосаш кор кунад. Дар соли 1893 муҳандис шартномаи яксола баста ба Африкаи Ҷанубӣ сафар кард. дар он замон Африкаи Ҷанубӣ дар зери тобиати англисҳо буд. дар бораи ҳимоя намудани ҳуқуқи худ ҳамчун табаии Англия вай аз ҷониби ҳукумат ба зери таҳқир афтод. дертар фаҳмид ки ҳамаи ҳиндуҳо дар чунин ҳолатанд. Ганди барои ҳимояи ҳуқуқи ҳамватанонаш бо оилааш дар Африқаи Ҷанубӣ 21 сол зиндагӣ карда муваффақиятҳоро ба даст овард. вай усули амалро коркард кард ки бо усули мардонагӣ ҳақиқат зери ситам равона шуда буд ва сатяграха ном дошт. вай боварӣ дошт ки усули ба даст овардани натиҷа муҳимтар аст. сатяграха мутеъ нашуданро ҳамчун усули бартаридоштаи ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва ҷамъиятӣ меҳисобад. дар соли 1915 Ганди ба Ҳиндустон баргашт. дар тӯли 15 сол вай пешвои ҳаракати миллии ҳиндуҳо гардид. бо истифода бурдан аз усули сатяграха Ганди муборизаро барои мустақилияти Ҳиндустон аз Бритонияи Кабир сарварӣ намуд. бритониягоҳо борҳо Гандиро барои фаъол буданаш дар Африкаи Ҷанубӣ ва Ҳиндустон ба ҳабс гирифта буданд. вай чунин мепиндошт ки агар барои ба ҳабсгирӣ асос дошта бошад, он вақт ин дуруст аст. ба таври умумӣ барои фаъолияти сиёсиаш вай дар маҳбас 7 сол гузарондааст. Ганди борҳо гуруснагӣ кашидааст, то ки ба дигарон чӣ тавр ба даст овардани мақсадҳоро ба ёрии усули нозӯроварӣ нишон диҳад. Ҳиндустон соли 1947 истиқлолиятро ба даст оварда ба ду қисм ҷудо шуд: Ҳиндустон ва Покистон. аз паси он муноқишаҳои оммавӣ байни ҳиндуҳо ва мусулмонҳо сар заданд. худи Ганди тарафдори Ҳиндустони ягона буд, ки дар он ҳам ҳиндуҳо ва мусулмонон бояд дӯстона зиндагӣ мекарданд. 13 январи соли 1948 вай ба мақсади қатъ кардани хунрезӣ гуруснагӣ кард. пешвоёни ҳизбҳои мухолифин ваъда карданд ки баъди 5 рӯз муқобилиятро қатъ мекунанд ва Ганди гуруснагиро қатъ кард. баъди 12 рӯз мутаассиби ҳинду Натхурам Годсе, ки дар масоили тоқатпазирии динӣ мухолифи Ганди буд, 3 маротиба ба шикам ва қафаси синии Махатма тир паронд. Махатма ӯ дар дасти ду ҷиянҳояш ба зур меистод. бо имом ишора фаҳмонд ки кушандаро мебахшад. Ганди бо чунин суханҳо аз олам даргузашт. ҷей рам номи рама такрори калимаи раманама бо махандас аз кӯдакӣ ҳамроҳ буд ва тамоми ҳаёт ӯро дастгирӣ мекард. номи ӯ дар Ҳиндустон ҳамчунон эҳтиром мешавад, ки номи шахсони муқаддас чунин гирифта мешавад. пешвои маънавии миллат Махатма Ганди тамоми он бар зидди зулму истибдод ва мухолифатҳои динӣ мубориза бурдааст. Махатма ин маънии рӯҳи бузургро дорад. ин унвон моҳияти Карамчанд Гандиро аз ҳама беҳтар кушода мегардонад. ба вай ҳиндуҳо новобаста эътиқод ба дин ва равияҳо боварӣ калон доштанд. ба назди вай барои маслиҳату дастгирӣ ҳазорҳо одамон меомаданд ва чунин дастгириро соҳиб мешуданд. 8. зеҳни табиатгароӣ натуралистӣ. чунин одамон ба табиат наздиканд. онҳо ҳамаи чизҳои натуралиро дӯст медоранд. кӯшиш мекунанд дар хонаашон тамоми асбоби хона аз чӯб иборат бошад. онҳо ба илмҳои табиӣ машғул шуда метавонанд, масалан ботаника, биология, экология, ё метавонанд кормандони санъат бошанд. онҳо агар бо роҳи дуруст раванд, натиҷаҳои назаррасро соҳиб шуда пеш рафта метавонанд. Жак Ив Кусто, уқёнуссиноси машҳури фаронсавӣ ва сайёҳ Жак Ив 11 июни соли 1910 дар Сент Андре де Кюбзак таваллуд шудааст. баъди хатми мактаби маллоҳӣ дар Брест ба флоти мичманҳо ворид шуд. дар кӯдакӣ лётчик шуданро орзу мекард, аммо аз сабаби ҷароҳатҳояш, ки соли 1936 дар садамаи нақлиётӣ гирифта буд, вай маҷбур шуд мактаби баҳрии ҳарбии парвозро тарк кунад. ба Тулон кӯчида ҳамарӯза дар баҳри миёназамин барои барқарор кардани саломатиаш шино мекард. дертар вай шавқи бо маска дар зери об шино карданро пайдо кард. баъди он таҷрибаҳои вай ба эпикировкаи зериобӣ сар шуданд. соли 1943 Кусто ва муҳандис Эмил Ганьян скафандри автономӣ бо аквалангро кашф карданд. бо ёрии он ба зери об дар масофаи 90 метр озодона фаромадан мумкин буд. Кусто камераҳои обногузар ва асбобҳои равшанидиҳанда, инчунин низоми зериобии телевизиониро низ кашф намуд. вай дар соли 1950 киштии амрикоии минакаш ки номи
کالیپسو را گرفته بود از نو تجهیزانده و اکسپدیسیون زیریابی شروع کرد و دستاوردهای اولین گروه کالیپسو تحقیقات باستانشناسی دقیق زیریابی و رستگیری قعر آب در چقوری 7250 متر منصوب می باشد. کتاب کوستا در جهان خاموشی سال 1953 که با هم‌مؤلفش فردریک دیوما نوشته شده بود نادر گردید. کینوورسیتی وی در سال 1956 سزاوار جایزه اسکار و شاخچه پالم طلایی فرانسوی گردید. کوستا در وقتی دیرکتور موزه اوکیانوگرافی موناکو گردیدنش سال 1957 اعتراف رسمی یافت. موفقیت بلند کتاب به کوستا مدد رساند که لایحه نوی خود را عملی گرداند. تجهیزات اولین هفته‌نامه نه آنقدر کلان برای آموزش جهانی زیریابی و گذراندن یک تا تجربه ها آید به زیر آب فرآمدن با تجهیزات هواکش هفته‌نامه علاوه در آن آدمان و دستگاه زیریابی در قعر بر مدت‌های زیاد مانده می‌توانستند. فیلم حجتی درباره این ایستگاه‌ها با نام جهان بی آفتاب در سال 1965 سزاوار جایزه اسکار گردید. شرکت‌های زیادی تلویزیونی از آن جمله شتات‌های متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و روسیه سالهای زیاد فیلم‌های حجتی کوستا را و برنامه‌هاشان وارد کردند. در برابر مسئله ویرانشوی نظام اکولوژی در تشویش بود. او سال 1973 جمعیت غیر تجارتی آید حمایه محیط بحری را اساس گذاشت. همزمان اکسپدیسیون به کالیپسو دوام می‌کردند. علاوه بر آن چنین منطقه‌ها مانند انتارکتیدا و دریای آمازون که تحقیق می‌کردند. در سال 1996 کالیپسو با برجه سنگاپور در بندر برخورده در آب غرق گردید. کوستا برای تحقیقات و کتاب‌هایش سزاوار جایزه‌های زیادی گردیده است. از آن جمله اردن لژیون فخری میباشد. ژاک ایو کوستا در خاطر آدمان نه تنها مرد سرحرکت و میهنت‌دوست بلکه مبارز برای نگاه داشتن موجودات زیریابی تازگی محیط بحری باقی مانده است. در افلاس‌کنی جنایی بحر وی عادلانه به تمام آدمیت تهدید میکرد و با تمام اصول دسترس آگاه میکرد. نهم، دوراندیشی. این آدمان معلومات را تحلیل کرده خلاصه برآورده میتوانند شخصی استراتژی، سیاستمدار، مارکتولوگ شوند. نقشه‌های آینده‌دار تشکل دولت را کارکرد کرده لایحه مکمل تجارتی ترتیب داده میتوانند. تاریخ اسکر سلیمبکوف. اسکر در دهه بلندکوی ات بشیش ولایت نرین تولد شده است. پدرش در کارخانه آهنگر بود. از کاموس یورت‌ها حلقه‌ها میساخت. ماشین‌های لباسدوزی را تعمیر میکرد. مادرش در کتابخانه محلی کار میکرد. اسکر در بین 5 برادر دیگرش از همه فرزند خودی بود و هم مانند برادران دیگرش مکتب میانه را با زبان روسی ختم نمود. بعد آن به دانشگاه به فاکولته تاریخ داخل شد. آن وقت این کس خیلی بلند مرتبه بود و چون این کس در خدمات دولت به کار درآمدن ممکن بود. بعد ختم دانشگاه 10 سال خود را برای کمسمال بخشید و سپس 5 سال دیگر به صفت رئیس کمیته ورزشی فرانسه کار کرد. در آن سالها با همراهی نمایندگی ورزش و کشورهای غرب خیلی سفرهای زیاد کرده. همیشه از بازیابی مالها به حیرت میافتاد. در آن وقت مغازه‌های اتحاد شوروی نیم خالی بودند. موادهای استفاده مردم و محصولات نمیرسید. گاه از سپاه را به شناسبازی گرفتن ممکن بود. در تجارت خیلی همیشه کمبودی بود که از این حالت کارچلان‌ها پول کار میکردند. بعد پاسخوری اتحاد شوروی وقتی جمهوری مستقلیت برپا کرد اسکر اولین مرتبه به فکر درآمد که در جمهوری بازار لباس درست وجود ندارد. جایهای سودا در علمدینسکی بازارهای آرتا سایک بودند، اما در آن جاها همیشه برای گذشتن حتی راه نبود. همه جا افلاس و ناگوار بود. در سال 1990 سلیمبکوف با چمپیونات جهان آید به فوتبال به ایتالیا با واسطه راه ترانزیتی ادیسا سفر نمود. در آنجا وی بازار کلان لباس ادیسا را دید. در آمدن به بازار پولکی بود 20 سین، اما با وجود این حالت همه روزه آدمان خیلی زیادی به بازار می‌دراندند. انا اون وقت وی چنین نقشه کشید که تمام بازارچه‌های مایده و نقطه‌های سودا را با هم متحد نماید و یک بازار کلان لباس با تمام شرایط‌هاش سازمان دهد و درآمدگاه را پولکی نماید. دیرتر وقتی دورده پیدا شد در اول درآمدن 1 سوم بود. همون وقت اسکر سلیمبکوف میفهمید که از همه چیزی مهم در تشکیل چنین مجموعه سودا این راه‌ها میباشند. هر قدر راه‌های درآمد و برآمد قلای باشند،
ҳамон қадар ҳар кадом нуқтаи савдо хуб кор мекунад. барои амал намудани идеяш ҷои муносибро интихоб кардан лозим буд. баъди ҷустуҷӯи кӯтоҳ ин гуна ҷой дар беруни шаҳр ёфт шуд ва аз рӯи тамом меъёрҳо ҷавобгӯ буд. ҳеҷ чиз халал намерасонид. ҳудуди хеле васеъ дар наздикии роҳи гардиш аст. ҳама ба воситаи ҳамин роҳ мегузаштанд, на ба воситаи роҳи пурмошини шаҳр. ин ҷой дастгирӣ ёфт. кор дар ҷӯш буд. таваққуфгоҳҳоро гузоштанд, роҳҳоро кушоданд, инфрасохторро сохтанд, барқ, қувваи об гузаронданд. дар натиҷа хеле лоиҳаи бобарор баромад. майдони бозор он вақт 5-6 гектарро ташкил медод. ҳозир тамоми ҳудуди бозор 70 гектарро ташкил медиҳад. яъне 10 маротиба калон шуд. дар аввал одамон дар он ҷо либосе ки худи онҳо дар дохили ҷумҳурӣ медӯхтанд ва маҳсулоти трикотажии истеҳсоли худиро мефурӯхтанд, баъзе чизҳои истифодашударо мефурӯхтанд. дертар маҳсулоти Россия пайдо шуд ки он ҳам хеле хуб ба фурӯш мерафт. ҳатто молҳои ӯзбекону тоҷикон ҳам харидори худро меёфтанд. ҳамааш аз ҳамин сар шуд. дертар қарибии солҳои 90 аксарият фаҳмиданд ки моро бояд аз Туркия ва Ҳиндустон ва дигар кишварҳо овард. мисли ҳозира молҳои чин на он қадар зиёд буданд. мардуми мо ба зудӣ маркетингро омӯхтанд ва кори ҳақиқӣ сар шуд. моро бо ҳавопаймо аз Кореяи Ҷанубӣ, Ҳиндустон, Туркия, Аморати Муттаҳидаи Араб ва Эрон меовардагӣ шуданд. баъдтан тақрибан солҳои 1995 тиҷорат бо чин сар шуду молҳои чин ҳама ҷоро пур карданд ва баъди чанд вақт молҳои чин дар бозор аксариятро ташкил медодагӣ шуданд. воқеан ба бозор номи Дордайро ба шарофати бобокалони Аскар Салимбеков гузоштанд. авҷи алои Дордай ба солҳои 2001-2007 рост омад. дар ин давра дар маъмурияти бозор тақрибан 3000 одам барои маош кор мекарданд. ҳоло бошад 1500 корманд кор мекунанд. тақрибан 1.5 миллион одам дар тамоми ҷумҳурӣ ба савдои ин бозор алоқаманд мебошад. мумкин ки зиёд ҳам бошад, чунки дар деҳа бозор дорад ки молҳои аз Дордой овардаашро савдо мекунанд. чӣ қадар одамон дар коргоҳҳои дузандагӣ кор мекунанд, чӣ қадар ронандагони таксӣ, боркашҳо бозорро хизматрасонӣ мекунанд. касе ба хӯроки тезтайёр машғул, касе ба боркашонӣ, касе дигар маҳсулоти хоҷагии қишлоқро мефурӯшад. чӣ қадар одамоне ки бо Дордай алоқаманданд дар Россия кор мекунанд, савдо мекунанду контейнерҳоро соҳибӣ мекунанд. ба мисли тоҷирони туркӣ Салимбеков тиҷорати оилавӣ сохтааст. як худи вай аз уҳдаи идораи чунин ширкати калон намебаромад. аз ин сабаб бародаронашро ҳам ҳамроҳ кард. онҳо бошанд фарзанд доранд, ҷиян доранд. дар ҳар сохтор асосан хешовандони вай кор мебаранд. онҳо минтақаҳои муайянро идора мекунанд ва дар ин ё он тиҷорат ҳиссаи худро доранд. ба фикри Салимбеков дар чунин муносибат ҳам ҷиҳатҳои хуб ва ҳам ҷиҳати бад ҳаст. махсусан онҳое ки аз уҳдаи кор намебаранд пеш карда намешавад, чунки ба хешон муносибатро вайрон кардан мумкин нест. барои ҳамин ҳам аксар бисёр мавридҳоро нодида гирифтан лозим меояд, то ин ки чунин ҳолатҳо камтар ба назар расанд, то ки ҳама кормандон ба талабот ҷавобгӯ бошанд. ба ҳамаи ҷиянҳо маълумоти тиҷоратӣ хуб додан лозим аст. Аскар Салимбеков 5 фарзанд дорад ки ҳамаи онҳоро дар мисоли худ меомӯзонад ки ба одамон чӣ тавр муносибат кардан лозим аст. ба замини худ ва ба волидон чӣ тавр муносибат карданро меомӯзонад. ба фикри вай сармоягузорӣ аз ҳама хуб ин сармоягузорӣ ба фарзандони худ аст, яъне онҳоро бояд маълумоти муносиб гиранд. фалсафаи ҳаётии вай ин ба мардум хизмат кардан аст. барои мардум ягон амали нек кардан, баъди худ номи нек боқӣ гузоштан аст, то одамон туро ба ҳисси миннатдорӣ ёд кунанд. аз тарафи Салимбековҳо фонди созмон дода шуд ки бо воситаи он ташаббусҳои пешқадаме ки барои беҳад бахшидани ҳолати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишвар равона карда шуданд, дастгирӣ карда мешаванд. илова бар он лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама клуби футболбозон мавҷуд аст. худи варзиш ин ҳама самти иҷтимоӣ мебошад. айни замон бо варзиш дар ҷумҳурӣ тиҷорат карда намешавад. ин ба он кор алоқаманд аст ки сатҳи ташаккули варзиши калон ҳоло дар сатҳи хеле паст қарор дорад. кишварҳои дигар, клубҳои касбии хориҷӣ ҳоло ба варзишгорони мо таваҷҷӯҳ надоранд. барои ҳамин ҳам ҳар кӯмаки тоҷирон барои онҳо муҳим аст. инчун лоиҳаҳо оиди дастгирии наврасони қобилиятнок дар соҳаи санъат дастгирӣ карда мешаванд. дар тамоми кишвар конкурсҳо гузаронда мешаванд. дар онҳо қобилиятҳои ҷавон баромад мекунанд ки барои онҳо ташаккул ёфтан, пешравии касбӣ намудан, ҳангоми зарурат ба консерватория ё муассисаи дигари таълимӣ дохил шудан осон аст. илова бар он 2 объекти фарҳангӣ, галереяи санъат ва музеи таърихи этнографӣ дар вилояти Нарин созмон дода шудааст. охир дар минтақаҳои ҷудогона низ одамон ба фарҳанги баланд тарбия ёфта анъанаҳои қадимаро дарк карданашон лозим аст. яке аз самтҳои фонди хайравӣ
салимбеков ин сохтмони масҷиду мадрасаҳо мебошад. худ ӯ дар сохтмони маблағгузории аксарият чунин объектҳо иштирок кардааст. аз ҷумла 8 масҷиду 4 мадрасаро аз ҳисоби худ сохтааст. вай боварӣ дорад одамоне ки ба худованд бовар мекунанд, бо роҳи рост мераванд, майношӣ намекунанд, қонунро вайрон намекунанд. вай ба воситаи фаъолияти вай одамоне ки дар чашмони онҳо равшании меҳрубониро дидан мумкин аст ҳар чиз зиёд мешаванд. ба ин мазмун дар қуръони карим омадааст: мо ба ҳамон шахсоне бештар моли зиёд медиҳем ки онҳо ба будашон шукр мегӯянд ва аз талаби кардаашон ҳам зиёдтар медиҳем, чунки онҳо шукргузор ҳастанд, яъне ба будашон қаноат мекунанд. танҳо барои одамон шароити мусоид фароҳам овардан лозим аст, барои онҳо кор кардан лозим аст. ҳамон вақт даромад худаш омода мегирад. масалан, шумо барои касе некӣ карда бошед, вай онро дар хотир нигоҳ медорад, яъне фаромӯш намекунад. охир дар дунё шахсони миннатдор зиёданд. дар оилаи мо некии хурдтарине ки аз тарафи касе карда шудааст фаромӯш карда намешавад. одамони нек, амалҳои нек фаромӯш намешаванд. баъзан ман ба ягон асос ба ягон кас вақти худамро ҷудо карда наметавонам, аммо мо ҳамеша онҳоро дар хотир дорем ва медонем. бренди мо дорудой маҳз аз ҳисоби ҳамин тавр аксаламали занҷирии миннатдорӣ ба васеъ шудани даромад аввал касе ба каси дигаре нақд кардааст ва чунин мавҷ давом карда аз он аз рӯи тараққиёти арифметикӣ пеш меравад ва зиёд мешавад. ман ба ҷавонон муроҷиат карда гуфтаниам: одамоне ки нисбати касони дигар кори бад мекунанд, намефаҳманд ки онҳо барои худашон бадӣ карда истоданд. ҳама чиз баргардонанда ҳаст, ҳам некӣ ва ҳам бадӣ. барои ҳамин хулоса бароед ва кӯшиш кунед ки бисёртар некӣ кунед, мегӯяд Салимбеков. ҳаёти инсон барои ҳар яки мо намуна аст. ана стратег будан чӣ маънӣ доштааст? идеяҳои вай ба тамоми кишвар дар лоиҳаҳои лаҳзаҳои мушкилтарин мадад расондааст. ҳар шахсе ки кор ёфта наметавонист, худро ба бозор мезад. имрӯз қирғизистонро бе дордой тасаввур кардан номумкин аст. дордой як қисми ҳаёти ҳаррӯзаи халқ гардид. маҳз бо шарофати ҳамин бозор қирғизистон дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил ба маҳсулоти босифат ва нархҳои дастрас, тавре ки ҷопон бо техникаи босифати худаш машҳур гаштааст, машҳур гардидааст. маҳсулоти қирғизистон номи худро соҳиб шуда, худро аз ҷиҳати хуб тавсия карда тавонист ва ба молҳои Чину Туркия дар бозори байналмилалӣ рақобатпазир гардид. ман ин сатрҳоро ба арзи эҳтиром ба ин шахс менависам. ба ин шахс муошират намуда ҳар бор илҳом мегирам. ба шарофати идеяҳои вай ҳазорҳо одамон ҷои кори нав пайдо намуданд. ба ақидаи мутахассисон сея ки даромади Қирғизистон ба ин ё он роҳ ба дордой алоқаманд аст. намунаҳо аз таърих. шайх Зайд ибни Султон ан-Наҳайн дар соли 1971 давлати аморати муттаҳидаи араб таъсис ёфт. интихоб шудани Зайд ба мансаби президенти давлати аморати муттаҳидаи араб бори дигар вайро ҳамчун сиёсатмадори дурандешу ботамкин тасдиқ намуд. аз лаҳзаи таъсис ёфтани аморати муттаҳидаи араб вай ба мансаби президентии он 7 маротиба интихоб шудааст. дар вақти сарварии вай ҳам шаҳрвандон ва ҳам кишвар тараққӣ кард. шайх Зайд умуман одами аҷоиб буд. вай дар муҳити бадавиҳо калон шуда маълумоти олӣ нагирифтааст, аммо ҳангоми сарвари хиратманд будан қасри худро барои фонди дастхатҳои асримёнагии арабҳо супорид ва бо пули худаш дар он олимонро аз тамоми дунё даъват кард. бо вуҷуди кори зиёд доштанаш, вай ҳамеша ҳангоми тупоридани дипломҳо хаткунандагони донишгоҳи Ал-Айн шахсан супоридани дипломҳои ташриф меорад. вай ҳокими аморати Абу-Даби буда, сипас ташаббускори сохтани федератсия ва президенти ягонаи аморати муттаҳидаи араб гардид ва аз кишвари камбағалтарини як канори дунё давлати мутараққиро созмон дод. барои кишвараш ҳатто пулҳои худашро ҳам дариқ намедошт. муддати дароз буҷаи давлат аз буҷаи оилаи идоракунандии шоигарӣ ҷудо набуд. дар баробари дар сари мансаб будан шайх Зайд тамоми маблағҳоро метавонист ба салоҳидиди худ сарф намояд, аммо вай шахсан барои ҷудо кардани буҷаи давлат аз буҷаи оила ва қабули сарқонун ки ҳуқуқи ӯро маҳдуд мекард шахсан истодагарӣ кардааст. вай ҳеҷ вақт аз танқид шарм намедошт ва ҳар моҳ як маротиба воситаҳои ахбори оммавии маҳаллиро даъват мекард, то ки хоҳишу даъвоҳои онҳоро нисбати ҳокимият шунавад. аҳолии аморат шайх Зайдро падар меномид, аммо ин на аз тарсу косабардорӣ, балки бо даъвати дил буд, чунки шайх Зайд бо ёрии даромадҳо аз нефт тавонист як кишварро
و شهروندان آن را که آنها را همچون فرزندان خود بحسابید شکوفان نماید. برای انسان خوب می شود کسبی به قابلیت خودش مناسب را انتخاب نماید. برای چی لازم است که ما آدم را با همان سمت روانه کنیم که وی در آن ساحه سست است؟ بهتر است ما او را به همان ساحه روانه کنیم که در آن ساحه خود را نشان داده تواند. مثلا در فوتبال وظیفه مربی از آن عبارت است که باید داند کی از همه هجوم کننده بهترین است، کی حمایتگری بهترین است، تا که هر یک بازیگر در جایهای خودشان قرار گرفته باشند. اگر مربی دروازه‌بان خود را برای هجوم فرستد، آن وقت تیم آنها بازی را باختنشان ممکن است. میدانید اکثر خصلت‌های انسانی که من به شما نقل کردم در یک آدم واخوذ میتواند، اما چیزی اساسی همیشه وجود داشته میتواند. خصلت‌های دیگری کمتر وام میخورند. در ترینینگ‌های من عادتاً دو نفر اندازه‌های هر خیلی داشته را دعوت میکنم. یکی از آن اندازه 54 56، دیگری 46 48 داشته باشد. فرق آنها تست به نظر میرسد. سپس خواهش میکنم که لباس بالایشان را کورت فوتبالکشان را کشند و لباس همدیگر را عوض کنند. البته به همه آدمی که خرابتر است لباس کلام بدشک مانند آن که خلطه پوشیده باشند مینماید. دومی لباس بیگانه را پوشیده هم نمیتواند، حتی یک آستینش هم نمیدارد، چون که خیلی خود است. هنگام نشان دادن چنین مثال شنوندگان زود میفهمند که اندازه خود را انتخاب نمودن مهم است.